Audio check करूया? Audio आସୁଛି ଦେଖିଦିଅ. Good. Are you ready for the talk? We are all in readiness for another match. Of course, Sahid Sporting up against Sunrise Club. This is going to be a fantastic contest. Of course, Rajesh and Vishwajit, two of the captains with me. Mr. Vikas Bhatti, the match referee with me. It's time to spin the coin. The call. ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ ଟିମ ର ମାହୋଲ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଟିମ any changes from the last match yes this man Rajesh ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ଟାଇପ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ପାଇଁ ୱିକେଟ କୁ ଦେଖି କଣ ଲାଗୁଛି ବୋଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେତେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବ ୱିକେଟ ହଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ୱିକେଟ ଅଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଦିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଇନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମନୋଜ ବାରିକ ଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି all the way match ପାଇଁ out from the same is a
Yes, welcome back after a day's break. Good morning, everybody. And it's Sunrise Club who have won the toss, decided to bowl first, and they've started with a wide down the leg side. Here with me in the commentary box, having done the toss, having looked at the changed conditions. Remember, we are today at the center pitch of the three black soil surfaces that we have here at Barabati. So it's a new pitch for the tournament, and somebody who's looked at it from close quarters. Here is Gaurav Panda. Very good morning, Babasis. Fresh wicket, and that's a shot that you definitely can play, particularly when the bounce is true. Terrific shot, getting on top of that and playing a very classical shot, I'll say. Yes, he's been informed. That punch tells you a lot in terms of his prep before this innings, his mindset. He's gone on and tapped that exact area where that ball pitched. Yes, you're right, Gaurav. Looked like it didn't stop at all. Came onto the bat nicely. And once again, wayward there. Started with a wide on the other extreme. Shahid Sporting today, starting with Umesh, who punched that ball beautifully. That's Niranjan Goda, who's bowled a couple of wides already. That one came back nicely. Got a bit of movement there. That has been the case all throughout the tournament. And of course, particularly if you look at the surface right there on your screen, there's one set of pitch where you see most grass are around. And for a look of it, I feel that the bowlers will try to target that particular area. That's why you could almost sense Niranjan Gowda going a little short. But I'll tell you what, this looks like a good surface to me. Nicely rolled. Ball will come onto the bat early on. Look at that. That's what I was saying. It's a wide already. Has not got the line right, but it's got the ball to move. That's for sure. Niranjan Gowda, if he gets it right, he can make it a little more exciting here. Umesh looks a very good talent, of course, with that particular punch that he played on the back foot. This is long over now with three wides. Another good delivery, way better delivery than the rest of the deliveries is bowled. I'm looking forward to this contest now. I know that most of the people are more fascinated by a right hander on strike and the ball coming back into him. But particularly when there's a left-hander batting and you see that angle, that natural angle that Niranjan can have, you can go across sometimes. Though he's bowling from round the wicket to the left-hander. How's that for an idea? Round the wicket to the left-hander early on a wicket where it has something for the bowlers. ନିଶ୍ଚିତ ଗୌରବ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ୍ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ କରିବା ମୋ ହିସାବରେ ବେଟର ଅପସନ ଟୁ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ୍ ରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସହିତ ବଲ୍ ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବାହାରି ଗଲା ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ରଖିବେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଏଠୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ବଲ୍ ବାହାର କରିବା ଆଉ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ତାହା କରିବା ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ
କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଠି ଘାସ ଅଛି ସରଫେସ ରେ ନୂଆ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି କଥା ମାନୁଛି ବଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ଟି ରହିଛି ସେ କାନ୍ଧର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ଆସି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ହବ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇପାରେ ଓମଟି ମୁଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଓପନିଂ ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଫ୍ରେଶ ପିଚ୍ ଅପୋଜିସନ ଟସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏନଜି ଗୋପାଲ ଆଉ ଉମେଶ କେଙ୍କ ସହିତ ଓପନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିବେ ଓମଟି ମୁଣ୍ଡେ। ନର୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଓଭରର ସମାପ୍ତି। ଆଜି ସକାଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ନେଇ ରାଜଶେଖର ସହର ପଟୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚଟି ଯାହା ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଖେଳିଥିଲା ବହୁତ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଥିଲା। ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ସେ ବାଉନ୍ସ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚୌକାଟି ମାରିଛନ୍ତି ଅଫ ସାଇଡ ରେ। A great strike and two different shots as well. Similar kind of a length, ball close to the body, plays the punch little away from the body, brings out the horizontal shot, the cut, the square cut, which is a very familiar shot, of course. But two examples of how to play when the lines are different. ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ସ୍କୋର ସେଠି 550 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବେ। ହାଲକା ଯାଇଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 700 ରନ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଓମଟି ମୁଣ୍ଡେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 50 ରନ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରନ୍ସ କରିଥିଲେ ସେ ଟପ୍ 7ରେ। ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଆଉ ତାପରେ ସେତିକି ଭଲ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରନଚେଜରେ। ସମୟ ଥାଇ ଚେସ୍ କରି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ। ଆଜି ପୁଣି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟସ୍ ଜିତି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ 342 କରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ରହିବ ଗୌରବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଉମେଶ। Absolutely. And talked with Rajesh Mahanti, of course, the skipper. He was mentioning the same thing too, that it's not that they played badly. It was a very high scoring game. Of course, this is a very important game for Sahid Sporting as well. And they're playing for the first time here in Barabati. And they have plenty of players who have the experience of playing on this surface too. Very rightly, they have pushed home team Munde back to probably number 3. We'll know that soon. Stroke maker, but this wicket is a little more spicy. Down the leg side, and oh, terrific stop by the wicketkeeper there. ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟପ୍ ସେଠି। ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବଲଟି ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି କିପର ରଖିନଥାନ୍ତେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ଚେଜ୍ କରି ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲା।
ଏଥରକ 6 ରନ୍ ମିଳିବ। ଠିଆ ଠିଆ ଫୁଲ୍ ଶଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ରୁ ପୁଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିକ୍ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଯେହେତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସେଫ୍ ଶଟ୍। And looked like a little premeditated to me. Rajshekhar skipping on bowling there, nice and short, I'll say. And Umesh was ready for it. He was just waiting for that line, I think. And clearly playing it on the front foot. And straight away, what that did is they've got a fielder there at square leg, deep square leg. Then ନୂଆ ବଲରେ ଡିପ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଗରେ ଆପଣ ଆଉଟ୍ କରିବେନି ମୋଷ୍ଟଲି ଗୌରବ। ଲେନ୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। 21 ରନ୍ 2 ଓଭର ପରେ। ନିରଞ୍ଜନ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତା ବଲଟି। ଭଲ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା ସେଠି। ଏମିତି ଲେନ୍ଥ ପକାନ୍ତୁ ଏଠି ଗୌରବ, ଯୋଉ ବଲଟି ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜୁ। ବ୍ୟାଟର ଯେତେ ଏଠି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ କ୍ରିଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ବାଉନ୍ସରେ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ। no, they're going really away here. Niranjan struggling with his line. Tell you what, he's a guy who is getting the ball to move here. This is a spicy wicket, but not fully utilized so far, to be honest. ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ସିମ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଲକ୍ ହେଇକି ସିମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ବଲ୍, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ଜାଗାରେ ପକେଇବାର ଅଛି ଏଠି ନିରଞ୍ଜନକୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ସିଧା ସିଧି ସେଠି ଉମେଶକୁ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲେ, ଖେଳିବି ନା ଛାଡ଼ିବି। ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇଲେ, ବଞ୍ଚିଗଲେ। And that's how you create the doubt in the batsman's mind. And it always happens when you bowl close to the wicket. A lovely action he's got. You're talking about the seam presentation. That holds the key here. And that is that then. They've got the first wicket. And it's almost like it's scripted so beautifully by the bowler. ଜଣା ପଡୁଥିଲା ହବ ବୋଲି। ବଲ୍ କଥା କହୁଥିଲା, ଭଲ ଜାଗାରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବଲ୍ ମୁଭ୍ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାର ଏଜ୍‌ରୁ ଯାଇଛି ସ୍ଲିପ୍ ହାତକୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ପିଚ୍, ଭଲ ବାଉନ୍ସ, କ୍ୟାରି ମିଳିଲା ସ୍ଲିପ୍ ହାତକୁ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି ସନରାଇଜ କ୍ଲବକୁ। ଉମେଶ ଯିଏ ଭଲ ଟଚ୍‌ରେ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ଏଠି ଭଲ ଲେନ୍ଥ, ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଉମେଶ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ କରିନଥିଲେ ଉମେଶ, ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଲେନ୍ଥରୁ ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। 16 ରନ୍ କରି ପଭିଲିୟନରେ ଉମେଶ, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟର ପତନ 23 ରନରେ।
ତିନି ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ ସାଗର। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ତଳେ ଖେଳିଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଠି ପୁଣି କଣ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରପର ଓପନରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଓପନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଖେଳ। ବଲ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ବୋଲର ଭଲ ପକଉଛନ୍ତି, ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ କଭର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର। ମିସଫିଲ୍ଡରୁ ମିଳିବ 1 ରନ୍। এই ଟାକ୍ଟିକଟି ଟିକେ ବୁଝି ହେଲାନି ଗୌରବ। ଓମତି ମୁଣ୍ଡେ ସିନିୟର ଟିମ୍ ପାଇଁ ଓପନର ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା, ନୂଆ ବଲ୍ ଅଗେନଷ୍ଟ କେମିତି ସ୍କୋର କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। 50 ଓଭରର ଫର୍ମାଟ, ନିଜେ ଟାଇମ ନେଲେ ବଡ 100ଟି କରିପାରିବେ, ସେଭଳି ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି। ଆଉ ତଳୁକୁ ଠେଲନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ। Absolutely. Looks a little defensive now with the strategy. And particularly when you've got such a good player who has played at the higher level, and particularly he has faced quality fast bowling as well. He has faced bowlers who do wonders on flat wickets and survived there, of course, scored runs. That makes even more sense. But nevertheless, MG Gopal and Shrestha to be a little more careful while playing their shots. This is good bowling. So Niranjan has come back with a wicket. This is a brilliant over indeed. As 3 overs done and dusted, it's 24 for 1. ମୌକା ରହିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ କୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦୂର ଏବେ ଭାବୁନଥିବେ ଗୌରବ। ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହି କେମିତି ଏଇ ଓଭରଟି ଭଲ ସେ ଫେସ୍ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଥିବ। ହାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ବିଟ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ପେସ୍ ସହିତ ରାଜଶେଖର ଏଇ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖେଳିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ତାପରେ ରାଜଶେଖରଙ୍କୁ। You saw something interesting from Stress. What he did in the first ball was come down the track. Very first delivery, came down the track and covered the swing, of course, to play that shot. Flicked away nicely. Someone for the fielder does really well there. Mid-on fielder stopped the boundary. So clearly looks very good on the front foot there, Stressed. So the important thing here, I feel that I know that Bowling Fool has got the reward, of course. But for someone like Straight, can it go a little short? Not necessarily very short. That can be a good ploy. ପକେଇବେ ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ, ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ବଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବଲ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭେରିଏସନ। ଷ୍ଟକ୍ ବଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପକେଇବା ଦରକାର, ଏଇ ଲେନ୍ଥରେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଯେତେ ଆପଣ ଟପ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ, ଟପ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ହିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ, କି ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ସେଇ ଲେନ୍ଥରେ ପକଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କୁ ମଜବୁର କରିବେ କି ଫିଟ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ମୌକା ବନିବ ଆଉଥରେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ପାଇଁ। ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ 10 ଓଭରର ଖେଳ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ହାତରେ ଥାଏ 50 ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ। ଭଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ଯଦି କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। Oh, there's the bouncer. The fiery one from Rajsekha.
And of course, one for the over, straight away signal from the umpire. What that does is that on this kind of wickets, the traditional way of playing cricket, particularly the traditional batsmanship, once again comes to demand. ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟାଟିଂ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଗୌରବ କୋଉ ବି ଫର୍ମାଟ ରେ ସେଠି ଟିକେ ଏଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଠି ପଟ୍ଟା ୱିକେଟ ବଲ୍ ମୁଭ୍ ହଉନି ସହଜ ଥାଏ ଥ୍ରୁ ଦ ଲାଇନ ମାରିବା, ସେଠି ଆପଣ ବେସିକ୍ସ ଭୁଲି ଯାଇ ଯଦି କେବଳ ବ୍ୟାସବଲ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ମାରିଛନ୍ତି ତ ଜୋରେ ମାରନ୍ତୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହାଲକା ବାହାରେ ଥିଲା, ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋପାଲଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଡିଲେନି। ବ୍ୟାଟ୍ କେବଳ ଏତେ ଜୋରେ ବାଜିଥିଲା କି ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ୍ ଥିଲା ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ ଛକ୍କା, 4 ରନ୍ ମିଳିବ। He broke the ice with that. The first boundary, first run on the board for him. 11 deliveries, 10 deliveries. He was waiting for that one opportunity. This one was pitched up. He has gone for it. Very risky, to be honest. Of course, he has played it with the hard hands. A third man's waiting for that. ଜାଣି ଶୁଣି ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ବି ଓପନ କରିଥିଲେ ତାକି ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ଡରରୁ ଦୂରକୁ ଯିବ। ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଠି ଗୋପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଥର ସର୍ଟ ବଲ୍ ପାଇଁ ରେଡି ତ ଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଟକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଲେଗ ସାଇଡରେ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ରାଜଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଭଲ ଓଭର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 31 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। Of course, brilliantly bowled, and we've seen that from the initial few deliveries from Niranjan that the intent is superb from him. He really wants the ball to talk here. But the only problem so far I found is to find the line of the ball perfect. He's got that in the last over. Now back on track. That's what bowlers, professional bowlers, can do. Comes a little down the track, covers the line. As a batter, also, I mean, you got to be a little more proactive. I know that unsettling the batter by playing any fancy shot might work for some period of time, but it doesn't give you a guaranteed success. Sometimes also can bring your own downfall too. So having a proper technique and playing to the merit of the ball still is very, very important. Gopal has done that so far, apart from, of course, 2 or 3 occasions where got beaten. But still, that looks like a beautiful delivery. But the bottom line is the batter survives. This is a delivery where you keep on missing. It's still fine as long as you don't produce the outside edge. 6ଟି ବଲର ସେଟରେ ଏଇ ବଲର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆପଣ 5 ମିଟର 4.5 ମିଟରର ଲେନ୍ଥରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକେଟଟି ମିଳିବ, 6 ମିଟର 6.5 ମିଟରର ଲେନ୍ଥରୁ ଆପଣ ବିଟ୍ କରି ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇ ସେଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ଲାନରେ ସେଇ ବଲଟି ଗୋଟେ ବଲ୍ 2ଟା ବଲ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ୱିକେଟ ମିଳିବ ଟିକେ ଆଗରୁ, ୱିକେଟ ମିଳିବ ସେଠୁ। ଏଥର ବଲ୍ ଛାଡିବାରେ ଟିକେ ତକଲିଫ ହେଇଥିଲା ଗୋପାଲଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଲେନ୍ଥ ଟିକେ ଆଗରେ ଥିଲା।
ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଲେ ସେଠି ଗୋପାଲଙ୍କ ସହିତ କହୁଥିବେ ଖେଳି ଚାଲ, କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ରନ୍ ଟିକେ ନ ଆସୁ, ଏଠି ସର୍ଭାଇଭ କରିବା କଥା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯଦି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ମିଳୁଛି ସନରାଇଜ କ୍ଲବକୁ, ତାହେଲେ ଟସ୍ ଜିତିବାର ସେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟି ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। This time covering the line quite well. This is good cricket all round. Very good delivery. Equally well played. Can he continue doing that? That's the question there. ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯିବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭେରିଏସନ ର ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋପାଲଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଶେଷ ବଲ୍ ଓଭରର ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡରଟି ସେଠି ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଠି ଟପେଜ ମିଳିଲେ କ୍ୟାଚଟି ମିଳି ଯାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଏଠି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଗଲେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନକୁ, ବହୁତ ହାଲକା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋପାଲ। ମିଡ ଓଭର ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 31 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସାହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ। ଦୁଇ ଓଭରରେ 18 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଶେଖର। ଭଲ ବଲ୍ ଯୋଉ ପେସ୍ ରେ ଆସିଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ, ଛାତିରେ ଯାଇ ବାଜିଥିଲା ତାଙ୍କର। ଭଲ ହାଇ ଆର୍ମ ଆକ୍ସନ ରୁ ୟୁଜ କରିକି ପକଉଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜଶେଖର, ଆଉ ଫ୍ରେଶ ୱିକେଟ ର ଫାଇଦା ବି ମିଳୁଛି। Absolutely. And stressed in particular, as I still want to continue on that point, doesn't look very good. 4 deliveries, but doesn't look very comfortable against the short pitch bowling. Anything that is a little short, the initial movement is always on the front foot. You see him. ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସିଚୁଏସନାଲ ହେଇଥିବ, ଆଜ ଅ ଟାକ୍ଟିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ର ବଲ୍ ପାଇଁ ରେଡି ରହିବାକୁ। ଏଠି ବୋଲ୍ଡ ହଉ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହଉ କଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହଉ, ମୋଷ୍ଟଲି ସେଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ଆପଣ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭାଇଭାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତି। ଥରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଲେନ୍ଥ ଭଲ ପିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଟି ଖେଳିଲେ ଅନ୍ ଦ ରାଇସ୍ ବି ଖେଳି ପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରୁ ବି ଖେଳି ପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ, ଟିକେ ଯଦି ଶ୍ରେୟସ ସେଠି ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ର ବଲ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ସେଟା ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। We were all talking about survival, of course. This, as I continue to mention, being a spicy wicket, has got plenty for the bowlers. But take a look at the run rate here. We've seen the best run rate so far, particularly comparing all the matches played here in Barabati. They're going at 6 for over, almost. Little more than that, even. We have not seen that. We've seen batters going with a run rate of 4 or 5. Lets that go. So, again, tells you about it might be a brilliant wicket. You see the grass, you get delighted as a bowler. But again, if the line is not right and if you don't be accurate enough, you still can go for runs. ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖୁ ଗୌରବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱିକେଟ ଥାଏ ଆଉ ଜୋରେ ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ୱିକେଟ ହରେଇ ବସନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ହୁଏ। କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ବଲ୍ ସେଠି ରାଜଶେଖରଙ୍କର ଅପିଲ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋପାଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ କୁ ମାରିଥିଲେ ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନ ରିଜିୟନ ରେ। ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଅଫସାଇଡ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌକା ମିଳୁ,
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୌରବ କହୁଥିଲେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଇ ସଟ୍ଟି, ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନୁହଁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟି ମିଳିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବେ। Turning out to be another good over. We've seen a maiden in the last over, mind you. And Rajshakhar has just conceded 1 run. So they're coming back here. Oh, it's a no ball call. Overstepping. Yes. So time for MG to free his arms. ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ସ୍ୱିଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି, ୱାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝି ହେଲା। नो ବଲ୍ ପକେଇ ଅଯଥା ବଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋପାଲକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ସହିତ ସେଠି। ଫ୍ରି ହିଟ୍ ୱାଇଡ୍ ହେଇଯିବ କି? ୱାଇଡ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ଏଠି। ରାଜଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଭଲ ପ୍ଲୟ ବାହାରେ ବାହାରେ ପକେଇ ବାହାରି ଗଲେ। I was very curious looking at the slip fielder, almost standing very close to the edge of the circle. Completely different for Niranjan, where you got him standing very close and a little away as well, little wide. ବଲ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ୱାଇଡ୍ ଲାଇନ୍‌ର ବହୁତ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଚଳିବ। 6 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନେଇଥିବା ସନରାଇଜ କ୍ଲବକୁ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ 33 ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍କୋର ଏବେ 300 ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦୁଇଟି ଟିମ୍‌ରୁ। So end of 6, 33 for 1. Both the batters survive after that initial breakthrough. They'll take the number of runs too. It's all about batting well here. Again down the leg side, stressed every now and then, tries to come forward, this time coming down the track. The idea is to cover the line. Looks like a stroke player on the front foot, as I mentioned, but his initial days to have any conclusion from that. So important to see how Niranjan follows it up after that maiden. The first one was a wide, all right. Got a wicket, and in this kind of wickets, the bowlers become a little more greedy. You could see Niranjan trying out so many things here. Terrific delivery and appeal from Niranjan. The umpires on moved on that. Terrific stuff that. That looked a lot closer to me, to be honest. Of course, looking at the bounce, we have seen plenty of deliveries really flying through the surface. So might be the umpires might be thinking height can be a factor. But that's the way. Asking some difficult question here. And it's more of a survival, but along with maintaining a good run rate too. This kind of wickets, if you're 40, 45 at the end of 10 overs, you will take that. Again, just coming down the track again. It's every now and then. The problem here is that he's been a little more predictable as a batter. Stressed. Of course, Gopal has faced 23 deliveries, but he looks a lot more comfortable. I know 5 runs, modern day cricket. Young viewers joining in would have thought that what is MG doing? But he's doing a superb job here. Again, squaring him on that occasion.
It is always a good contest between bat and ball when one batter is a stroke maker and the other bowler on the other side loves to move the ball. And here's Niranjan Gaura, who is very much keen to use his seam presentation to a very good effect. And along with seaming the ball, sometimes he's swinging it regularly. And seam and swing, both coming together, is a dangerous combination. But so far, it's been all nice from Niranjan in this over. Apart from bowling that wide, he stopped that one single that Stressed is looking for. And almost in every delivery, he has come down the track, charging down the track, mid off, mid on inside the circle. Of course, very much on with the new ball. The fine leg lot wider compared to the third man, of course. So clearly, there is a ploy for one delivery, one surprise delivery that might be on the shorter side. Finally, he finds that single. Another decent over, of course. One wide, and of course, this one was a leg by, but somehow he's passed the strike back to his partner, who's looked a lot more comfortable. No pressure of having a bigger strike rate. And a terrific delivery to end this over too. The ball continues to talk here. 7 overs done. It's 35 for 1. ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ମିସ୍ କରୁଛି ଏଇ ବଲଟି। ପୁଣି ହାଲକା ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରେ କମିଟେଡ ଥିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ଟି ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଶେଖର ଯୋଉ ଖଟିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି 3 ଓଭର ଗରବ, ଚାହିଁବେ ଏ ଏଫର୍ଟ କୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କଲମରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଆସୁ। You mentioned about him doing the hard work. Very rightly so, because at the end, of course, today is the Pokala day. Pokala Divas, we all know that match 20. And no better time to have a Pokala. କାଲି ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା, କାଲି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଡେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କିଛି ସେମିତି। ଏଠି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ପୁଲଟି ମିସ୍ ଟାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୋଉ କଥା ଗୌରବ କହୁଥିଲେ କି ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟଟା ଆଗ ଜଗିବା, ବ୍ୟାକଫୁଟ କଥା ପରେ ଦେଖିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଠି। Because every now and then, we've seen that in international cricket too, that he's coming forward. He's also coming down the track. And it's almost like he wants to survive, as you were saying. But I've never seen him being very comfortable, even when he's doing that, to deliver his little back of length. ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ରେ ବି ଆପଣ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ। ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଜୋର ଜୋରରେ ପକାନ୍ତୁ ତାକୁ। ହାଲକା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବଲ୍, ଗୋପାଲ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି କ୍ରସ୍ ଓଭର କରିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପାର୍ଟନର ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ। ଫାୟରିଂ ଲାଇନରୁ ଆପଣ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି ରାଜଶେଖରଙ୍କୁ। 24ଟି ବଲ୍ ଗୋପାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଟର ଆଇଡିଆ ଅଛି ଲେନ୍ଥ ପିକ୍ କରିବାରେ ଏଠି। ରାଜଶେଖର ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ଓଭରଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଅଧିକା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ।
ओवर द विकेट पुणी थरे बामहाती बैटन को हल्का हाथ सहित खेली पुणी थरे स्ट्राइक रोटेट हेची मिड ऑन फील्डर सेठी एक्सपेक्ट करनथले कि थ्रोटी तांको पाखु आसीजिवो भल भाବରେ मैनेज कले गौरव कहते पखाड़ दिवस कथा कहतु गौरव साइड आइटम गुड़ा चूज करिया पळेले बोधे पचारिए तांको प्रिय साइड आइटम कौन स्क्वायर लेग फील्डर सेठी अछंती श्रेष्ठ कुआडे जाउथिले फेरी आछंती ठीक टाइम रे एठी टिके नर्व शो करूछंती श्रेष्ठ सागर बैटिंग रे प्रमोशन टी मिलिची से प्रमोशन टी एबे पर्यंत तो तांकू टिके चापरे रखिची बोधवे पावर प्ले सरीगला परे फील्ड टिके पछु पळेबो सेठी टिके खोली खेलिबे श्रेष्ठ क्लब लेवल लैंग्वेज रे आमे कहू जाकी हे की खेलिबा एठी टिके जाकी हेई जाइचंदी दुहे बैटर प्रथम थर पई चारि कि छ मारिवार चेष्टा करथिले सेठी श्रेष्ठ गोटे बाउंस रे जीव डीप फाइन लेग फील्डर पाखकू 2 रन मिलची श्रेष्ठ को एफर्ट बॉल थिला सेठी राज को द्वारा 8 ओवर समाप्ति परे दलीय स्कोर पहुंची सेठी 39 रे एक विकेट विनिमय रे शहीद स्पोर्टिंग क्लब जेपर्यंत निरंजन आरंभ करिवे तांकर पंचम ओवर मु पचारथिली आपनकर फेवरेट साइड आइटम टी कोन पखाळ सहित Has to be macho bhaja. Very simple. Because I can say chingudi checha as well. I can name the number of items. I mean, particularly if it's non-veg day, you absolutely love it. And I think more of the ODIs can relate to what I'm saying. Beautiful delivery then. एठु विकेट मिलिबनी बहुत आगु पळे आछंती सेठी गोपाल जो दीटा आपण प्रथम आइटम कहले सेगुडा मो पई भी पूरा टॉप पिक्स Apart from that, what else, Babasis? टॉप पिक हिसाब रे वेज आइटम रे बॉडी चूराटा भी रहिया कथा टिके रसुण पड़थियो बॉडी चूरा भल लागियो टिके All spicy, right? Much like this wicket. छाड़ी देले जिप्पा देले सेठी Of course, our co-commentator Chiranjeevi Pati, I did mention him that there's a different taste when in the Sunday afternoon you have the mutton and rice at your own house. He said, I don't take mutton, so I can't say anything. Will not, of course, of course, that time he can give that excuse, but if he gives that excuse to Pokhala today, it's going to be a crime. ପଖାଳଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଆଉ ତାକୁ କଣ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଲୁଜ କଲା ପରେ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ବହୁତ ଡିଫେନ୍ସିଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 28ଟି ବଲରେ 6 ରନ ଗୋପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15ଟି ବଲରେ 6 ରନ ଶ୍ରେଷ ସାଗରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଆଉ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବାରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ସ୍କୋର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 600 ରନ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଏଠି
से पोजीशन रू आपन को से पोजीशन डी मेंटेन करियार थिला बीट हेइचंती पुनी थरे गोपाल बहुत बाहर बॉल आ बहुत दूर रे से बॉल टी गोपाल जदी खेलियार अछि ताले खेलंतु एमिति डबल माइंड रे जदी बैट टी खाली पकेइबे बॉल लाइन रे ताले आउट ही जिवे Will be very interesting to see his approach after the power play. Of course, still we have got 8 deliveries to go. One good thing is he survived so far. He's still there. And that's the shot. Goes down the track and plays with full face. It has gone for a boundary. भलो मैनेज कले पुनी थरे पूर्व बॉल रे हमें चर्चा करुथिले कि डबल माइंड रे थिले एठी डिसाइसिव स्ट्रोक प्ले नवम ओवर शेष सुधा 44 रन बोर्ड रे एक विकेट विनिमय रे चारिटा केमती कम्युनिकेट करी चारिटा देबे बाउंड्री गला पर तो करिया बंद अछि प्रथम पावर प्ले रो शेष ओवर नहीं कि आछंती निरंजन पुनी थरे गोपाल हल्का हाथ रे खेलले एक रन पुनी थरे मिलिबो 45 रे पहुंची दलियो स्कोर क्षमा करिवे निरंजन पकेइले पूर्व ओवर टी राजशेखर आछंती सहर पटु कंटिन्यू करचंती तांकर पंचम ओवर Very rightly mentioned, the project is going more towards the reality. The initial overs, it was showing some 400, even 600. Now this, I mean, how do you rate this bowling performance so far? 10 overs, 45 for one so far, almost like 4 deliveries to go. Bowling team will take that or will be a little less happy about what they have done. आउ 20 रन अधिका दी गोटे विकेट भी जदी नहीं थांदे ताले भी से आउ टिके अधिका खुशी ही थांदे सेटा जनरल माइंडसेट किंतु मो हिसाब रे एठी भलो परफॉर्मेंस निरंजन और राज को द्वारा I think you, I think you just forget what is there on the wicket or something like that. Only look at the scorecard, and you'll still feel that Sahid Sporting have done a good job so far, considering the kind of scores we've seen. जदी ए दुहे बैटर ए स्टार्ट को कन्वर्ट करी बड़ो स्कोर करूचंती ताले जा आपण कहउचंती सेटा ठीक जदी एठी आपण पावर प्ले टा यूज कलेनी आउ टिके स्लो खेल देले आ तापरे तळे फील्ड पछकु पळेला सेठी आपण मारी के आउट ही हेउचंती ताले सनराइज क्लब हातरे एडवांटेज टी आपण देई देले आगु को कोन होउची पावर प्ले परे कोन होउची सेटा डिटरमाइन करिवो कि केमिति ए पावर प्ले टा जाईची सेटा टिके रिजल्ट ओरिएंटेड तो आपण चाहू नांदी कि रिजल्ट ओरिएंटेड हवा पे प्रोसेस ओरिएंटेड हवा को चेष्टा एठी भलो पुल शॉट एबे देखंतु सेट हैला परे बैकफुट रो पुल टी
सीधा सीधी वी रे खेली पारछंती श्रेष्ठ जहाँ मु कथा होउतिली स्टार्ट रे अपेक्षा करूथिले फ्रंट फुट रे एबे सेट हैला परे बहुत भलो वेट ट्रांसफर सेठी देखिया मिलला श्रेष्ठ सागर को द्वारा और इटा गोटे भलो मास्टर क्लास यंग बैटर्स को पई के सर्वाइवल मेंटालिटी रे जदी अछंती अले फ्रंट फुट टी जगंतु बेसी शॉट्स खेलंतुनी 15-20 टी बॉल रे सेट हैला परे एई बळी भाबरे शॉर्ट बॉल टी मैनेज करि परिबे आउ एथरो ऊपर बॉल पे रेडी थिले फ्लिक कर दी छंती डीप फाइन लेग हाथ को 1 रन 2 balls now left in the first power play. Very interesting, as I said, will be to look at how MG Gopal plays after the power play. Because the time when, of course, he had to survive, at the same time, this is the time to go for the big shots too. Inside the power play, you expect the batter to play a few shots. MG Gopal did that in the last over rather, in one of the deliveries. Then comes back to his way of batting in this inning particularly. And with that, the power play is done. It's 45 for 1. प्रथम थर पे बोलिंग रे हेइछि एठी परिवर्तन 11 ओवर सहित स्पिन देखिबा को मिलिबो नुवा सरफेस रे प्रथम थर पे अधिनायक विश्वजीत आसंती तांको प्रथम ओवर नी विश्वजीत मल्लिक स्पिन पकेबे को स्पिन पकेबे सेटा देखिया दरकार बॉल भितरु को टर्न हेइछि प्रथम बॉल टी ऑफ स्पिन थिला What Babasis is saying that in modern day cricket it's very tough to say if someone is bowling off spin. He can be a mystery spinner. It looks like he is a proper off spinner. I mean, bowling to the left-hander now. स्लिप रखिचंती चाहिबे सेही ऑफ ब्रेक टी आउट रे पकिया पे मझिरे पकईछंती भलो लेंथ रे पकईथिले हल्का हाथ रे पुणी थरे गोपाल द्वारा 1 रन से प्रथम बॉल रे टिके स्पिन देखियो को मिलथिला आ विश्वजीत चाहिबे कि जदी टर्न एठी मिलुची ऑफ स्टंप बाहरु आरंभ करंतु Again, very classical. Outside the off-stump ball, turning back into the right-hander. Slip in place. Just to see if he gives that flight too. Yes, rightly so. औ शॉट मिड विकेट रे सेठी भलो फील्डिंग जेमती से फ्लाइट ता आसिला स्ट्रेस चाली आसिले आगु को जेते आपण ऑफ स्टंप बाहरे पकेइबे स्टेप आउट करिवा भी सेते कष्ट बढ़िया पकाउचंती एठी विश्वजीत शॉर्ट फाइन लेग रो फील्डर जदी टिके अवेयर थांते सेठी सिंगल देई न थांते ओवर थ्रो रे आउ 1 रन
ଅତିରିକ୍ତ ବି ମିଳିବ। Really tossing it up and giving that flight early on. You can do that. 50 comes off with that, of course. 50 for 1, 11th over. There we go. Produces the outside edge. Some work for the third man fielder to do. Does it well, but 2 more runs. That's the one that we're talking about. Created opportunity. Time for a change in the com box. First time for today. I have got Chiranjeevi Pati alongside me. Very good morning to you. This is a good display of bowling. शुभ सकाळ गौरव जय जगन्नाथ बढ़िया बोलिंग एपर्यंत जदिबा केवल गोटे विकेट अख्तियार कर सफल होती एटी खराब बॉल पकई लेग स्टंप बाहर ताकू स्वीप कर फिल्डर पाखे कौन सुजोग ना से बॉल पर्यंत पहुंची नथिले सीमारेखा बाहर को चली जाइतिला विश्वजित मल्लिक अधिनायक निजर प्रथम ओवर नहीं आसी एटी गोटे खराब बॉल डाउन दि लेग साइड एवं एई बलिया बॉलिंग करि परिबे नाही खास करिकि जेतेबेले जणे बैटर से एते बॉल धरिकि सेटी क्रीज रे अछि इतिमध्ये रे एकादश ओवर समाप्त होईछि 11 ओवर परे शहीद स्पोर्टिंग क्लब टॉस जीतिकि टॉस हारिकि तांकु बैटिंग करिया पई निमंत्रण मिलिथिला सनराइज पक्षरु 56 रन गोटिए विकेट विनिमय रे एक हे गला सॉरी एक हेज तो आउट श्रेष्ठ सागर एवं एमजी गोपाल दुई बैटर क्रीज रे उपस्थित अमृत उपाध्याय बोलिंग रे परिवर्तन होईछि तांकु अणा जाईछि वर्तमान क्लॉक टावर एंड रु प्रथम पावर प्ले पीरियड सरी जाईछि किंतु गोटे भल जिनस शहीद स्पोर्टिंग पई एमजी गोपाल एवं श्रेष्ठ सागर को सहित वर्तमान क्रीज रे दुई जण खेलाड़ी अछंती एवं दुहे 34 एवं 24 टी बॉल खेली सारचंती भल किछि समय धरि के क्रीज रे अछंती परिस्थिति को भल भाबरे बुझी सारचंती पिच केमिति व्यवहार करूची ताकू बुझी सारचंती उमेश गौतम प्रथम विकेट भाबरे पविलियन फेरी जाइतले बड़ शॉट्स किछिटा तांको बैट रु देखिया को मिलितला गौरव एवं बाबाशीष थिले कम बॉक्स रे किंतु वर्तमान जो कंसोलिडेशन रो फेज एवं सही समय रे दुई बैटर जते बेले क्रीज रे अछंती एवं एते गुड़िए बॉल खेली सारे सेट हो सारी गोटे भल जिनस शहीद स्पोर्टिंग एथि टॉस डिलीवरी सहित अमृत उपाध्याय निजर ओवर आरंभ करछंती हल्का हाथ में बोलर को निकट को फेराई देथिले सेठी एमजी गोपाल गोटे स्लिप सहित बोलिंग करछंती एवं निजर प्रथम ओवर रे पॉइंट रे जने खेलाड़ी एवं एक्स्ट्रा कवर रे जने खेलाड़ी सर्कल भितरे बाम हाथी बैटर ऑन साइड रे मिड विकेट रे जने खेलाड़ी एवं फाइन लेग रे जने खेलाड़ी सर्कल भितरे एटी हल्का हाथ में पुश करके बैकवर्ड पॉइंट दिगरे रन नेया पई चाहिथिले किंतु सेटारे कौन सुजोग नथिला कारण बॉल सीधा फिल्डर को निकट को फिल्डर को पाखो को पड़ैथिला सेठी Would be interesting to see how he bowls to Stressed. That would be a good contest. Little uppish. Here's Stressed on strike now. Amrit Upadhyay looks like a very aggressive bowler to me. A lot more aggressive than the rest of the bowlers. Bowling from round the wicket to the right-hander. Little change in the field too. Point comes a little in front. Square leg in. Deep square leg, in fact. Bowls down the leg side. He wants a single from that. He wants a double from that. And he gets it well. Very good running between the wicket. Sensing the double. And then completing it, of course, very quickly. Now that's the beauty of scoring in this kind of wickets. It's not just about boundaries. It's about creating each and every opportunity and of course bouncing on that too. Beautifully bowled. That's what I was mentioning. Watch out for this contest. Amrit Upadhyay up against Stressed, who loves to play with a little hard hand. Slip is still there. Can he get the ball to move away a little bit? Again, a little bit of guessing game from the batter.
playing it with a hard hand. 12 done, 59. Yeah, with that single, of course, 60 for 1. ନୂତନ ଓଭର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାନଦୀ ପଟୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ହିଁ ନିଜର ବୋଲିଂ ଜାରି ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଗର ବାହାରିଥିଲେ କ୍ରିଜରୁ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସବୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁକାବିଲାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ସନଶାଇନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ଡେର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ତାହା ମିଳିଥିଲା କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ବାବାଶିଷ ଏବଂ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ପଖାଳ ଦିବସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମର ପରମ୍ପରା ସହିତ ପଖାଳ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କଟକି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦହିବରାକୁ ଆମର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ପଖାଳ କଂସାଟିକୁ ଆମେ ଆମର ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ ଏବଂ ମାନେ ଗୀତରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ମନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ବୁଝେ ପଖାଳ କଂସା ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ ମାଂସ ଭାତ କଥା ରବିବାରରେ ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ମଟନ୍ ସହିତ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ସେ କାମଟା ସାରି ଦେଇଛି ବାବାଶିଷଙ୍କ ଭଳିଆ Very good. You mentioned so many things about Pakala. Of course, I like to add one thing that now it's so scientifically proven that it's a good food as far as the nutritional value is concerned. So no problem. Have your Pakala, particularly in summer, and enjoy your life. Just like Shrestha is enjoying his batting here. Batting with a bigger strike rate than his partner who stayed there for a longer period of time, MG Gopal. And every now and then he just enjoys coming down the track and play his shots. Last ball coming up from the skipper in this over. On the shorter side, he helps it well. There's protection, just a single. 64 for 1 at the end of 13. Oh, there's the big shot, but that's the opportunity too. Oh my God, he holds out. MG Gopal trying for that one fancy shot in this inning. And that was the fielder at the deep for that particular catch. He made no mistake on that one. And guess what? The set man on a trickier wicket goes back to the pavilion, and it's a big, big wicket in the context of the game, I feel. You might question the shot selection there. They're going so well, but wanted to be a little more extravagant, wanted to express himself a little more.
And going over the top on the onside. And the fielder at mid-wicket takes a simple catch. It's 64 for 2. Welcome back after the drinks. And of course, the drinks will taste a lot better to the bowling side after that wicket. After that wicket of a very set batter, MG Gopal. And I have to say that it's a little questionable shot selection. Beautifully played. Now it's time to once again go into that shell of building up a partnership, compromising with the strike rate, newer batsmen joining in. That's the problem. Wrong time to lose a wicket. Not that there is any right time to lose a wicket. But here's the man who has done it at the higher level, who has been in good form in this tournament, Om Chi Munde. Very surprisingly, batting at number 4 today and not opening. The strategy might have been to drag him to the down the order because ball's doing the talking. After the initial collapse or something, this man can hold the team and will make sure that there's no wicket fall at his end at least. But I think there's another way of looking at it. If he's the best batsman of your side, doesn't matter what the condition is, particularly if he's an opener, he should be playing in that position. Let's see how Om bats here. Shrest is playing his way of handling spin. Not reading the bowlers that well, but somehow I think he's reading after the ball pitching here. That's how it seems like while he's batting. Gonna keep the strike. 14 done, 66 for 2.
The skipper Bishwajit continues. Stressed. 22 from 33 deliveries. Going to be on strike. Suddenly become a little overcast. I know, just a passing cloud, nothing more than that. Long on. Square leg. Little interesting. Off spinners bowling. No mid wicket at the deep. A little invitation to the bowler there to go over the top on the onside, particularly play the typical old fashioned slog that batters play against off spin. But interestingly, as he's bowling some quicker ones to outside the off stump, he has got a protection on the offside. Oh, beautifully played, just using the pace of the ball. Let's see who wins the race. The fielder wins the race. Good job at the deep. But they managed to pick up 2 runs. This is, I'll say, good cricket all round. Very beautifully bowled, equally well played by using the pace of the ball. Some brilliant bit of a fielding at the third man region, and then, of course, the batters completing the double. The running between the wicket is good. That's so good for Odisha cricket. I mean, you see the young talents locking horns in this tournament, and when you find talent, it doesn't matter which team plays. In the end, it's all about being a part of the Odisha cricket circuit, and of course, making it to the higher level. We're all waiting for that one big name to come out. And with crores of cricket fans here in Odisha, hardcore cricket fans, I'll say, they love the game of cricket. You hardly see any seats not been filled, particularly when there is a match here in Barabati. Talking about the international match, of course. And he uses the pace of the ball quite well here. It's going to race away. And Shreds gets a boundary. He makes it a full toss almost. But picking the spot was the key in that shot. Vishwajit, very expensive so far. The off spinner bowling and a lot more predictable than the rest of the bowlers. That strike rate will go off from straight 23 from 36 deliveries. And Shrestha has tried to be a little more aggressive against the spinners here. Playing a good hand, much like his partner, his earlier partner, Om T. Munde, the current partner, the man, the more famous batsman from that side. In good touch too. Played brilliantly in the Dreams ground. And again, he uses the depth of the crease and helps it along to get a single on that occasion. That's the shot that he loves. 3 deliveries, and each and every time he uses the pace of the ball. Isn't it time for someone like Vishwajit to be a little on the slow side, to toss the ball up rather than fire it in? Last ball of this over, it has been a very good over for the batting side. I feel they've given it away here. That's such a good wicket to use as a bowling unit. They've not done that so far. Managed to pick up 2 wickets, all right. And now the batters looks a lot more comfortable. And with that single, it's 76 for 2. Two right-handers. And it's Amrit Upadhyay who continues. Who's bowled beautifully.
as a spinner in the mid overs, your job is not just to pick up wickets, to contain the runs as well, because the initial overs have been very productive for the bowling unit. They have given it to you, and as a bowling unit, as a spin bowling unit, you should try to just continue bowling well here. And as a bowler, I think Amrit Upadhyay has done that and done that quite well. It's very difficult to score runs against this man so far. 2.2, that is 14 deliveries. We've hardly seen a big shot. Only once the batter tried. Oh, the turn! And they're all going up. Up goes the finger. Beautiful delivery. And of course, a well deserved wicket. It's a late call of out from the umpire. But nevertheless, Amrit Upadhyay has made the ball to talk. And guess what? It's stressed the set batter who is going to go back. I told you that this man is not really reading him well. It's almost like playing him after pitching, which is a very dangerous thing to do when the bowler knows how to turn the ball, and Amrit Upadhyay definitely knows how to turn the ball. It's a beautiful piece of a bowling, I told you. Deserves a wicket, got a wicket. 2 for 7 for this man, and it's 77 for 3. Finds a fielder on that occasion. This is terrific bowling. Amrit Upadhyay has not given an inch and has picked off 2 wickets on a wicket where initially we thought he's going to help the faster bowlers, which he did. Well, he's getting the ball to turn. And that's where the left arm spinners, the orthodox left arm spinners, they become very dangerous, even to the left handers. You might say that Sahid has come in now, slip in place, the matchup in his favor doesn't count when the ball is doing the talk. Brilliantly played for a single. It's 78 for 3 at the end of 16. ଉପରେ ୱିକେଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରେସର ନେଇ ଆସିଛି, ଖାସ କରିକି ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳ ଉପରେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ ଓଭର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 16 ଓଭର ପରେ 78 ରନ୍, 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବକୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟିମ୍, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ସେଭଳିଆ କିଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯଦିବା ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା 242 ରନ୍ 50 ଓଭରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଚେଜ୍ କରିପାରିଥିଲେ ସେଇ ମୁକାବିଲାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 97 ରନ୍ର ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବକୁ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଥ୍ରିଲର ଥିଲା, 49 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଫେରିବା ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନକୁ ଏଠି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ସଇଦ ଇଜାରୁଦ୍ଦିନ ଅଛନ୍ତି ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର, ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏହି ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲଟିକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଅନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ ସଇଦ ଇଜାରୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ 1 ରନ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ओम टी मुंडे भल प्रदर्शन करी आसुचंती एवं जड़े एभलिया खेलाड़ी जे कि अभिज्ञता मिली सारी एवं बड़ स्तर रे जाकि खेली नेशनल लेवल रे जाकि एते गुड़िए मैच खेलिलेनी एवं वर्तमान तांको पाखरे से दक्षता मध्य रही 7टी लिस्टे मैच गोटे T20 मैच एवं 7टी लिस्टे मैच रु सही अभिज्ञता तांको मिली सारी निश्चित रिसेंटली जो विजय हजारे ट्रॉफी होईची सेठी ओम टी मुंडे को देखिया को मिलथिले एठी देखंतु स्पिनर को विपक्ष रे पादर व्यवहार करथिले क्रीज बाहर को आसीथिले टर्न को नलिफाई करके आराम रे बॉल टी को खेलिथिले ऑन साइड रे आंध्रा विपक्ष रे गोटे मैच जोटा बेंगलुरु आलूर ठारे खेला जाइतिला सेठी 91 रन रो गोटे बढ़िया इनिंग्स ओम टी मुंडे खेलिथिले एवं आज से भलिया किछि करिवार आवश्यकता रहिछि तांको पई खास करके जेतेबेले शहीद स्पोर्टिंग पई ओल्हेइचंती पडिया को ता सहित लेग ब्रेक बोलिंग भी करि पार जाय तांकर से जो पार्ट टाइम लेग ब्रेक बोलिंग ऑप्शन सेटा मध्ये देखिया को मिली पारे विजय हजारे रे गोटे विकेट तांको नारे रहिछि रेलवेज विपक्ष रे जोटा से संग्रह करथिले एवं ओडिशा रो विजय हजारे ट्रॉफी गत वर्ष बहुत भलो थिला कहबा को गले जदिबा ओडिशा शेष आडू किछटा मैचेस हारी जाइथिला सौराष्ट्र विपक्ष रे गोटे बहुत बढ़िया स्कोर एठी सुजोग थिला कैच रो हाथ छड़ा करिसंती स्लिप फील्डर सुवर्ण सुजोग साहिद इजहारुद्दीन को विकेट जदि एठी अख्तियार कर देइथांते ताले पूरा पूरी भाबरे बैकफुट रे ठेलिबारे सफल होइतांते किंतु सनराइज क्लब रो बोलर एठी अधिनायक निजे विश्वजित मल्लिक टिके निराश हेबे तांको स्लिप फील्डर को ए एफर्ट कारणरू भलो बॉल थिला बामहाती बैटर को विपक्ष रे ऑफ स्पिनर भाबरे बॉल पड़ी की आगो एंगल करथुला तांको आडू को तापरे पूणी तांकोठु दूरेई जाउथुला स्पिन सहित गोटे भलो सुजोग हाथ छड़ा होईची सेटा केते महंगा पड़िबो ताहा केवल समय कहबो एबे भी दुईटी बॉल बाकी अछि ओवर रे उठेइचंती वर्तमान फील्डर बहुत बढ़िया कैच बेसी महंगा पड़िला नहीं कारण जदि स्लिप फील्डर खराब कैचिंग थिला एटी बहुत बढ़िया कैच जज करथिले बॉल ऊपर नजर रखिथिले फील्डर सर्कल भितरे थिले किंतु निजे डेई की बॉल टी को संग्रह करिवारे सफल होइचंती सैयद इजहारुद्दीन वर्तमान पवेलियन को फेरी जिबे विश्वजित मल्लिक कर जबरदस्त बॉलिंग चतुर्थ विकेट अख्तियार होईची एठी शहीद स्पोर्टिंग क्लब के बैकफुट रे वर्तमान भलो बोलिंग ए पर्यंत बुझामणा सहित खेलिबार आवश्यकता थिला ओम टी मुंडे गोटे पटे अछंती इजहारुद्दीन को रहिबार थिला किंतु ता होई नथिला विश्वजित मल्लिक निजर चतुर्थ ओवर रे अख्तियार करचंती विकेट इजहारुद्दीन मात्र 2 रन करी फेरी जाउचंती पवेलियन को 80 रे 3 शहीद स्पोर्टिंग क्लब प्रोफेशनल खेलाड़ी अपूर्व वांखेड़े आछंती क्रीज को 17 ओवर समाप्त होईची इतिमध्ये 80 रे 4 वर्तमान ओम टी मुंडे रहिबे स्ट्राइक रे एवं बोलिंग रो भार अमित उपाध्याय संभाळुचंती दुईटी विकेट अख्तियार करि सारचंती पूर्व ओवर टी चमत्कार थिला अमित उपाध्यायंकर एठी बहुत भलो शॉट सीधा खेलिथिले बॉल टी फील्ड होईची किंतु पूर्व ओवर रे अमित उपाध्याय श्रेष्ठ सागर विकेट अख्तियार करथिले वर्तमान से बोलिंग रो भार संभाळुचंती स्ट्राइक रे रहिबे अपूर्व वांखेड़े नागपुर रो खेलाड़ी विदर्भ पई मैचेस खेली सारचंती एवं तांकर मध्य बड़ स्टेज रे खेलिबार अभिज्ञता रहिची 5टी फर्स्ट क्लास मैच एवं बोलिंग मध्य भलो जने भलो दक्ष ऑलराउंडर भाबरे विदर्भ पई अपूर्व वांखेड़े खेली सारचंती एवं वर्तमान एठी बाराबाटी स्टेडियम रे प्रोफेशनल खेलाड़ी भाबरे शहीद स्पोर्टिंग को
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ, ସିଧା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିକଟକୁ ରନ୍ ନେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲବ ଲେଭେଲରୁ ଯାଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଜଣେ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ରଞ୍ଜି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ ଯିଏକି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, T20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ହାଲକା ହାତରେ ବଲ୍ଟିକୁ ସିଧା କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍ଟି ଫିଲ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ, ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ସ୍ପିନର ବୋଲିଂ ଇନ୍ ଟ୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଦଳ ପାଇଁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟାଟର ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିଜରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ଜଣେ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କ୍ଲୋଜ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଟ୍ ଅପୂର୍ବ ୱାଙ୍ଗଖେଡେଙ୍କର, ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଧା ଖେଳିଥିଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ଡିପ୍ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ। 1 ରନ୍ ସହିତ ଓଭର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭଲ ଓଭର ପୁଣି ଥରେ ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏହି ଓଭରରେ। 18 ଓଭର ପରେ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ 82 ରନ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ। बाराबाटी स्टेडियम रे तो आपण शहीद स्पोर्टिंग बनाम सनराइज क्लब मुकाबलार सीधा प्रसारण देखुचंती। ता सहित गौरव पंडा किसी समय परे सेठी रहिबे बोधुए सेकेंड इनिंग्स रे ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम जोठी एमेचर क्रिकेट क्लब प्रथम बैटिंग करुची एसबी स्पोर्ट्स क्लब विपक्ष में 90 रन 2 विकेट विनिमय 15तम ओवर सेठी प्रगति रे। सनशाइन ग्राउंड रे यूनियन स्पोर्टिंग क्लब प्रथम बैटिंग करुची 147 रन 2 विकेट विनिमय सेठी 23 ओवर पाखापाखि खेल सरलाणी। एवं रेवेन्शा विश्वविद्यालय ग्राउंड रे विश्व भारती बनाम रोवर्स एथलेटिक विश्व भारती प्रथम बैटिंग करी 96 रन 2 विकेट विनिमय। तेणु यही मैच गुड़िक डे 4 आज प्रतियोगितार सोमवार आरंभ होता, गतकाली गोटे रेस्ट डे थिला एवं शुक्रवार रे गोटे भल मुकाबला शहीद स्पोर्टिंग इन एक्शन। वर्तमान आपण अपूर्व वांगखेड़े और ओम टी मुंडे को देखुचंती क्रीज रे। अल्प समय पर भारत पर अंडर 19 एशिया कप खेली जड़े तारका बोलर राजेश महंती सी आसवे दलर अधिनायक से शहीद स्पोर्टिंग टीम रो। ओडिशा पे अनेक गुड़िए मैच खेली। ओडिशा प्रो T20 रे लोअर डाउन दी ऑर्डर तांको बैट रू किछटा रन मध्ये देखिया को मिलितिला। बड़ बड़ शॉट्स भी खेली पारंती, दरकार पड़िले लॉन्ग हैंडल यूज करि पारंती। एवं राजेश महंती ठारू गोटे कथा मन पड़ुछि गौरव, जदि आपण रिसेंट जो खेलाड़ी माने एक्टिव अछंती बाहर सर्किट रे भी देखिबे, शुभ्रांशु किछि दिन धरिकी मध्य प्रदेश पे खेली चंद्रकांत पंडित को प्रशिक्षण रे शुभ्रांशु सेनापति गोटे सीजन सेठी खेली। इतिमध्य गोटे आउटसाइड एज अपूर्व वांगखेड़े निज शरीर ठू दूर रे खेली किंतु स्लीप रे केवल जड़े फिल्डर यह पाखापाखि सेकेंड स्लीप एरिया देकी थर्ड मैन अंचल सीमारेखा बाहर को चली जाइए 4 रन पाई। अपूर्व वांगखेड़े एटी तांकर प्रथम चौका हासिल करिवे, 86 रे पहुंचुची तांको स्कोर। आमे से विषय कथा होतलु। आउ जणे खेलाड़ी अछंती जे कि तमिलनाडु पई खेलंती, ओडिया खेलाड़ी प्रदोष रंजन पॉल, सी मध्य इंडिया ए पई खेली सारलेनी। प्रायतः लिस्ट ए रे बहुत इफेक्टिव क्रिकेटर। जेते बेले राइजिंग स्टार एशिया कप होइतला सेठी भारत जो राइजिंग स्टार इमर्जिंग टीम अछि सेठी स्थान पाइतले प्रदोष रंजन पॉल, बोधुए जाजपुर रु बिलोंग करंती। आगुरु प्रज्ञान ओझा विषय समस्त जानिचंती, हैदराबाद से क्रिकेट खेली तापर जाकि भारत पर प्रतिनिधित्व कर सुजोग मिलता। जड़े भल खेलाड़ी, जड़े दक्ष क्रिकेटर, वर्तमान चयनकर्ता राष्ट्रीय स्तर में। एवं अभिषेक राउत जे महाराष्ट्र एवं मुंबई पर आगुरी खेली सारी, ओडिशा रणजी ट्रॉफी और लिस्टे खेली। ओडिशा क्रिकेट लीग खेली, वर्तमान लेजेंड्स लीग रे अभिषेक राउत खेलुंट। तेणु
ओडिशा भितर नुह ओडिशा बाहर भी अनेक स्थान रे ओडिया खेलाड़ी माने अछंती अंतरराष्ट्रीय स्तर रे हांगकांग दलर पूर्वतन अधिनायक वर्तमान हांगकांग दल रे खेलुचंती किछि दिन धरि के आसिक से ओडिशा रे खेली के जाइचंती रणजी ट्रॉफी रे भी अंशुमन रथ सीए मध्य भल प्रदर्शन करुचंती एवं ता सहित यूएसए अंडर 19 टीम रे आगु राजीव राउतराय खेलिथिले वर्तमान ऋत्विक बेहरा जणे खेलाड़ी अछंती सीए भी यूएसए तरफ रु गोटे दुईटी मैच खेलिचंती तेणु जो जोग्राफिकल बाउंड्री अच्छी से सीमा बाहर मध्य ओडिशा बाहर मध्य विभिन्न राज्य रे एवं अन्य देश रे जो ओडिया माने अछंती प्रवासी ओडिया माने अछंती से माने भी भल स्तर को जाउछंती एवं आमे आशा करिबा कि हम राज्य आहुरी क्रिकेटर आगु को बढ़तु जेमती राजेश महांती जांकी अंडर 19 एशिया कप खेलिचंती सेमती आगु को अंडर 19 स्तर रे हो आईपीएल स्तर रे हो एवं अन्य लेवल रे जांकी पहुंचू आम राज्यर क्रिकेट एठी बोलिंग रे परिवर्तन होईची रितेश प्रियरंजन निजर द्वितीय ओवर नै कि आसुचंती क्लॉक टार एंड रु सामने एठी अपूर्व वांखेड़े हल्का हाथ बॉल टी खेली एवं डॉट बॉल सहित नूतन ओवर आरंभ होईची That's why we call Mr. Chiranjeevi Pati the Wikipedia of cricket in Odisha. So much of information. Of course, here's an important thing that Amrit Upadhyaya into his 5th year and against Apurva Wankhede. We have seen him in one of the leagues in Vidarbha T20, if I remember, 2021. That's he was really coming in as a finisher in T20 cricket. He's a different role to play. For a look of it, I mean, if you look at Apurva Wankhede very closely, he looks like very bottom-handed and loves to use the long handle. It's been kept quiet. Situation is such that he has to be quiet. And so far, using all his experience and surviving and adding some total to that score. It won't be a score like 319, just like what we see in one of the matches here in Barabati, probably on the Tuesday, last Tuesday. It's different today. Last ball. He survives on that. Not just that, he picks up a single. 2 runs comes from this over. 20 gone. It's 89 for 4. Then we aim to pick up one more partnership to break the complete backbone of the side. 2 of the premier batters here. Om Munde was turning to at the higher level, clearly has the technique, has the temperament, holds the key. Purva Wankhede once again, very important player of the side. They definitely need to break that partnership to be able to completely bounce back into this game. Of course, they're driving the first half of the game so far. Mixed up, run out chance. It's a little wild, I have to say, the throw. Could have been a little more calculated. But they can't afford a run out at this stage. I mean, these are 2 important batters batting. Imagine one of them going back, the complete backbone of the side has been torn down. That's the thing. निश्चित भाव में परिस्थिति रे जो गोटे रन आउट केबे भी चाहिए नहीं शहीद स्पोर्टिंग दल निश्चित विथ ओम टी मुंडा एवं अपूर्व वंकेड़े एट द क्रीज तांकु दरकार गोटे भल भागीदारी यही समय रे 4टी विकेट पड़ी सारी एवं बेसी बैटिंग नाही तांको पई आगु को राजेश मांती बड़ हिट लगई परिबे एवं
जदि टीम रो कॉम्बिनेशन विषय कथा हेबा ताले संबित बराळ अछन जगदीश महापात्र अछंती पंकज यादव एवं मनोज बारिक तेणु यहाँ पर बोधुए राजेश महांती ही आसबे अधिनायक हिसाब रे पड़िया को अनेक किछि रहिबो तांको पाखरे करिवा पई रितेश प्रियरंजन महानदी पटु बोलिंग करूछंती स्लो लेफ्ट आर्मर हल्का हाथ रे बॉल टी को खेली सीधा फिल्डर को निकट को रन नेबार कौन सुजोग नहीं एवं से विषय सब चर्चा करुले जितेबाला आम कमेंट्री थे आगुरी शिवसुंदर दास और रश्मिरंजन परिडा जाकि अन्य राज्य खेली सारी प्रोफेशनल खेला भाव में खेली सारी रश्मिरंजन परिडा आसाम हिमाचल प्रदेश विदर्भ खेली राजस्थान से रणजी चैंपियन होते अशोक मिनारिया नेतृत्व में से राजस्थान टीम रे आकाश चोपड़ा बही लिखिते कि रश्मिरंजन परिडा होती जड़े क्रिकेटर जी की बोधुए भारत वर्ष में सबुठ भल खेलती स्पिन को आसवे से चर्चा को पर ओवर समाप्त हो 21 ओवर पर शहीद स्पोर्टिंग दलर स्कोर 90 रन 4 विकेट विनिमय रे It's a wonderful point and a wonderful conversation, of course, ODI's doing and making it big in different states, particularly in the field of cricket. And did mention about Rashmiranjan Parida, the great. At one point in time, he was the highest run scorer of the domestic circuit. Not just once, twice in 2 years. Was not just knocking the door, he almost like breaking it. But Indian team was so balanced at this point in time. At that point in time, in fact, is top order there: Sachin, Sehwag, Dravid, Lakshman, Ganguly, Yuvraj at times. Difficult to, very difficult to fit into that one. Well, that's a well thought out shot. The battle has come in and nobody has moved. Apurva Wankhede gets a boundary. द्वितीय चौका बैट रु अपूर्व बंखेडे और पुणी थे से बिहाइंड द विकेट पूर्व चौकाटी ऑफ साइड रे थिला थर्ड मैन अंचल को थिला एठी फाइन लेग अंचल रे सीमारेखा बाहर को पहुंचाई अपूर्व बंखेडे बैटिंग करुछंती 11 रन रे वर्तमान 95 रे पहुंची दलीय रन संख्या यही भागीदारी गुरुत्वपूर्ण एवं सनराइज क्लब मध्य ताहा बुझंतु जोथि पाई कि अमृत उपाध्याय गोटे एंड रु बोलिंग करुछंती कारण से भल बोलिंग करिसंती पर्यंत दुईटी विकेट अख्तियार करि सारचंती आहुरी चेष्टा तांकर आउ गोटे विकेट जदि एठी अख्तियार करि परिबे जदि एठी गोटे बैटर को पविलियन को फेराई पारिबे अपूर्व बंखेडे हुंतु कि ओमटी मुंडे हुंतु ताहाले आहुरी चाप सृष्टि करि पारिबे शहीद स्पोर्टिंग दल उपरे स्टम्प्स उपरे बॉल इनवाइट करथिले बैट्समैन को आगु को आसिक ड्राइव करिया पई किंतु चेक करथिले शॉट टी को रक्षणात्मक भाव में ही खेलिथिले सीधा बॉलर को निकट को पुणी अमृत उपाध्याय शेष बॉल ए ओवर रो कट करथिले सीधा फील्डर को निकट को डॉट बॉल ओवर शेष होईची 22 ओवर पड़े शहीद स्पोर्टिंग क्लब रो स्कोर 95 रन 4 विकेट विनिमय रे समय होइची कमेंट्री बॉक्स रे परिवर्तन रो सकाळे जेतिकी कथा हेले पखाळ विषय रे गौरव पंडा एवं ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम विषय रे बधुए ड्रीम्स आडे गला बेलकु से
पखाल टे खाई दे जिवे सेत पई कमेंट्री बॉक्स रु से टिके रेस्ट नवा पई जाइछन्ती आछन्ती दिउष महापात्र शुभ सकाळ दिउष जय जगन्नाथ. Thank you so much. Very good morning, everybody. What an eventful game in our hands today. Sahid Sporting started off pretty solidly with some strokes all around the ground. Then they kept losing wickets. As we talked about there, there's been an appeal as well. Not out, says the umpire. Ritesh Priyaranjan. Extra tight spells. 6 runs given away so far, and he's been threatening to pick up a wicket here. Home on strike. Hangs back. Just works it away on the offside. Gets that single. Consolidation period. They've lost too many wickets. It's a bit of a rescue mission right now for these two. Projected score 213. That can be pushed higher if these guys stay till the end. The partnership has to build. Massive appeal. The finger comes up as well. Excellent work behind the stumps. The ball doing ever so slightly to get that feather of an edge. And everybody around the bat go up in arms. The umpire, no hesitation. Half other side, back in the hut for Sahid Sporting Club. Three consecutive days of 50-over cricket, then a break. And then we are back with this game, Sahid Sporting against the Sunrise. And we are using different conditions. It's the central pitch out here at the mighty Barabati. And Sahid Sporting in deep trouble right now. They're still to hit three-figure mark. They've lost half the side. And Ritesh Priyaranjan, as we were mentioning a while ago, throughout the last 5 minutes, this man was threatening to pick up a wicket. And then he gets one rewarded for some consistency and some variations in between as well. A left-hander in the mix. Middle stump guard. The bowler keeps an eye. He was probably thinking of coming over the wicket first, but then he's probably going to stay. From round the wicket to the captain himself, the left-hander of Sahid Sporting, Rajesh Mahanti. Comfortable to straightaway drive towards the offside and get switched on for the game. Opens his account. The umpire deciding to stay on with where he was standing before with the left hand right hand combination, and it has gone towards him as the backward point fielder intercepts. Doesn't do enough to keep that single away though. They have managed to pick it up. ଏଥିସହିତ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି 23 ଓଭର ପରେ 98 ରନ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଭର ସେଠି ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗଖେଡେଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପଭିଲିୟନକୁ
ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଯେ କି ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିଜକୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ତେଣୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ ଓପନ୍ ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଆସିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ବଡ଼ ହିଟ୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଲଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବାବାଶିଷ ଦେଖିଥିବେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନିଂସ ବୋଧହୁଏ ପୁରୀ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋ T20 ରେ ମୁଁ ବସିକି ସେ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଓହ୍ଲେଇକି ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଡ଼ ସଟ୍ର ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯିଏକି କ୍ରିଜରେ ଟିକେ ଖେଳିପାରିବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ ସମୟ ଟିକେ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ସେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବୋଲିଂ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ମାତ୍ର 2.62 ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଭଲ ରହିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଏଠି ଯଦି ଓମ୍ ଟି ମୁଣ୍ଡେ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧା ସାଇଡ୍ ପଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ସାରିଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ଅନେକ ଚାପ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାହା ଦେଖାଯିବ ଆରାମସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ଆସି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସେଠି ଏକ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିଛି ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଆଖିରେ ସଂକେତ କରିକି ହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଆସିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଗୌରବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଖେଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଆ ବ୍ୟାଟର କିଭଳି ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଦିଉଷ Yes, rightly said. And so he's come out at a situation where the team is in a quagmire, in a swamp of sorts. Has to take it out. The captain of the ship. Play and a miss. Amrit Upadhyay finishes off with another dot on a high. Now the left arm spinners, not only they have stemmed the run flow, Chiranjeevi, they're now hunting in pairs as well. As the 24th comes to an end, it's 99 for 5. Ritesh Priyaranjan obviously continues a wicket in the past over, which is brought in the captain of the opposition, who's at the non-striker's end right now. Om T Munde has played an innings off character today and is still holding on, which is a good sign for the batting team. Best sign right now with the 3-figure mark up. 100 on the board. Finally. ମାତ୍ର 25ତମ ଓଭରରେ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଯେମିତି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପଟୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର ସେଟା ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ବୋଲିଂ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ଏଇ ମ୍ୟାଚରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହୋଇନାହିଁ ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ମିଳିସାରିଛି ବୋଲିଂର ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଦେଖାଯାଉ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ କେମିତି ରହୁଛି କୋଉ ମନୋଭାବ ସହିତ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଡିଫେନ୍ସରେ କମ୍ପାକ୍ଟ ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ବନାମ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର 3 ଜଣ ଖେଳାଳି ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଫ୍ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅନ୍ ସାଇଡରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ସିଧା ଖେଳିଛନ୍ତି ହାତକୁ ଯାଇଛି ବଲ୍ ପଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଯିବେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ପଭିଲିୟନ କୁ। ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ। Oh my way. Ritesh Priyaranjan slows the pace of the ball again. It holds up on the pitch and a nothing shot in the end. Soft dismissal. The captain has to take the long walk. And it's terrible scenes for Sahid Sporting. 100 for 6. With almost half of the number of overs left in the first innings. As Sambit walks in, outstretching his hands, rolling his shoulders, donning a maroon helmet. Lots of experience, highest of 100 as well. That would come in handy, the 50s, 16 numbers. And strike rate over 100 as well is going to be super necessary right now. As Ritesh is left with another delivery. And he's going to bowl to the new man who's just walked in. Sambit, another left-hander. Replacing his captain himself, who was a left-hander as well. Just missed out on a massive opportunity today. At the venue of Barabati Stadium, you'd want to make a mark almost every time when you play. And it kind of sends a ripple around the circuit of Odisha cricket. Missed out major, which means the opportunity opens up for the batters in the lower order. Sambit has walked in. He's going to take strike for the first time. Not to take strike straight away, because that has been strayed way down the leg side. So much that the keeper even missed out. And a bit of a gift for Sambit by Ritesh. खास करके जदि पूर्व बॉल रे विकेट अख्तियार करिसेंती तापरे भलिया लाइन रे बॉलिंग निश्चित भाव रे शोभा पाउनी एवं खास करके एई स्टेज रे जोठी आपण दुईटी विकेट अख्तियार कर सारलेनी चतुर्थ ओवर बॉलिंग करूछंती सामना जने नूतन बैट्समैन तांकू 5 रन देदेबा अतिरिक्त भाव माने बैटिंग टीम को 5 रन देदेबा अतिरिक्त भाव वाइड थिला ताहा एवं दुई स्लिप सहित बॉलिंग करूछंती ता सहित सेठी बॉल टी को डाउन द लेग साइड पकईथिले तेणु दिगहरा बॉलिंग एबे किंतु भलो बॉल बैटर ताको बहुत संबित बराड़ा कौन भाबे के केमती छाड़िले ताको शेष मुहूर्त पर्यंत देखिथिले निश्चित किंतु टिके विपज्जनक थिला सेठी डॉट बॉल ओवर समाप्त होईची 25 परे शहीद स्पोर्टिंग बहुत खराब परिस्थिति रे वर्तमान 105 रे 6 Yes, the last delivery. Shades of test match cricket, isn't it, Chirubai? So close to the off stump. The keeper doing some nice work behind the stumps as well. And everybody almost with a sigh of relief. In sync, that too. The bowler keeper and the slip fielders. It's perilously close to the off stump. Ball before that, which went for a wide. As a bowler, are you thinking twice before even you're releasing at times, because you're now going to face a different challenge, a new batter who's just walked in? बोधुए ताही माने कॉट इन टू माइंड्स कहिथौ आमे जते बेले बैट्समैन एमती किछि टेंटेटिव करतांती किंतु बॉलर बोधुए से गोटे पटे भाबुथिबे कि हां मु ऑफ स्टंप बाहर पकेबी तापर भाबुथिबे नाही हां मो पाखरे दि जण स्लिप फील्डर अछंती मु टिके ऑफ स्टंप को क्लोज पठे कि बैट्समैन को बाध्य करबी शॉट खेलिया पे कि डिफेंड करिया पे बाध्य करबी जोटी कि एज आसी पारे ए सब भितरे सेठी लेग स्टंप बाहर किंतु सेही जिंस
कि जदि आपण प्रोफेशनल क्रिकेट खेलुचंती एभली एक्सक्यूजेस ग्रहणीय नुहे किंतु भल बोलिंग करिसंती प्रियरंजन दुईटी विकेट अख्तियार करिबा एवं खास करके प्रतिपक्ष दल रे माने भल खेलाड़ी माने अछंती तांको विरुद्ध रे केवल प्रियरंजन नुहंती पूरा टीम भल प्रदर्शन करछि अधिनायक विश्वजीत वर्तमान क्लॉक टावर एंड बोलिंग रो भार संभाळुछनी तांकर द्वितीय स्पेल पे आछथि एवं प्रथम स्पेल रे सीए मध्य गोटिए विकेट अख्तियार करिबारे सफल होइथिले 27 रन मात्र मात्र खर्च कर स्पिनर को सहित जाउछंती विश्वजीत मल्लिक निजे जानिछंती कि स्पिन केते इफेक्टिव साब्यस्त होइछि एपर्यंत ए मैच रे खेलाड़ी माने परस्पर को भल भाव बुझुंट ये गोटे भल जिनस खास करके जदि आप सनराइज क्लब विषय कहे एटी ऑफ स्टंप बाहर थिला बॉल टी बैट एवं बॉल मध्य कौन संपर्क नहीं पूर्व मैच रे से एलआईसी स्पोर्ट्स क्लब को 7 विकेट रे परास्त करथिले एवं ता पूर्वरु सनराइज क्लब जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन विपक्ष में मैच रे परास्त होइतिले हारि जाइतिले से मैच तेणु एटी चाहिए कि आउ गोटे विजय आसु द्वितीय विजय हो पारे से जिनस से खोजुचंती एवं एपर्यंत टॉस जीतिक प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति एवं बहुत भल निष्पत्ति साब्यस्त होइछि ताहा कारण 26 ओवर जदि आप प्रतिपक्ष दलर 6 जन बैटर को पविलियन फेराई सारी हाँ ओम टी मुंडे जने टॉप ऑर्डर बैटर बहुत समय रही पारे सी यही परिस्थिति अनुसार खेली पारे और रन मिल प्रतिपक्ष दल को गोटे सम्मानजनक स्कोर पर्यंत नहीं पारे किंतु जदि 6टी विकेट आप अख्तियार कर आप ऑलरेडी निजर प्रतिपक्ष दल को बैकफुट ठेली देइचंती से जिनस बहुत भल भाव होइछि विश्वजीत मल्लिक निजर बोलर्स मान बहुत भल भाव रोटेट करिसेंती जेतेबेले जहार आवश्यकता रही कंडीशन अनुसार खेली मैचअप्स को ध्यान रखी खेली हाँ यही बैट्समैन अच्छा ठीक अच्छे विपक्ष में उपाध्याय सहित जी हाँ यही बैट्समैन अच्छा विपक्ष में प्रियरंजन सहित जी एटी जेहेतु ओम मुंडे जड़े भल एत समय धरिकी रही 30 बॉल खेली सारे क्रिज रे अभिज्ञता रही देखो आराम से सिंगल चोरई पार्टी विश्वजीत कहले कि नाई मु निजे जाए कारण जड़े सेट बैटर अच्छे जड़े नुआ बैटर अच्छे मुझे कैप्टेन हिसाब से मो हाथ टेकिकी बोलिंग कराया जाए इतिमध्य गोटे सिंगल से जो बॉल टी टर्न करथिला ऑन साइड रे ओवर मध्य शेष होईची 26 ओवर पर शहीद स्पोर्टिंग दल जहां निमंत्रण मिलता प्रथम बैटिंग कर 6टी विकेट हर 108 रन रे Sambit will face Biswajit Malik. The spinners today have fancied the pitch. They have shopped for wickets and they have found a plenty in their bag. 2 wickets to Ritesh Priyaranjan, Biswajit Malik, a wicket to his name as well. Another left-arm spinner getting 2 more wickets. It's a tricky situation out there for Sahid Sporting. As Chirubhai was mentioning, they have been pretty steadfast in the previous games. Right here, Chirubhai, I also kind of feel that they have been hit by a heavy Highwa truck facing Sunrise today, not expecting the situation in front of them, batting first. They have to recuperate, and they do have the armory in them to do so. They've done it so many times. If you have to run through the historical data of Shahid Sporting Club, one of the biggest in Bhubaneswar and quite well known around the state of Odisha as well. Good, solid front foot defense. What are the options though now for this partnership to also brew at the same time so that they keep rotating the strike, keep getting the run to move, flow on, get a pace to the game. They've got just around 23 odd overs left now. So the T20 mindset will come in 3 overs time with 4 wickets in hand. So they have to calculate accordingly.
बड़ शॉट ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବଲଟିକୁ ଅଫ୍ ସାଇଡରେ 4 ରନ୍ ମିଳିବ ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଶଟଟି ଥିଲା ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଉପରେ ପକାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବିତ ବରାଳ କହିଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ବଲର ମେରିଟ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବି ସିଚୁଏସନ ଯଦି ବା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ରିଜରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଶଟ ପାଇଁ ଯିବି କାରଣ ଡିପରେ କେହି ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି 4 ରନ୍ ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ୱେଲକମ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଠି ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ And that's showing some courage as well. And that is required right now from Sambit because he has to take the pressure off Omti, who's in his own cocoon right now. He's surgically finding those singles and doubles. But the boundary has to come from the other end, and it has to come at times in this partnership. He wants to go twice in a row, though. He's missed out completely. And some quick work behind the stumps. Absolutely lightning there, the wicketkeeper, to whip the bails off. And that is that for Sambit. One risk too many, as he has to walk back as well. The 7th wicket falls for Sahid Sporting. Team Sunrise setting the sun on the batting department of Sahid Sporting right now. 7 down, 113 on the board as Pankaj is the new man who has walked in. And he's going to face the barrage of spinners who are literally working their magic right now. 3 wickets to Ritesh Priyaranjan. That last wicket was definite tag team there. Because the wicket keeper has to be handed 50% of the credits. Extravagant work behind the stumps. Yes, the spinners have done their job. It's time for the pacers to stretch their arms, roll their shoulders, try and pick up more wickets, wrap this up as soon as possible. Raj Shekhar is back for his second spell. And he swings the ball straight away. Too far to be called as a wide. Goes outside the tram line, the blue line there you see at either sides of the pitch. Giving the umpires some assistance, some spot. The umpires have done a diligent job so far in this tournament. Standing there, focused, concentrated throughout the day's play. In hot conditions like this one, pressure cooker situations at times because it is humid as well. Wants to tap and run, miss. No chance there. The fielder firing in from that point region. There's a bit of a questionnaire that I indulged in back in one of the tournaments that I was doing commentary in about why that field placement is called as point. What could be the reason behind it? What is the reason? What could be the reason? Not going by the textbooks. So what we kind of deduced ourselves to is that the whole team stands around and they get asked
one question: who is the best fielder? And they all point towards one fielder, and that man is always standing there. We've seen some great fielders at point. Jonty Rhodes, Sir Jadeja, Ricky Ponting, of course. Phillips from New Zealand. I don't know. He can be fielded anywhere. Paul Collingwood, to name a few, of course. Whatever my memory serves, and some prompts from behind. Gaurav Panda, always astute with his stats. As Raj Shekhar, he's trying out varieties here to try and hunt another wicket in the meanwhile, because he's bowling to the new man in, Pankaj. He's trying to suss out the conditions, but he's got a tight offside field. They've kept on the attacking field. That's great to see, impressive to see. And it's been a remarkable feature in OCA Club League. Not to fall back into a safety mindset, a secured mindset, but to still keep attacking, even if the fielding restrictions are done with. Soft hands. He has no intentions to play any shots right now. He's out there surviving. Not top edge. Way over the keeper's head. Ball was rising on the batter. He wanted to go for a cross-batted slap. Gets the top edge. And since he was going for a full-bloodied slap, he gets it over the keeper's head for 4. Some valuable runs, welcome runs. And with those welcome runs, I'd like to welcome back the man who was prompting from behind. Now he's going to take it up with the microphone. Take it away, sir. Borapanda. Thank you so much, Deus, for this lovely introduction. The only problem is that you call me sir. I love to be called that by my students, though. There's going to be another prefix that is going to be added. Doctor, apparently, since you're a PhD holder. So, Sir, Doctor, Gaurav. It's a burden. It's a bird. Go and ask Ravindra Jadeja. He will tell every bit of that. Bit about that down the leg side. It's a wide. Odd thing is that he was conferred as sir by his captain himself. So that makes sense. If you are going to be conferred by your university as a doctor, so we got to add the prefix, Dr. Gaurav Panda. How's that going, Gaurav? How's the teaching part going? It's going good, particularly when they know that the students love cricket too. So that helps. Going over the top, but that's one way of doing it here. It's gonna race away. Yes, it does. Boundary to finish this over then. In the second spell here, Rajsek a little expensive in this. As 124 for 7 at the end of 28. But of course, there's coming back to your point that it does help when teaching and commentating. Of course, two different aspects. But you tend to be with the younger people and know their vibe, the way they think about the game, the changes. I mean, so that helps definitely to know what they actually want. And of course, you get a
little idea about what the viewers want from you too by talking to them. I think a great feedback of teaching. This is coming from just like a layman like me. Is that you get to learn as well at the same time. So you kind of grow as somebody who's sharing his or her knowledge as well as you're learning at the same time from the people that you're sharing the knowledge to, and commentating at the same time. I think it gives us a lot of learning every single day. There's so much learning, so many different things happen in a cricketing field, same format or not. That kind of gives you an extra bit of data set to work with and grow as the game grows with you. It's almost life within a life. There's so much to learn, so much to look at when you look at cricket, particularly. So I always say that I know the data and of numbers will come in, but it's more about building that story. You see, the greats of the game also grown up listening to the stories, listening to the great people, and getting that inspiration. So it's not just about the stats. Oh yes, multifaceted, Gaurav Panda. And since you're a mathematician as well, have you managed to decode the Duckworth-Lewis method? Absolutely, I can make you understand, but I'm not sure that 25 overs will be enough. 3 wickets will definitely not be enough for that. That's the way to look at it. But yeah, if you understand a little bit of graph theory, you can understand DLS. DLS now, of course. I look how they look at the historical data and come to a result. And that's the best we have. I know it's debatable, but that's the best we have. 29 done, 127 for 7. Without going really deep into the subject, because you mentioned mathematics, I mean, it's so, I mean, the modern mathematics is synonymous to data science now. It's more data science. And you know how data is relevant to any field, and particularly in cricket also, that if you are good at one aspect of that, you kind of bring that aspect to this. And that's why you see the analyst, the data analyst, having their own importance in the field of cricket too. Or rightly said, people crunching numbers everywhere in the virtual world as well as in the physical world. And yes, we are all delving deep into the binary numbers that goes behind the scenes when computers interact with each other. But at the same time, learning arithmetic cold is very important for sports like us, like our cricket out here, or any other sports for that matter. And that's definitely going to come in handy. Even if you go to a corner grocery store, arithmetic calculations definitely help. That's up in the air. Chance was created, just falling short of that sweeper fielder who was charging in. Thought for a second that he's probably going to put in a dive and then retorted eventually. That's not a good, well calculated shot, I have to say. We're talking so much about the calculation. They're adding some runs for their side, of course, to give themselves some chances here. Omti is there, 20 from 40. Of course, he knows that he really has to pile up some runs here. Can't be 129, definitely not. So, what are the opportunities looking for? He's looking for the V, even when the ball is on the shorter side. Yes, rightly played for a single.
These days, you see all over social media millions of numbers, inflated numbers maybe, but just put out on display so that they can attract more attention. Attention is the currency that we're living in the world right now. Exciting times, and the 50 over cricket still exists in between. It takes a lot of patience, endurance, and especially in a time like this where Side Sporting have found themselves in, it also takes a lot of far-fetched thinking, foresight, with 3 wickets in hand. You're talking about numbers, of course. It's changed commentary too. Commentary is way more data driven nowadays, and it will be so in coming times. That's what I predict. What about you? You think the same about Absolutely. news? Because I have short-term memory as well, so I don't keep a lot of storage in my head. So data provided to me through our graphics team or the director's chamber is such a massive help. It's like a best friend for the commentator. Oh, he's just checked his shot. He's played it straight into the hands. Was taken a splendid catch, running forward, puts his body on the line, takes a little tumble roll towards the left, and still manages to grab it. Excellent to take the wicket of home tee. Oh, that's such a questionable shot selection. I mean, of course, there is a little change in pace from Rajsekhar, that hard hands from Omti. But he decided to use the pace of the ball, and there's a fielder there waiting for that particular shot. I feel that Omti, you plays that uppercut. We've seen him before. Of course, not the typical cut. It's more of the tap. And yeah, so that's the problem. That's the biggest wicket of the first inning, I feel, particularly. Yes, ends up being catching practice for the third man fielder, who does really well, and he's disappointed. Rightly so. Without a boundary today, it was a different kind of a calm, composed knock, and he was hanging around till the end, until a little doubt maybe, which made him check his shot in the end. Splayed straight into the hands. And the 8th wicket falls. 131 for 8. New man walks in. This we are talking so much about one ODI making it to the highest level. Currently, of course, we've seen the greats before. I think one of the problems is consistency. You see, Om T Munde was going after the bowlers in that last match, and here it's a completely different match for him. Should have carried some form of that match to this match. Doesn't help when you bat down the order, but I know the condition is different, the situation is different. But when you are in a zone, when you bat in that fashion, you should have tried to take that form to this game. Look at the wickets column. Everybody It's a wickets purchasing. feast almost. Absolutely. It's a buffet day for the bowlers. Partnerships not really worth too much. 41 was the 2nd wicket partnership, which was pretty recognizable. I've seen Piyush Mahapatra playing a bit of cricket. In tennis ball cricket, of course, I've seen Yes. him smashing the bowlers. It's so easy to be a batter in tennis Oh, ball yes, it cricket. is. It is. Absolutely. Especially if the wind is flowing towards the leg side. But you love to be a bowler on this office. Oh, yes, but I don't manage to bowl round arm for some reason. I get, I keep chucking it. So, could not be a bowler. Yes, back in the days when tennis ball cricket used to flourish with chucking as well. So, I used to be an all rounder of sorts. But then I played a little bit of leather ball cricket when I studied in KIIT University for their university team itself. We toured around the country and we got to play a lot of matches in house because of some of their franchisee tournaments. But yes, cricket has evolved, and how the fact that we see a bit of glimpse of tennis ball cricket in T20 cricket as well these days is a telltale sign that the transition of cricketers are now coming from the crop of tennis ball into leather ball as well. A lot of them in international cricket right now. Very valid point that they're struggling a Sahid Sporting Club.
2 wickets to go. That's the way they're looking at here. And now with Omti Munde back, it will be a piece of cake for them. That's the way they're bowled. They just need to finish very quickly here. Sunrise has given them plenty of hopes. I know, fiery bouncer. It's not given as a wide. They're feeling for it. All right. In the end, this over number 30 comes to an end. It's 131 for 8. So we're talking so much about data and numbers. Someone who knows his numbers, not just when he is doing the commentary, when he bats too. Babasi's Nanda alongside me. Babasi's, you love your numbers, right? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ। ବୋଲିଂ କଲାବେଳେ କେତେ ରନ୍ ଦିଆ ହଉଛି, କେତେ ରନ୍ ଦିଆ ହବା କଥା, ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳେ କେତେ ରନ୍ କରିବା କଥା, ଏଇ ସବୁ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରେ। ବାକି ଯୋଉ ପାଖୁଆ ନମ୍ବର୍ସ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଅଲଗା। ଏଠି ଓଲଟା ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ବୁଲେଇ ମାରୁ ମାରୁ ବଲ୍ ବାଜିଯାଇଛି ବ୍ୟାଟରେ, ମିଳିବ 4 ରନ୍। ଟିକେ ଇନୋଭେସନ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଇନୋଭେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଠି। Well, Babasi, that was as quick as Niranjan bowled today. Very quick from Ritesh Priyaranjan. Of course, he has bowled quick, but this one was probably the quickest. Very different, and there's the wicket. It's wicket number 9. He bowls slow through the air, and a Ponker's going down the track, misses one. Wicket keeper says, thank you very much. ବଲ୍ ପକଉ ପକଉ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କଜ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଲେନ୍ଥଟି ହାଲକା ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ଏଠି ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, 4ଥ ୱିକେଟ। ଆଜି କିପିଂ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଯେତେ ଥର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ରିତେଶ, କିପର ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ଜବଟି ଫିନିଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଗୌରବ, ଶଟ୍ ମେ ବି ଅନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଜ୍ ଛାଡିଦେବେ ତାହେଲେ ବୋଲରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମୟ ଥାଏ, ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇବା, ଟିକେ ସର୍ଟ ପକେଇବା, କେତେବେଳେ ଗୋଡ ଆଡେ ବି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ପକଉଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, ସେ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିଲେ, ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ପକେଇଦେଲେ ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍, ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଡରେ କିକ୍ କରିଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତାକି କିପର ପାଖକୁ ଯିବନି, ସେ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ହେବେନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ହେଇ ଫେରିଯିବେ वापस पवेलियन को। रितेश का पाखरे गोटे सुवर्ण सुजोग एठी फाइफर नबार, नुआ बैटर रहिबे स्ट्राइक रे। And that's the beauty of cricket, right? Ritesh Priyaranjan. You know, look at him bowl. There are different bowlers bowled today. Probably bowlers who bowled better than Ritesh, but he gets the reward. पंचम विकेट पे सबुठु भल बॉल एठी आर्मर हबो। Look at the field set, Babasis. Silly point comes in. 2 slips in place. And the color of the game, color of the jerseys are not white, of course. जानी सुनी दीटा स्लिप रखिचंदी ताकि आर्मर टा आहुरी इफेक्टिव हो। वाइड ऑफ द क्रीज जाई पैड रे बाजी ची, किंतु बैट बाजी थिला प्रथमे। प्लान काम करी जाई थिला, दीटी स्लिप रखी एंगल नहीं बहुत जोरे भितरु को मारथिले, अल्प के बर्तिले एठी जगदीश। Hang on, he still has 3 deliveries to take that wicket. एटा टिके धीरे पकांदु। He listens to you so much. That one was on the slow side, keeping the batter guessing.
tough for a number 11 batter, of course. ପୁଣି ଥରେ ବାହାରେ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ହବ ହାଲକା ଧୀରେ ଆଉ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେୟା କଲେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଏଇ ବଲଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ମର ପାଇଁ And he looks to survive here. Appeal, of course. Not out call from the umpire. Terrific over from Ritesh. Comes to an end. And Sahid Sporting Club struggling here. 135 for 9 at the end of 31 overs. ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି 135 ରନ୍ ଶେଷ ବ୍ୟାଟିଂ ପାର୍ଟନରशिप ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ଜମା ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖାଯାଇନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ ତରଫରୁ 350 ରନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି 150 ରନ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବାଜିନି କିଛି ବାଜିନି ୱାଇଡ୍ ହବ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୌରବ ଏଠି ସନରାଇଜର୍ସ କ୍ଲବ ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ ନବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ବି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶର୍ଟ ଲେଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ପିନର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପକଉଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚର ବି ଥିଲେ Absolutely. Now, Rajsekhar, if he doesn't bowl full and straight, I think he will be in trouble, I guess. ଟିକେ ସେଟଅପ୍ କଲେ ସେଠି ଲାଗିଲା ଏତେ ସର୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା ବଲ୍ ପକେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ବହୁତ ଉପରେ ପକେଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ବୋଧେ ବ୍ୟାଟରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଛି ଦିଥର ହେଲାଣି ଗୌରବ ସିଧା ବଲରେ ଆଉଟ ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଟଅପ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ପକେଇଲେ ବାଉନ୍ସର ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଯାଇ ପୁରା ଫୁଲ Look at him, Jagdish, straight away going to Manoj and having a discussion. I don't think the Manoj will like that much. After all, he's a number 10 and not number 11. ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଥିଏଟ୍ରିକାଲ ଥିଲା ମତେ ଲାଗିଲା 9ଟା ୱିକେଟ ପଡିଲେଣି ଆଉ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଜଶେଖରଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲେ Got him! There we go! They're all out! Cleaned him up with a full and straight delivery. And Sahid Sporting Club bundled out under 136. Who would have thought that? Who would have thought that the Sunrise Club have surprised everyone? This is a terrific performance with the ball from them. They'll take that any day, Babazis. ଆଠୁ ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା 136 ରନରେ କାମ ଫତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବର ରାଜଶେଖରଙ୍କୁ ମିଳିଲା 2ଟି ୱିକେଟ ରିତେଶ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ବୋଲିଂ କାର୍ଡରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବେ ଆଉ ସେ ହଡଲରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହଉଥିବ ତାଙ୍କର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ହବ 137 ରନ୍ କରି ପଏଣ୍ଟ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ବ୍ରେକ୍ ନବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ
Welcome back to the second inning here. 139 is the target for the Sunrise Club. And Sahid Sporting struggled in that first inning, didn't quite manage to put up a big target, kept losing wickets at regular intervals. Just when you thought they're building a partnership, they lost a wicket. And it's a completely different game for them with the bat. Of course, in that last match, they're also on losing side, but did manage to score big. Rajesh Mahanti, right on your screen. He's a champion bowler. In Odisha cricket, that's a popular man. The man who played for under 19 India. Swayam and Karana, two of the openers, are out. It's time for the first ball of the second inning. Here goes Rajesh Mahanti. Straight away bowls it well. That's the thing about good bowlers. They don't take deliveries to get the best deliveries. Straight away they bowls a good one. And it's Rajesh Mahanti who's played plenty of cricket at the highest level. Playing for Odisha, picking up important wickets. I was the skipper of the side too. Swayam Panda, on the other hand, has that average of 24. That will definitely go up in club cricket. Up against a top bowler. Wow, terrific. These two back-to-back wonderful deliveries. And that's the thing. Side Sporting 137 all out. 36 all out rather. And you see them, of course, they don't have plenty of runs to defend. But they do have a strong bowling unit, make no mistake. The bowling unit were under fire in that last match. But today, it's a fresh game for them on a wicket where there'll be some assistance to the faster bowlers, to the spinners. Driven well. Some work for the fielder to do. He'll be getting onto that one. 2 runs added to total. So first run on the board in the form of 2 runs from the bat of Swayam Panda. Drawing the batter forward, knowing Rajesh Mahanti. He has a beautiful variation in his armory, which is the big booming delivery that sharply comes back to the right-hander. I'm talking about seaming it in. Swing, it's a different thing. Of course, it's there too. But here it's more about the seam. I know new ball, but this is second innings. This is typical Barabati. He's getting the ball to move. There's a little bit of swing around. New ball always does that. But if he can get the ball to seam a little bit, which is what Rajesh Mahanti can do. We have seen him. He's a champion bowler, mind you. Has one of the best run-ups, has one of the best actions as a bowler. Any young bowler watching this, anyone who wants to be a good bowler too, can watch this run-up. Look at Rajesh Mahanti go. Look at the seam presentation there. So holding the ball. Very accurate. And then getting that. This is terrific again. I know that they have to defend a very short total, but they keep managing bowling like this and they become accurate with the deliveries. They picked up those important wickets when it matters. Then we can have a great match. This is not a high scoring wicket. Pitch clearly supported the fast bowlers and spinners too. So bowlers in particular. It can do so in the second inning too. And again, here's Rajesh Mahanti at his dominating best. 2 without a wicket at the end of first.
Here's Karan Mahapatra. That's a way better average. As a batter, if you just come in, there's two ways to look at it. One is that not much to defend. You put straight away, you put pressure on the batting side, and you think that, all right, we can win this match by putting pressure and straight away getting a big total. That's one way of looking at it. But the other way of looking at it is almost to be as sensible as you can with the bat, build up a partnership, take your own time, because not plenty of, this necessity of going for big ones early on, looking at the strike rate, looking at what's needed to. Let's see what is that way that they're looking at. Here's Sambit Barara, who is a good medium pace bowler. Saw him in that Vijay Hazare Trophy. He was good. And what Sambit Barara does is that he's an accurate bowler. You see him, he's not the fastest in the world. Look at that runner, very short too. But he gets the ball to carry, like in this particular delivery. Apart from that, the other thing that Sambit Baral does is that he gets the ball to skid through the surface. There's some bowlers who are almost gifted with that sort of a skill, and Sambit Baral is that. Might not have a long run up, he might not be bowling that quick, but he gets accurate deliveries and he gets the ball to skid away, skids through. Like that. Look at the late swing he has got on that one too. He is sometimes a very difficult bowler to play. Sahid Sporting have got two amazing bowlers in their side. Rajesh Mahanti, no surprise that he's such a special bowler. Sambit Baral as well. In coming times, have been so special in club cricket for Odisha too. So great that Odisha is producing some very good players, particularly the medium pace bowlers. Can he go a little close to the stumps like he did? That's better. Some bat and ball this time from Karan Mahapatra, but still I feel if you go close to the wicket with the length that Sambit bowls, that's the length he bowls. You don't expect him to go really full. He's gonna get the reward with two slips in place, with the carry he's getting, and at the same time, bit of late movement. Beautiful, absolutely beautiful that from Sambit Barara. Get your runs from that, he says. 2 runs in the last over, no run in this over so far. Rajesh Mahanti bowled well, set the tone, and Sambit Barara following every bit of that. On the verge of bowling a maiden here. Two slips in place. Can Sambit bring the ball back in here? No, he takes it away and beautifully. And with that, this maiden over from Sambit Baral comes to an end. 2 overs done. It's 2 without a wicket. And Rajesh Mahanti goes a little back of lane. Look at that stare from Rajesh Mahanti. It's as if that they've got 350 runs on board and it's the batting team who is under pressure. That's the thing about quality bowlers. Doesn't matter what the situation is. Doesn't matter if they're little back foot or something like that. They are quite happy to do what they do. And Rajesh Mahanti is one of them. That follow through has been long.
It's a stare from Rajesh Mahanti giving a message to the batter. It won't be that easy to play against me. 3 slips in place now. Oh, hang on. He wants that wicket badly. Bat and ball this time. Lot better than poking at Dilip and missing it at the end. Swam Panda should know the art of surviving sometimes. That's one way of doing it. The other is to take pressure and put it back on the bowling unit. One stepping down the track, one shot that can come as an icebreaker to unsettle the bowler. Who is that batter? Who is that batter who's going to play that shot? That Shoaib Panda thinks that they can really play that shot. No, brilliant delivery again as he continues to do so. Watching Rajesh Mohanty bowl is almost like listening to a high class poetry. And it's turning out to be fantastic from Rajesh Mohanty indeed. And the reason why I gave that comparison, of course, is that it almost so magical and so much art involved in that bowling. Of course, it's just joined by Baba Shishnanda. Baba Shish, I said that Rajesh, looking at Rajesh Mandhi and the way he bowls, is almost like listening to a very high class poetry early on with the new ball. He's such a good bowler, and that stare after he beats the batter is the icing on the cake. And we're saying so much about the bowling when the batting team has managed to survive the initial few overs. बहुत सुंदर ओपनिंग बर्स्ट एठी राजेश महांती द्वारा सुंदर पोएट्री कथा कहिले गौरव निजे जने बहुत ही प्रोफाउंड लिरिसिस्ट से तो जानी चंती पोएट्री कथा रिदम कथा राइम कथा मीटर कथा भलो पोएट्री और भलो हैंडराइटिंग भलो कैलियोग्राफी सहित लेखा जाइथिबा पोएट्री स्किल अच्छी आउ तार एग्जीक्यूशन ता सहित डिसिप्लिन भी अच्छी एठी राजेश महांती द्वारा दुईटी स्लिप अपेक्षा करचंती भलो शॉट निज बॉडी वेट आगु को नेले विश्वास रो सहित पुश कले सेठी स्वयं और करण जानचंती जेते भलो बोलिंग हो हमको एठी भलो बैटिंग टी करियर अछि अब बॉल को खेलियार अछि बॉलर को नुआ एठी राजेश महांती जो बारे एठी बोलिंग करूचंती थरे थरे आपण रेपुटेशन पे बॉल टी खेल देबे बॉल रो मेरिट अनुଯାयी खेलियो पड़िबो एठी स्वयं और करण को The last over was a maiden. Before that, Rajesh Mohanty considered only 2 runs. Apart from one delivery, one scoring shot, everything else has been gone in the favor of the bowling side, but not that. Leg by signal from the umpire. Rajesh Mohanty was trying for that magic delivery, but this time it has gone in the favor of the batting side. हाँ एथि सहित 3 ओवर शेष सुधा 6 रन बोर्ड रे फ्रेम रे आपण हमर जने कैमरामैन को देखि परथिबे जो भारे ब्रॉडकास्ट रही आसी ई टूर्नामेंट रो बारवाटी स्टेडियम रु चमत्कार हाई क्वालिटी बोधवे बोलिंग रे टिके परिवर्तन देखियो को मिलिबो जेहेतु बेसी रन नाही हातरे आ नुआ बॉल रे विकेट नबा को पड़िबो ना ना पुनी थरे संबित बराल ही पकेइबे निज द्वितीय ओवर मिडन नहीं थिले सीए पुनी थरे सेई 7 मीटर लेंथ रु निज हाइट को यूज करी बाउंस आउ कैरी सेठी देखियो को मिलची पुनी थरे संबित बराल द्वारा पारु पर्यंत चेष्टा एठी विकेट मिलू किंतु रन जति कम देई परिबा हम एठी सेत लगी के शॉर्ट ऑफ लेंथ पकोउचंदी छोटो रन अप रु आसी संबित एथर टिके आगे रे पकेले किंतु लाइन बाहर आउ अर्ली स्विंग लेट स्विंग देखिया को मिलनी अर्ली स्विंग जेहेतु
करण भल्ल लाइन कवर करी ताकू छाड़ी परिबे गौरव. We saw late swing in that last over from Sambit Baral. I was a little surprised there. It almost swung when the wicketkeeper took that. Now it's so different. In what might change, Babas, is in the such quick times. आपण केते बैट्समैन दउचंती बॉल उपरे ता उपरे निर्भर करे. बेटर कहि परिबे जे भी हमरो फॉर्मर फास्ट बॉलर्स अछंती तांकू डिस्कशन रे नबाऊ पड़िबो. मत बहुत भल लागे एमती फोन करी क्रिकेट विषय रे अजता कथा हबा पई. मु आउ थरे हैरान करिवटी बसंत महांती को आजी पचारिबी तांकू कि लेट स्विंग आउ अर्ली स्विंग भितरे डिफरेंस टा एग्जैक्टली कोन. एठी राउंड द विकेट आछंती अ नो बॉल राउंड द विकेट आसी एतळे रन अप चेंज करथिले गौरव सेठी टिके मिस हे जाईची रन अप संबित बराल गटू अ फ्री हिट मिलिबो कारण को एबे जेतु से निज खाता खोलनांती गौरव बहुत भलो अपॉर्चुनिटी एठी. Absolutely. I think Sambit is also looking at the scorecard and has decided to go around the wicket. There's no point. Apart from that, of course, going over the wicket, he was so good. Changed it to over the wicket. And that last over bowled beautifully. Changing pairs, but it's full enough. Finds the fielder at third man. It's a single. करण का चेष्टा थिला सेठी सीधा मारिया पे आउटसाइड एज रु बॉल गला थर्ड फील्डर का हाथ को. प्रति बॉल पूर्वरु एठी शहीद स्पोर्टिंग प्लान करूचंती. से प्लानिंग एग्जीक्यूशन आउ रिजल्ट पर्यंत तीनिटी जिनस सिनोनिमस हेनी सब अलगा अलगा होची. पुन थरे भलो बॉल किंतु बॉडी बाहरे छाड़ी परिबे सेठू. He's one of those rare bowlers who also gets the ball to skid as well. Doesn't look very, as I say, the run up is not that big. Doesn't have plenty of pace, but he might look like a slow bowler, but after pitching, it comes to you very quickly. एफर्टलेस छोट रन अप रु एफर्टलेस पेस आउ मूवमेंट. संबित बराल राजेश महांती एठी गोटे मास्टर क्लास देखै दैछंती नुआ बॉल सहित केमिति आपण कथा हेई परिबे. 4 ओवर शेष सुधा रन एते आगु को जाईनी किंतु विकेट भी पड़ीनी. श्रेष्ठ को बैट रु आस्थिला 30 रन. टॉप स्कोरर थिले प्रथम इनिंग्स रे. तापरे पूरा पूरी बैटिंग ऑर्डर भुसुडी पड़थिला सेठी. कंटिन्यू करिवे एठी कैप्टन राजेश महांती. गौरव कोन अलगा एठी करि परिबे. दी जण न्यू बॉल बॉलर भल्लो पकेइचंती 24 टी बॉल आमे देखिचु किंतु से विकेट मिलिनी. बोथ वे क्रीज यूज करियो को चेष्टा करिवे ए ओवर रे. डिसिप्लिन बोलिंग हेइची किंतु टिके प्रेडिक्टेबल बोलिंग भी हेइची. And that's why you see the batters not really going for it. They know that they'll survive this. It's almost their game with the number of runs remaining. Whoa, time for plan B. It's just short of the length delivery from the bowler. आ हल्का वाइड ऑफ द क्रीज रु भी पकेइथिले ए बाउंसर टी ताकि बॉडी भितर को आसीबो फॉलो करिबा एठी करण को. ओवर पूर्व हमको एई जिनसर आभास हमें पाइथिलु काहेकि ना पुनी थरे से प्लानिंग मिड ऑफ फील्डर आउ कैप्टन राजेश महांती को मध्य रे थरा भलो ओवर स्टार्ट रु सेटअप कर दैचंती गौरव. शॉर्ट बॉल सहित क्रीज भितर को पठेई दैचंती आउ गोटे स्लिप भी ऐड करचंती. एठी साइकोलॉजिकली भी चाप सृष्टि करिवार चेष्टा एठी राजेश महांतींगर. पुनी लाइन बहुत बाहरे. जो कथा हमें होथिले अर्ली स्विंग एठी देखिया मिलची लेट स्विंग हो नहीं.
ସେଥିରେ ଲାଇନ୍ ସହିତ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। And with 250s or 260 on the board, this would look like a better bowling performance. If the batter would have tried something else, would have seen them coming down the track, or could have played a fancy shot just to break the ice. But now, just them being surviving there, it goes to the batters. ଆଉ 250 ଆପଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ବଲଟି ଆପଣ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ସିକ୍ସ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାଜିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ୱାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ରନ୍ସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୌରବ। 4 ରନ୍ 5 ରନ୍ ଲେଖା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାନ୍ତା, ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଗୋଟେ 4 ବି ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପକଉଥାନ୍ତେ। ଏଠି ରନ୍ ବି ଅଟକେଇବାର ଅଛି, ୱିକେଟ ବି ନବାର ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ସେଠୁ ବଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁହେଁ ଓପନର। Oh, there's the opportunity. Does the fielder get a hand to that one? It has gone for a boundary, all right. I think it's got a bit of hand. ସେଇ ବାହାର ଲାଇନରୁ ଏଜ୍ ମିଳିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍, ଥର୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇଥିଲେ। କଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏ କ୍ୟାଚଟିକୁ। And on the other hand, Karan will be very happy with that. He got a boundary. So far, he was searching for one, searching for one. It's a very unlike way of getting it, but he's got one. ସେ କଭର ରିଜନଟି ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ଡ୍ରାଇଭଟି ମାରିଲେ ସେଠି। ଏଇଟା ଭଲ ବଲ୍, ଏଠୁ ଡ୍ରାଇଭ ବି ମାରି ପାରିବେନି, କେବଳ ଅଟକିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ଅଟକଉ ଏଜ୍ ନେଇଯାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାଜେଶ ଏଇ ରିଦିମ, ଏଇ ଲାଇନଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଓଭର ସରିଆ ଯାଏ। Absolutely. Rajesh Mahanti, the big name in Odisha cricket. He doesn't get it right, team will be in trouble. He needs it badly, being the captain of the side too. ଚମତ୍କାର ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଜର୍ନି ରାଜେଶଙ୍କର। ଟପ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପରେ। ଆଉ ଏଠି ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଟ୍ ସଟ୍। ଆଟେମ୍ପଟେଡ୍ ଇନସୁଇଙ୍ଗରର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଲ ୱେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍କ୍ୱାର କଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି କରନ୍। A terrific shot, little shot, and this time the batter sees the opportunity there. That's what happens when you try to be patient, when you survive. You get some deliveries here. Last ball, will Rajesh Mahanti come back to what he has done? ଓଭର ଚତୁର୍ଥ ବଲଟିକୁ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଏଇ ଓଭରର ବେଷ୍ଟ ବଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ। They swapped the fielders there, first slip and the third slip fielders. ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖରେ ପକେଇଲେ ବୋଧହୁଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ପାଖକୁ କ୍ୟାଚଟି ଯିବ। ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଶର୍ଟ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, ହାଲକା ହାତରେ ପୁsh କଲେ କରନ୍, ପୁଣି ଥରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ସ୍ପେଲ, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ମିଳିନାହିଁ। 5 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 17 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ସହର ପଟରୁ ପୁଣି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା,
ତୃତୀୟ ଓଭର ନେଇ ସମ୍ବିତ ବରାଳ स्ट्राइक रे स्वयं शॉर्ट बॉल टी को कंट्रोल करनांती स्क्वायर लेग फील्डर जाइछति बॉल पछरे भलो डाइव हाथुरु आसु आसु रही गला कैच टी गौरव सेठी चमत्कार एंटिसिपेशन बॉल पछरे दौड़ी की गले किंतु जेमिति भाबरे पवन होउची बॉल तांकठु सदाबेले दूर को जाउथिला Yes, 10 on 10. Great effort, really. Imagine that being taken. That would have been the catch of the tournament. Going back a little across to long distance. But tell you what, it's a good surprise ball from Sandeep. In fact, Sampit. चाप सृष्टि करी दीटी अपॉर्चुनिटी एपर्यंत क्रिएट करी सारचंती राजेश महांती संबित बराल पूर्व ओवर रे आउटसाइड एज लागिथिला थर्ड स्लिप हाथ पाखरु गला 4 रन एठी स्क्वायर लेग गोटे फुल एफर्ट करी हाफ चांस को कन्वर्ट करी परथांते हेई परलानी जेतोळे एते कम स्कोर आपण डिफेंड करूचंती ई कष्ट कैचेस जदि आपणक पक्षरे जाउची ताले चांस रहिबो It's getting the bounce there. And of course, yeah, we're talking about Sambit Baral. I've seen him, of course, bowling so many times. He's more of a stock bowler. I mean, you have seen him bowling, but particularly he is not someone who produces the chances from his side. It's the batters who makes the mistake. Yes, it looks good on television. He's more of a bowler who contain the run flow, bowl some very economical spells. फाइनली फील्डर टी सर्कल भितर थिला ताको पठैचंदी बाउंड्री को पुनी थरे सेही शॉर्ट बॉल रो योजना But these kind of bowlers are very crucial in T20 cricket early on when you go for the shots, and that's where you get the wicket from. That's why he's called as the man of golden arms. He picks up wickets when it matters, but particularly in the T20 version. निज लाइन टिके स्टंप को करिवार एठी चेष्टा हबो गौरव आ बहुत सेपटू पकई देले सेथिलागी गोटे मिड विकेट रे फील्डर आ फाइन लेग टी पछु कले ताकि टिके सीधा पकांतु संबित ऑफ स्टंप रो बेसी बाहर न पकांतु किंतु सेही चेष्टा करू करू लेग स्टंप बाहर वाइड आउ एहा ही डिफरेंस गौरव जेतोला आपण स्टॉक बॉलर आउ सेफ डिफेंसिव बोलिंग आपण करी आछंती एठी एतोले विकेट पई जाउचंती विभिन्न जिंस ट्राई करूचंती सेठी केमिति आपणकर एग्जीक्यूशन रहुची एठी एग्जीक्यूशन भलो रही नहीं पूर्व बॉल टी थिला वाइड बॉल एठी ओवरस्टेप करिचंती संबित बराल सेमती आमे देखु गौरव जेतोले जणे एग्रेसिव नेचुरली एग्रेसिव बैटर जाइंकी डिफेंड करिया को चेष्टा करंती तांका नेचुरल गेम रु विपरीत खेलंती तांको असुविधा हुए सेही जिंस एठी बोलिंग रे संबित बराल फेस करूचंती फ्री हिट स्वयं भलो पोजिशन रे आसिले किंतु स्लोअर वन टी को मारी पारलेनी थ्रो आसीबो नॉन स्ट्राइकर एंड को पहुंची जिबे सेठी स्वयं एक रन मिलिबो Twice he's bowled no balls, and of course free hits after that. And in all these occasions, he's bowled the slow ones. Rightly so. So yeah, these are the things that he absolutely loves doing. The slow ones, sometimes the surprising bounces, mixing his paces. That's his way of bowling. क्रॉस सीम बाउंसर टी भलो पकांती टी20 क्रिकेट रे मछरी आसी की भलो स्पेल पकांती सेठी संबित एटा पुनी थरे हल्का चेंज ऑफ पेस स्लो बाउंसर किंतु अंपायर कहउचंती बहुत ऊपरे थिला The new ball is a little wasted here, I feel. In the 6th over, we can say that last 2 overs for Samit was still manageable, still not that questionable. Particularly looking at the score. There we go. It's struggling here. Another wide. Doesn't have much to defend. ना से रिदम मिलिनी तांको जदियो बैटर्स माने अटैक करि नहांती किंतु से निज रिदम से लाइन एंड लेंथ को एपर्यंत खोजुचंती आउ ए ओवर लेग स्टंप बाहर दीटी वाइड
ଆସିବାର ରିଜନ ଏୟା କି ଟିକେ ସିଧା ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଏଠି। ଏଇ ବଲଟି ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା, ୱାନ୍ ବାଉନ୍ସ ରେ ଗଲା ମିଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ମିଡିଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଧରିକି ଏଠି ବୋଲିଂ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ତ ରହିଛି, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ସେଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏ ଓଭରରେ। I would actually love to see Rajesh Mahanti bowling from clock tower end. One over from here. ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କୁ ଏ ଏଣ୍ଡରୁ ରଖିପାରିବେ। 6 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 24 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଶହେ 13 ରନ୍ ଦରକାର ଏଠୁ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସ୍ପେଲ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ନେଇ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ପୁଣି ଥରେ 2ଟି ସ୍ଲିପ୍, ଗୋଟେ ଗାଲି। କ୍ୟାରି କରିବନି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶର୍ଟ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ଟି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ବଲ୍ ଟିକେ ରହିକି ଆସିଲା ସେଠି। କ୍ରସିମ୍ ବି ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ରାଜେଶ, କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଶର୍ଟ ଟି ଚେକ୍ କଲେ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ। You could sense that Rajesh Mahanti has come back to plan B, I think. He's bowled a bouncer last over, now changing his pace. ୟର୍କର ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। Going a little back up length. Yeah, these are the deliveries that will benefit the batting team, I guess. Even if it's dot delivery, they're getting settled here. And these two batters stay there for now 20 deliveries for Swayam, 19 for Karan. So they'll be happy with it. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟର ଭାବୁଥିବେ ଭଲ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଆମେ କରି ଯାଇଛୁ। ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଓପନିଂ ସ୍ପେଲ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଟି ହବ, ସେ ଯାଏଁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା, ପୁଣି ଥରେ ଲଞ୍ଚ ପରେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ। Oh, draws the batter forward. He's done this so many times today, but has not got the reward, of course. Yeah, I was mentioning about him bowling from clock tower, and the reasons being we're playing on the second wicket from left today, which benefits the bowler every time, particularly the bounce factor. It doesn't matter how much the wicket rolled. You've already seen that with Rajsekhar as well. ସେଥିଲାଗି ରାଜଶେଖର ପକଉଥିଲେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ। ରାଜଶେଖର ଟିକେ ହିଟ୍ ଦ ୱିକେଟ ଟାଇପ ଅଫ ବୋଲର, ସେଥିଲାଗି ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା। ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ଟିକେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବୋଲିଂ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ପେଲରେ। ଏବେ ସିନା ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ନିରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପବନ ସହିତ ଯୋଉ ପଟକୁ ପବନ ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବୋଲର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂର ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହିଟ୍ ଦ ଡେକ୍ ବୋଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏଇଟା ରହିଛି ଅର୍ଡର ଅଫ ଦ ଡେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ କମ ରନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛିଟା ଓଭର ସ୍ପିନର ବି ଆପଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଇପାରେ। ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଟର୍ନ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ। Definitely. I've not seen Rajesh Mahanti. We've seen him for a long period of time. Doesn't have the in swinger. That is a statement from the batsman. He waited, waited, and waited, and finally grabbed onto it. Wonderful boundary, really. ଏଇ ବଲଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରୁ। କେତେବେଳେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରାଏ କରି ଓଭର ପିଚ୍ ବଲଟି ପକେଇବେ ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ। ଆଉ ଯେମିତି ଓଭର ପିଚ୍ ବଲଟି ମିଳିଲା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳୁକୁ କରି ମାରିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଟିକେ ଡେସ୍ପରେସନ ଏଇ ଓଭରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ ବାଉନ୍ସରଟି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ୱାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଫୁଲର ବଲଟି ଯାଇଛି ଚୌକା। ଫେରିଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ କରିଡୋରକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଷ୍ଟେପ ଏଫର୍ଟ ବଲ ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ଓଭରଷ୍ଟେପ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ବରାଳ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି नो ବଲଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଏଇ ଓଭରରେ ଅଧିକା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଏଠି କାମ କରୁନି ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ। 3 no balls now. Of course, free hit time. Not once the free hit has been utilized. ବାଜିନି, ଟିକେ ବହୁତ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଟିକେ ଚଢିକି ଖେଳନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଟା ଆକ୍ସେସ କରନ୍ତୁ ଦିପଟ ସାଇଡ କୁ। Can he come down the track and plays? If he goes over mid off and mid on anyway, it's going to be a boundary. ତାପରଠୁ ଯେତେ ବି ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ବଲ ରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟର୍ସ। ବଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଲେଇ ମାରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇନ କଭର କରି ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ପିକଅପ କଲେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଉପରେ। ଚମତ୍କାର ଶଟ ଏଠି। Terrific shot indeed. Little opportunity, and these guys are showing that they can play the big shots. And they have really stopped themselves from doing that thanks to the conditions, thanks to the situation they are in. But this is a little glimpse of what Swayam Panda can do if he comes to the party. Up against Rajesh Mahanti, the top class bowler, doesn't matter. Not playing against the reputation, rather he's playing the deliveries. That is the thing. And it's an expensive over in the context of the game. 6 boundary, no ball, wide. Very unlike Rajesh Mahanti over. Fiery bouncer again. He survives. It's going to race away. Yes, it does. It continues. Leg by signal. Comes off the helmet. That's a good one for the batting side. ସ୍ୱୟଂ ଅନୁନାହାନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଭର ସରିଯାଇଛି, ସେ ବାଟେ ବାଟେ ବାହାରି ଯିବେ ସେଠୁ। ଓଭରଟି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଟିମ୍ ଆଉ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସରିଯିବ 40 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। କହିବାକୁ ହବ ଏଠି ସନରାଇଜର୍ସ କ୍ଲବ ଏ ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଏବେ। ସେପଟେ ସନଶାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରନ୍ ର ପାହାଡ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ। 427 ରନ୍ ଏବେ ବୋର୍ଡରେ, 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ପୁଣି ଛକା ବାଜିଛି, 433 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ 200 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ 200 ମାରିଆ ଉପରେ। ଜଗତପୁର ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାଲି ଚେଜ ଭଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। 340 ରନ୍ ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ପହରଦିନ, ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କହିଲେ 350 ରନ୍ କରିଦବ, 450 ରନ୍ କର। They'll take that as a challenge if, of course. कार्तिक विश्वाल करचंती एठी एज जे बाज जाई थांता, बहुत शॉट पकोचंती संबित बराल। ता विषय कथा बा, ई स्कोर कार्ड विषय कथा बा, शतक करले कार्तिक विश्वाल। शिवम चौधरी जे बारवाट रे आसिकी 100 टी मारथिले, सी मिस आउट करचंती। अक्षत पांडे को भी स्टार्ट मिलला, किंतु उपेंद्र यादव विकेट कीपर बैट्समैन एबे नॉट आउट अछंती 19 रन पछरे 200 रन रो और 3 ओवर बाकी अछि। A wicket feast in Barabati, run feast in Sunshine. Complete mismatch here. I was waiting for that one delivery that can come back to the right hander. We have not seen that. Rajesh Mahant is known more for the deliveries that goes away. Sambit has not shown that too. जो नेचुरल लेंथ संबित बरालकर आमे कथा होतले, सेटा टिके शॉर्ट ऑफ लेंथ। सेटा केते दूर आपण मैच सिचुएशन रे बदली पारिबे, सेटा आपणकर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ऊपर डिपेंड करे। ए लेंथ टी केते दूर आपण हिट करि परचंती गोटे स्पेल रे।
ବେଶୀ ଥର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ନୋ ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି। They're continuing with that, with those same bowlers too. Sambit has been given another opportunity here, full and this time driven. So now they looks very settled there. These two batters, very little problem they have right now, and that's the thing about giving time to yourself against quality bowling. And of course, one run from this over. So Sambit somehow has come back. I'll say 8 overs done and dusted. It's 41 without a wicket. 5.13 the current run rate, and the required run is 2.29. They're going really well. 96 needed from 252 deliveries. Change in the com box. Dual change in the com box. Mr. Stylish Deus Mahapatra alongside Mr. Wikipedia for his aggregate, Chiranjeevi Pati. Thank you so much, Professor, for a panda. 41 without a loss after 8 overs. Paces did threaten the batters outside the off stump, very close to the outside edges, but managed to score at a thick run rate right now, chasing just 137 to win this match. Alongside me, I've got Chiranjeevi Pati. Chiranjeevi Bhai, your assessment of the game so far? Nothing much. It has been a very one-sided, very lopsided contest so far, with Sunrise Club ruling over the field. They completely outbowled Sahid Sporting in the first half, and now in the second half, 8 overs, already 41 on the board, less than 100 needed in a 50-over game with all 10 wickets in hand. They're well and truly on the driver's seat at this point in time. Both the openers well set in the middle. There's a change in the bowling attack from the Mahanadi, and it's Jagdish Mahapatra who has come as the first change bowler for Sahid Sporting. Let's see whether he will have any impact on this game. Now they needed wickets. They tried to bowl like that, but with these two openers, they first saw out the first 5 overs or so. They just wanted to play out those deliveries, and then after that, a few good shots, a few boundaries as extras as well, and they are comfortably on the driver's seat at the moment. The Sunrise Club into the ninth over here. Jagdish Mahapatra, he is into his first over from Mahanadi end, getting some purchase from this pitch. Although he came to bowl in the ninth over, but still getting some purchase from the wicket, bowling with two slips in place. The intention is clear, because without picking up wickets, you're not going to win this game. So Side Sporting, they know that they have to pick up wickets at this stage. Again, bowls in that corridor of uncertainty, but Karan Mahapatra is very happy to leave those deliveries all alone, because they know that there are plenty of deliveries remaining. 249 balls, only 96 to win. It's not like that they're losing wickets. They have all 10 wickets intact. Something extraordinary needs to be done. Some miracle here can only win this game for Sahid Sporting. It's in terms of spending time out there in the middle. The more the merrier for them, because they have the match in control. It's a bit of match practice right now going forward into this big league, the OCA Club League 2026. Monumental initiation from OCA. As we see two sides of the same coin. Out here today in Barabati is a completely different match. But out there in another venue, 400 has been breached, and they're still moving forward as we speak. And it's exciting times. If you're a fan of the 50 over format,
of the state of Odisha. You got to see the state of affairs in terms of the talent pool out here. Oh, that's a good delivery. Nicely clipped away, though. It's going to be a dot ball shy of the stump, so the batter has to move out of the way. बीयूष भाई टिके पूर्व कहते यूनियन स्पोर्टिंग बनाम जगतपुर एथलेटिक एसोसिएशन मैच विषय 49 ओवर रे 463 रन 4 विकेट विनिमय अविश्वसनीय बैटिंग उपेन्द्र यादव 195 पहुंचुंट आपड़ जदि बादामबाड़ी चौधरी बजार सेपट एरिया अच्छा सनशाइन ग्राउंड को जातु मैच देखु निजे जापारे को भाया रोमांचकर मुकाबला से यूनियन स्पोर्टिंग कि बैटिंग कर आउटसाइड हाफ रु चेज फिल्डर पाखे से बॉल पर्यंत पहुंचा पूर्व द्वितीय रन पर जोरे दौड़ी फेरी तीव्र बेगर 2 रन संगृहित होती अल्प समय पूर्व गौरव कहते विकेट वर्षा होची बाराबाटी स्टेडियम रे सनशाइन ग्राउंड रे छक्का चौकार वर्षा होची एवं एक दिवसीय क्रिकेट रे आपन को दुहे देखा मिले से अनुसार आपन को खेलिया को पड़ी थाए इतिमध्य ओवर परिसमाप्ति नवम ओवर शेष होईची 43 रन बिना कौन क्षति रे सनराइज क्लब They were at 463 with the last over left. If they have to score 6 sixes, the target will be 500, mind you. But they've now reached 475, 479 as we speak, and 200, a double century for the first guy in OCA Club League goes to Upendra Yadav. What a belligerent knock it would have been. You could just imagine out here sitting at Barabati Stadium, the absolute opposite of the spectrum, where wickets kept on falling and bundled out the opposition for 137. In pursuit of the run chase, they're still getting beaten here. Sambit Baral continues with his 5th over. 42 without a loss, Sunrise Club. अन्य मैच गुड़िक नजर पकड़ा आमेचर क्रिकेट क्लब 192 रन करके ऑल आउट हो जाइए एसबी स्पोर्ट्स क्लब विपक्ष में ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम रे जो मैच चली इतिमध्य गोटे नो बॉल यही समय रे यही स्टेज रे जो परिस्थिति रे मुकाबला अच्छी आप नो बॉल पकई पारिबेनी एठी गोटे अतिरिक्त रन मिलिबो परवर्ती बॉल रे फ्री हिट मिलिबो एवं सेपटे रेवेन्सा विश्वविद्यालय ग्राउंड रे मध्ये 400 पूरा होची तो दुईटी मैच रे विकेट्स पड़िचंती बाराबाटी स्टेडियम रे एवं ड्रीम्स क्रिकेट स्टेडियम रे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी ग्राउंड एवं सनशाइन क्रिकेट ग्राउंड रे रन वर्षा देखा मिली विश्वभारती मैच उपर नजर पकड़ा किए कौन कर से मैच रु 49 ओवर पर्यंत 416 रन रे पहुंची फ्री हिट लाइसेंस थिला बड़ शॉट पाई जाइछंती सीमारेखा बाहर को भी जाइछि बॉल टी 6 रन पाई चमत्कार शॉट करण कर नो बॉल पर बॉल टी फ्री हिट एवं हाथ खोलिबार गोटे सुवर्ण सुजोग थिला से पछ घुंचा देई नथिले बढ़िया भाव में बढ़िया पोजिशन रे आसीतिले से शॉट टी को खेलिया पाई एवं देखिकी लागिला जेमती रोहित शर्मा को बढ़िया से शॉट टी खेलितिले दिउष भाई Yes, Sambit Baral there. Again, going slightly shorter. Ball sitting up at a good height for Karan. And yes, you are right. It had a glimpse of Rohit Sharma with that pull shot in front of square. With authority as well. For a 6. We're yet to find the ball. How heavy we have. Sambit Baral. That's chipped up in the air. And a dolly of a catch. He's given his wicket away in the next delivery. Probably got deceived by the lack of pace. And an easy peasy, lemon squeezy of a catch. To see the back.
of the first wicket. The umpires have a call to make as well in the meantime, because the clock hits 12 noon Indian Standard Time. And that's exactly when we have the innings break or the lunch break, so to say. So the umpires might be thinking about taking it up right now with the first wicket down. Yes, they have. The fielding team in a huddle as the umpires walk off the ground, as we are going to halt play for the lunch break, and we'll come back after resurrecting the scorecard for you as well. It's 50 without with the first wicket now, who has just walked out, and we'll see you back live after 30 minutes, 45 minutes.
We are back after the lunch break here at the Barabati Stadium. Welcome back to one and all. 50 for 1 is what the scorecard reads at this point in time. It's a very small total that they're trying to chase down at the moment. Only 137. And starts off with a good ball here. Sambit Barar just outside the off stump, feeling for the outside edge. Gets beaten all ends up there. It's Subhashis Malik who has just come into the crease. Swayam Panda is alongside him. Of course, Swayam Panda has already faced 32 deliveries now. 87 more runs to win should be an easy chase. And how is it going to be in the second half? Let's wait and watch. Two slips in place. Sambit Baral into his fifth over. Last delivery coming up. And wanted the batsman to push. That was done in the gap. They will run the first run hard, but won't be able to come back for a second. So a single to end the over. 10th over has finally come to an end. And the scorecard now reading 51 for 1. Only 86 more to win for Sunrise Club. It's good time to welcome Sachin Das in the commentary box as well. Sachin, a very good afternoon to you. And one-sided affair here at the Barabati Stadium at the moment. But what do you think? How far is it going to be for Sunrise Club, or is it going to be like that in next 15 overs or so they will chase it down? शुभ अपराह्न चिरु भाई निश्चिंत रूप से साहिद स्पोर्टिंग जो गेम नहीं पूर्व मैच रे पड़िया को ओह्लाई थिले आज बहुत हुए सही तड़का आमे देखिबा को पाइने फील्ड रे किंतु निश्चिंत रूप से वर्तमान लंच परे चेष्टा करिवे भलो खेलिबा पई कारण जो भलिया क्रिकेट से माने खेली आछंती थ्रू आउट द टूर्नामेंट निश्चिंत रूप से तांकू सामान्य चिंता रे पकई पारे आजिर मैच किंतु कुआ जाना क्रिकेट रे कमबैक करबा पई बेसी नुहे गोटिए मुहूर्त मध्य काफी कारण बोलर्स माने भलो फॉर्म रे अछंती आ बैट्समैन को कथा तो आमे पूर्व देखि मध्य सारिचे भलो बैटिंग करिसंती से माने भलो क्रिकेट खेलिसंती आ आजि मैच रे जदी किछि भी खराब जाइछि तांको पई से गोटिए मुहूर्त किंबा गोटिए समय को खराब भाबी आगो को बढ़ी परिबे यार भितरे द्वितीय ओभर ने के आछंती जगदीश महापात्र अन्यपटे जो दर्शक बारबाटीर लाइव मैच देखुचंती तांकू गोटिए कथा कहबाकू चाहिबी कि अन्यपटे मध्य अन्य ग्राउंड रे मध्य मैच चलीछि जोटी कि सनशाइन और रेवेन्सा रे गोटे हाई स्कोरिंग मैच आमे देखिबाकू पाउछे चारि चारोटी शतक और गोटिए दुई शतक सेतिरे मध्य शामिल रहिछि यूनियन स्पोर्टिंग क्लब और जगतपुर मैच जोटी छक्का चौका वर्षा होछि सेठी गोटे सुंदर ड्राइव खेलिथिले शुभाशिष यूनियन स्पोर्टिंग कथा मु कहूली उपेन्द्र 107 बॉले 221 रन संग्रह करछंती जोथरे 19 टी छक्का और 15 टी चौका शामिल रहिछि चिंता करंतु से ग्राउंड रे बोलर्स मानकर मन रे कोन चालुथिबो कारण एते रन वर्षा हला पर एते छक्का चौका खाइला परे निश्चिंत जगतपुर कमबैक करिवो किंतु प्रथम विकेट से माने हरई सलेनी सामने जगदीश द्वितीय बॉल नहीं महानदी एंड रु गोटे सुंदर डिफेंस सुभाशिष को द्वारा जानिचंती ए मैच रो सिचुएशन कोन अछि केमिति खेलिबार अछि ताहा चिंता करी से बैटिंग करूचंती साथी रे स्वयं मध्य 32 टी बॉल खेली सलेनी लंच परे मध्य निश्चिंत सेट हे कि थिबे भलो माइंडसेट नै कि पड़िया को ओल्हेई थिबे दुई खेलाड़ी लंबा खेलिबा पई चेष्टा करिवे ओभर अनेक पड़िछि 238 टी बॉल पाखा पाखी बाकी रहिछि मात्र 86 रन रा आवश्यकता और सुंदर स्ट्रेट ड्राइव माने जिते प्रशंसा कले मध्य कम हबो ए शॉट ए 4 रन निश्चिंत कॉन्फिडेंस दबो सुभाशिष को चारोटी बॉल खेल सारला परे जेतबळे एई भलिया शॉट बैट मिडल रु बाजाउ 4 रन मिले निश्चिंत बैट्समैन को गोटिए स्ट्रेंथ मिली थाए It's always a confidence booster for any batter, especially when he is new at the crease, just facing that delivery and getting a boundary on that occasion. That was very nicely done. Subhashish Malik has moved on to 5, only 82 runs to win. So, Sachin, it's going to be an easy win for sure. We were taking a look at the other games, and Biswabharati Club, on the other hand, they have scored 427 runs at the Revencha University ground. A fantastic batting performance there.
And now Rovers Athletic Club have started their innings. We'll talk about that performance from Biswa Bharati, Ankit Yadav and Gaurav Kumar scoring hundreds. Ankit Yadav scored 154. Gaurav Kumar was the top scorer with 185 of 104 deliveries. So it rained boundaries and sixes at that venue. It rained boundaries and sixes for Union Sporting Club as well. They got 490 in their 50 overs. And it was a spectacular performance by Union Sporting Club. Now Jagatpur Athletic Association. They are 5 for 1. So these are the matches at other venues as well. There is another game at Dreams Cricket Stadium. We'll come back to that because we'll definitely take a look at what a fantastic shot that was from Subhashish. Caught it right and the ball sailed over the ropes at the extra cover boundary for a 6. Another amazing shot. Timed it to perfection and no chance whatsoever. Everyone was busy ball watching because that was so picture perfect a shot. They have quickly now moved on to 61. This is all happening at this point in time. Already 10 runs in this over of Jagdish Mahapatra, who is into his second here. And looks like Subhashish is having a good time out there. And the other game that at the Dreams Cricket Stadium, their amateur cricket club got all out for 192 and chasing 193 to win. SB Sports Club are 34 for no loss after 5 overs. So these are the games that are underway at this point in time. 4 matches, 4 venues in the silver city of Cuttack. Meanwhile, it's the end of the 11th over. Sunrise Club 61 for 1. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ। ସମ୍ବିତ ଯୁବ ତାରକା, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବ ତାରକା ଯିଏକି ଚଳିତ ସିଜନରେ ରଞ୍ଜି ସିଜନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଦଳ ଅଧିକ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବ କାରଣ ଭଲ ସେ ସିଜନ ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଜି ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କମ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଟାକ୍ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ୱାଇଡ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାଉନ୍ସର ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ୱାଇଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ପାୱାର ପ୍ଲେ ସରିଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ। ଲେନ୍ଥ ଆଗରେ ଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସିଧା କିପରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ପାୱାର ପ୍ଲେ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ବୋଲର, ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ୱିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଚରେ ସାମାନ୍ୟ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଏଠି ରନ୍ ବାହାରୁଛି, ଖୋଲା ଫିଲ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ନାରେ, ଫିଲ୍ଡର୍ସକୁ ପଛରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରନ୍ ବାହାରିବ, ସିଙ୍ଗଲ ଆରାମସେ ବାହାରିବ। ଫିଲ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଶର୍ଟ ଲେଗ୍ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନା କଲେ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଟ ବଲ୍ ଆଉ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ବଲ୍ ଯାଇ ସିଧା ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଜିଥିଲା ଆଉ କନକସନ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ସାଥୀ ଖେଳାଳି। କ୍ରିକେଟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଗେମ୍ କହୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିଲା ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ସାଥୀ ଖେଳାଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କିଛି ବାଜିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଘାତ କେତେ ଗୁରୁତର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଂକେତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ କଥା କହୁ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେ କେବଳ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ କିଭଳି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛେ, ପରସ୍ପରକୁ କିଭଳି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଶିଷ ନନ୍ଦ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କମ୍ ବକ୍ସ। କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍? ଧନ୍ୟବାଦ ସଚିନ। ଆଉ ଠିକ କଥାଟି କହିଲେ, ସେଠି ସମ୍ବିତ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କଥା ହଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ସହିତ, ଏବେ ସମ୍ବିତ ହିଁ ତାଙ୍କ ହେଲମେଟଟି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ପିନ୍ଧିକି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ନାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରଦରହୁଡ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ସ୍ପିରିଟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେଟା ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଯାଇକି ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଓଭର ବ୍ରେକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଇନିଂସ ଚେଞ୍ଜ ଓଭରରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛିଟା ସ୍ପିନର ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ସେମାନେ ଯାଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର ବି ସେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ସେମ୍ ସାଇଡ୍ ସର୍ଫେସରେ। ତ ଏ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଧରି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ପ୍ଲେ କ'ଣ। ଫିଜିଓ ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ କରିଛନ୍ତି ଡଗଆଉଟକୁ କି ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂକୁ ନେଇଯିବେ ପଭିଲିୟନକୁ। ଏଇଟା ପ୍ରିକସନରୀ ହେଇଥାଇପାରେ ସଚିନ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସ୍ୱୟଂ କେବଳ ଆଜ ଅ ପ୍ରିକସନରୀ ମେଜର ଏଠି ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ପୁଣି ଆସିପାରିବେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସଚିନ, ଇମ୍ପାକ୍ଟଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଫିଜିଓ ଏଠି ଚାନ୍ସ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଡିସିଜନ ଏଠି ଫିଜିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବିତ ବରାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଡେଡଲି ବାଉନ୍ସର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ପକେଇଥିବ। ତେବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ୱାଇଡ୍ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସର ହେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଛି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସର ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ବୋଧହୁଏ नो ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ସମ୍ବିତ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟସୁଇଂ ବଲ୍ ସେ ପକେଇଥିଲେ, ସୁଇଂ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଲଞ୍ଚ ପରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, କୋଉ ରଣନୀତି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଖେଳିବେ? ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କ'ଣ ରଣନୀତି, କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇକି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ରିଜକୁ। କ୍ଲଟର ଏଣ୍ଡରୁ ପବନ ସହିତ ପକଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମ୍ବିତ ବରାଳ। ଯୋଉ ଦିଗରେ ପବନଟି ହଉଛି
पवन सहित तांको बॉल टेक ऑफ करूची पड़ला परे से जो किक तांको मिलुची सरफेस रु सेथे लगी पेस रे बीट करथिले सेट बैटर स्वयं को एठी नुआ बैटर को मो हिसाब रे चिंताधारा रहिया कथा जेते आपण तांको फ्रंट फुट को आनिबे शॉर्ट लेग लगेबे पुनी थरे सेही बैकवर्ड शॉर्ट लेग अंशुमान साहू एबिलिटी अच्छी तांको पारे बड़ स्कोर करिवार 19 टी 50 4 टी शतक तांका नारे एपर्यंत फॉरवर्ड शॉट लेग रखिचंती राउंड द विकेट पुनी थरे आसीबे किंतु चेष्टा करिवे प्रथम बॉल टी स्टंप रे फिनिश करंतु संबित बराड़ पुनी थरे शॉर्ट बॉल पकेले लेग स्टंप रो बहुत बाहर अपील हेइची अंपायर कहले वाइड खराब बॉल सेठी नुआ बैटर सचिन आपण तांकू तांको डिफेंसिव टेक्निक को टेस्ट करंतु जोटी पकेइथिले से जदी कनेक्शन हितांता एटा बहुत हुए 6 କିନ୍ତୁ ସେ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସର୍ଟ ଲେଗ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସର କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇ ପୁଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯଦି କନେକ୍ସନ ଠିକ ସେ ନ ବାଜୁଛି ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ହିଁ ସିଏ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ପାରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବୋଧହୁଏ ବରାଳ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଲେନ୍ଥ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର कन्वेंशनल स्लिप थिला एबे लेग स्लिप रखिचंती पुनी थरे शॉर्ट बॉल टिकू सीधा पुल मारिवा चक्कर रे मिड विकेट हातरे थरा जिबे थरा पड़ी जाइचंती जो प्लान कथा आपण कहउथिले से प्लान विषय अंशुमान भी जानी थिले सेथिले कि पुल शॉट टी मारिले किंतु पुनी थरे पेस बाउंस सहित बीट हिचंती थर्ड अंपायर को सहित परामर्श करूचंती अंपायर हाइट चेक हेई थाई पारे गोटे बाउंसर रे स्वयं को पवेलियन पठेई देले कंकशन चेक परे सी सेट बैटर गले तापरे अंशुमान आसी पुल मारी आउट हिचंती एठी बोधहुए यह तांकर रणनीति थिला और रणनीति रे सफल होइचंती शहीद स्पोर्टिंग किंतु अंशुमान को ये शॉट खेलिबार नथिला बोधहुए से डक करि पारि थांते बॉल टी को छाड़ी पारि थांते किंतु निजको टेम्पटेड कले एवं से शॉट टी खेलिले जो शॉट रो वर्तमान कोनोसी आवश्यकता नथिला एज अ बैटर सचिन अंशुमान कोन भाबुथिबे मु सेटा आपन सहित शेयर करि परिबी जेहेतु फील्ड सेट ऑलरेडी रखा जाइथिला सी भी जानिथिले कि शॉर्ट बॉल आसुची सेथिलागि भलो पोजीशन रे जाइथिले किंतु ता सत्वे एई क्लॉक टावर एंड रु विंड सहित जो पेस कैरी मिलुची संबित बराल को ताकू चैलेंज करबा चक्कर रे एग्जीक्यूशन रे फसचंती मो हिसाब रे थॉट प्रोसेस सेमिति किछि भूल नथिला मिड विकेट फील्डर टी भितरे थिला से पिक करिथिले पछरे दीटी फील्डर अपेक्षा करिचंती सेथिलागी इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर आगु को पुल शॉट टी मारिवा चक्कर रे ऊपर को उठी जाइथिला किंतु दल पई वर्तमान या बहुत महंगा पड़िबो पूर्वरु गोटे बैट्समैन कंकशन है कि पवेलियन फेरिचंती और आपण जेतेबेले स्ट्राइक रे आसुचंती एठी आपणकर पाखरे गोटे बड़ सुजोग थिला दल को कहिबा पई कि मु मध्य अछि मु मध्य इनिंग्स खेली परिबी भलो बैटिंग करि परिबी बोधे पूर्वरु भलो इनिंग्स खेली किंतु आज जेतेबेले कम टार्गेट रहिछि कम रन रो टार्गेट रहिछि आकु जदी से नॉट आउट रही चेस करी थांते बहुत हुए दल तांको ऊपर अधिक गुरुत्व देई थांता युव तारकांको ऊपर आमे जेतबेले आलोचना करू एईटा ही बेसी गुरुत्व रखे कि जेतबेले आवश्यक पड़िछि जेतबेले कोनोसी प्रेशर नाही आपण सेही समय रे किभଳି खेलुचंती आपण बहुत हुए निश्चिंत चिंता करूथिबे कि मु अटैकिंग खेलिबी जल्दी मैच सारिबी ताहाले ही बहुत हुए मो टीम मते भाबिबो कि इंपैक्ट किछि रहिछि ये भलो खेली परिबे किंतु हा तांको विपरीत रे गला विकेट निजर हराइले जदि भलो शॉट कनेक्ट हेतांता एबे बोध हुए आमे कहतांते कि बढ़िया शॉट खेलले 4 रन मारिले साहसिकता देखेले एबे नुआ बैट्समैन स्ट्राइक रे अभिषेक नाथ 102 टी इनिंग्स खेली सारिचंती तेबे सेई 102 टी इनिंग्स रे जेते अभिज्ञता थिबो सेई अभिज्ञता आज एई पडिया रे आमे तांकोठु आशा करिबा नुआ बैटन को पाई भी सही प्लान राउंड द विकेट फॉरवर्ड शॉट लेग स्लिप रखिथिले पूर्व विकेट पई लेग स्लिप नाही स्लिप रखिचंती हल्का हाथ रे ऑन साइड रे खेलले अभिषेक
बेसी रन नाही एठी सचिन जदि ड्रामा क्रिएट करियार अछि एई ओवर रे आउ गोटे विकेट दरकार विकेट काढिबा ପାଇଁ ସମ୍ବିତ ସକ୍ଷମ କାରଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇକି ସିଏ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ରନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକେଇବେ ବେଶୀ ବଡ ରନ୍ ଅପ୍ ସେ ନିଅନ୍ତିନି ଛୋଟ ରନ୍ ଅପ୍ ରୁ ଆଣନ୍ତି ନିଜ କାନ୍ଧର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେମିତି ଆମେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ସେଇଭଳି ଆହେର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ମିଳିଛି 2 ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡର डिफरेंस अभिषेक यही शॉट आउ पूर्व बैटर जी आउट हेले तांको शॉट रे थिला कि अभिषेक एठी देखंतु बाउंस को राइड करी टिके स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलिवार चेष्टा तो सेथिले कि फील्डर को मुंडो ऊपर कन्विंसिंगली मारले 2 रन मिलला 65 रन रे पहुंचंती एठी 12 ओवर परे सेपटू पुणी थरे राजेश महांती को पकेयकु पड़िबो जना पड़ुची स्पिन सहित जिबे लेग स्पिनर को पाखु जाइचंती राजेश महांती लंच पूर्व गोटे लंबा स्पेल पकईथिले मु जानिची किंतु बॉल एबे भी स्विंग होउची सचिन विकेट मिलिची आपण बहुत भलो रिदम रे पकउथिले एठी आउ दी ओवर ट्राई करिया कथा मु जानिची पंकज यादव टीम रो प्राइमरी स्पिनर हेई थाई पारंती सेथिलागी तांकू भी मौका मिलिची आ जेहेतु कम रन अच्छी कहिबा कष्ट तांको चिंताधारा हिसाब रे से भाबुचंती पंकज यादव लेग स्पिनर भलो स्टार्ट जदि करिवे ताहले एठी विकेट मिल जाई पारे 6 फॉर 57 नहींचंती तांको बेस्ट फिगर्स तो मैच बुलेई देई पारंती तांक पारे से एबिलिटी अच्छी सेथिलागी जाइचंती राजेश महांती तांको मेन लेग स्पिनर पंकज को पाखकू आ भलो आरंभ भी करचंती स्टंप भितरे बॉल टी रखिथिले भलो लेंथ थिला धीरे पकौचंती महानदी पटरू जो आप टिके धीरे पकेबे सेठी शॉट टी मारिबा आहुरी कष्ट हो जीवो गुगली किंतु शॉट पड़ीगला ताको बैकफुट रू मारले पुल 1 रन राजेश बैट्समैन मानक सेटल करबा पई चाहुनांती बोथ वे से चिंता करथिबे कि दुईटी एंड रु जदी स्पेसर आसुचंती तेबे बैट्समैन बोथ वे पिच सहित खाप खुआई नेबे सेथि पई गुटी एंड रु लेग स्पिनर को आनिचंती विकेट आसारे विकेट ही तांको आज ए मैच रे मैच जितेई परिबो प्रथम बॉल भलो बॉल पकेइथिले डिफेंस करिथिले परवर्ती बॉल रे सिंगल काढी स्ट्राइक रोटेट करिचंती सुभाशिष वर्तमान स्ट्राइक रे अभिषेक स्लीप मध्य जगैछंती राजेश ओहो फुलटस बॉल थिला हेले फील्डर को द्वारा सामान्य मिसफील्ड संबित बराल भलो बोलिंग करिथिले किंतु ए मिसफील्ड तांकु 1 रन देला आ बैट्समैन जी बाम हाथी बैट्समैन पूर्वरु भलो शॉट खेली सिंगल नैथिले पुनी स्ट्राइक को फेरी आसिले केते जल्दी देखंतु पुणी रेडी हे जाइथिले बोलिंग करिया पे कीपर फील्ड सेट करूथिले सेतळु तांग रन अप आरंभ ही जाइथला एटा क्लियर टैक्टिक पंकज कर कि जेते जल्दी मु रेडी हे जिबी नेक्स्ट बॉल पकेया पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अच्छी बैटर को भी समय देबिनी से माने क्रॉसओवर करी कि सीधा स्ट्राइक नेबे जेमिति भलो टैक्टिक एठी स्टंप भीतर बॉल पुणी थरे भलो डिफेंस करिसंती फ्रंट फुट रे जाईकी ओवर शेष बॉल पुणी थरे शॉर्ट बॉल फील्डर हाथ रे पंकज निज प्रथम ओवर रे देले 3टी सिंगल जदि प्राइम लेग स्पिनर ताहले तांको विकेट पे जिबाकू पड़ियो सचिन अग्रेसिव बोलिंग करंतु एठी ताहले मौका हेई परिबो अल्प रन अच्छी जो सेकेंड स्पेल राजेश महांती पकेबे सेटा एबे पकेया कथा
एमिति भी 4 ओवर पकेला परे आपनकु लंच ब्रेक टी मिल जाइथिला तो पुणी थरे आपन पारे मौका अछि फ्रेश स्टार्ट करिया पई। ଯେହେତୁ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦରକାର, ବୋଲିଂ ଭାର ନବା ଦରକାର ଏବଂ ୱିକେଟ କାଢିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଏବଂ ସି ର କାଲି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହିତ କାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। पुणी थरे लेग साइड रे देखंतु तीनिटी कैचिंग फील्डर रखिचंती शॉर्ट बॉल पई एथरा थर्ड मैन फील्डर पुणी थरे नै जिवे रिवर्स कप सहित कैच टीकू शॉर्ट बॉल रे पुणी थरे विकेट नैचंती संबित बराल जो मैच रे किछि हो नथिला से मैच रे शहीद स्पोर्टिंग को गोटे भलो अपॉर्चुनिटी एठी देइचंती संबित। ଆଉ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ସନରାଇଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାଉନ୍ସର ବାଜିଥିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ଆମେ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରଣନୀତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବୋଲିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ କ'ଣ ସେଇ ଲେଗ ସ୍ପିନର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର ଏଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଅନ୍ୟଥା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପେଲ ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆସନ୍ତୁ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ଏଠି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂଙ୍କ ବାରେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି जो नेक्स्ट 10 ओवर रहूची सचिन ସେଇଠି ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ କାଢନ୍ତୁ। ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟେଲେଣ୍ଡର୍ସ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ 6 डाउन 7 डाउन ହବା ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାନ୍ତୁ ଆରପଟ ଏଣ୍ଡରୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ ନେଇ ବୋଲିଂ କରିବେ ସମ୍ବିତ। ଯେତେକ ବାଉନ୍ସର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ବି ତାକୁ ଡକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶର୍ଟ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁନି କି ବଲକୁ ଡକ୍ କରିବା, ଛାଡ଼ିକି ଖେଳିବା, ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ରନର ଆବଶ୍ୟକତା, କିଛି ସମୟ ଯଦି ପିଚରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବ୍ୟାଟକୁ ବଲ୍ ଆସିବ, ରନ୍ ବାହାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ୱିକେଟ ହରାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଶର୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାତ୍ର 6ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପିଚକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନଥିବେ ପୂର୍ବ ଇନିଂସରେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ସର୍ଟ ବଲ୍ ବାଉନ୍ସର ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡରଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ବଲଟି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଶିଷ ଭାଇ କି ବାହାରେ କେତୋଟି ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନୁହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଲେଗ ସାଇଡ ରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପଛରେ କେତେଟି ଫିଲ୍ଡର ରହିପାରିବେ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ ସେ ରିଜନ ରେ, ସେଥିଲାଗି नो बॉल ଦେଇଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର। ଆଉ ଏବେ ମିଳିବ ଫ୍ରି ହିଟ୍।
बाउंसर पकेया चक्कर रे आपण लेग स्लिप भी रखिचंती, डीप फाइन लेग भी रखिचंती और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रखिचंती। तीनिटी फील्डर आपण सेठी रखी परिबेनी, ताको नेगेटिव बोलिंग कुहा जिवा और सेथि लगी नो बॉल देइचंती अंपायर। ए काम थिला राजेशकर कि फील्ड को स्कैन करिबा पई केउ फील्डर कोठी जगुछंती कोन परिवर्तन करा जाई परिबो कोन नियम रहिछि बोलर रो भी सेति के रिस्पांसिबिलिटी सचिन। आपण एज अ बोलर टॉप ऑफ द मार्क आपण जानी थिबे कि कोन फील्ड आपण रखिचंती। तो कैप्टेन को जेति की रिस्पांसिबिलिटी बोलर रो भी सेति की रिस्पांसिबिलिटी। फ्री हिट टी पकेबे ओवर द विकेट किंतु लेग कटर मारिबार चेष्टा आउ गोटे नो बॉल। साइड स्क्रीन आडू को चौका मिलिबो कृष्णा को। जो छोटो गोटे मोमेंटम शिफ्ट हेइथिला सचिन शहीद स्पोर्टिंग आडू को सेटा पुणी खसी जाइची आउ गोटे फ्री हिट। बढ़िया गेम चलीथिला बढ़िया बोलिंग करूथिले किंतु हठात थर्ड मैन आसुतिले भितरु को आसी परिबेनी, पुणी फ्री हिट चलची सेही फील्ड रहिबो। कृष्णा बुलेई थिले लेग साइड रे एथरक कनेक्शन हेलानी, बाजिथिले स्टेडियम बाहर को जाइथांदा। से कनेक्शन मिलिलानी और सीधा बॉल जाई कीपर को हाथ रे किंतु जहां हमें आलोचना करूथिले कि काहे की सिचुएशन हैला काहे की दुई दुईटी नो बॉल पडिला ताहा कैप्टेन और बॉलर को भूल पाई ए छोटिया मोमेंटम जोटा शहीद स्पोर्टिंग कलेक्ट करितिला ताकू से हरई बसिला। अच्छा दीटा नो बॉल पकेला परे आउ अटैक करिवे ना करिवेनी, लेग स्लिप रखिवे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग रखिवे आउ रखुनांती। मोमेंटम पळेला बोली आमे कहिलु, फील्ड रे भी सेया आमे देखुचे फॉरवर्ड डिफेंस एटी। किंतु दुई बैट्समैन वर्तमान किछि समय आगुरु ही बैटिंग करबा को आसीचंती वर्तमान पर्यंत भी भलो शॉट खेलितिले कृष्णचंद्र किंतु सेट ही नाहंती एबे भी तांको पई पिच नुआ। ठीक कहले से लगी फ्री हिट परे पुणी थरे राउंड द विकेट जिबा कथा, जहा करूथिले जोथरे सफलता मिलुथिला पुणी सेही जिंस करिया कथा। मिड ऑन हाथ को जाइए एक रन मिलिबो। ओवर द विकेट सेते इफेक्टिव हेई नाहंती एपर्यंत संबित। फ्री हिट बंचिया को डिफेंसिव प्लॉय हिसाब रे भलो थिला, गोटे बॉल काम कला आउ गोटे काम कलानी, किंतु विकेट नबा चक्कर रे राउंड द विकेट स्ट्रेटेजीटा डेफिनेटली एठी आउ थरे अप्लाई करिया कथा आ करिवे। एथर आछंती राउंड द विकेट ओवर शेष बॉल हैपनिंग ओवर इवेंटफुल ओवर। तीन विकेट नहीं चंती संबित पकेले शॉर्ट बॉल खेलु खेलु छाड़ी दी पुणी थे बैटर वाइड हबो ड्रामा चलिबो आउ गोटे बॉल। पूरा बड़ लगौछंती जेते बड़ तांको पाखरे अछि जेउ कांधरु से बॉल को रिलीज करंती सेही सबु बड़ लगेई बाउंसर मारिबा को चेष्टा करथिले जहा कि वाइड हिच। जेहेतु वाइड ही जाइछि आउट एंड आउट बाउंसर सिना मारी परिबेनी, किंतु सेही शॉर्ट बॉल पकेवार चेष्टा थिबो। बैटर भाबुथिबे जेहेतु नो बॉल टी ही जाइछि एई बॉल टी आगे रे पड़िबो। पुणी थरे शॉर्ट बॉल मिस टाइम हेइछि, फाइन लेग रे फील्डर रेडी। संबित बराल पुणी थरे फेरी आछंती अटैक मोड को। चतुर्थ विकेट रो पतन एठी। गोटिए परे गोटिए भूल आउ वर्तमान सनराइज बैकफुट रे 14 ओवर रो परिसमाप्ति 79 रे 4 विकेट। कि चमत्कार गेम अवेयरनेस एठी संबित बराल कर। नो बॉल तापरे वाइड पकेले, वाइड पकेला परे बैटर भाबिथिले आउ शॉर्ट बॉल नाही ओवर रे,
बाउंसर न करी गोटे भल शॉर्ट बॉल बॉडी भितरे पकेले अभिषेक नाथ को आउ तांकू ट्रैप करिसंती पुणी थरे डीप फाइन लेग रीजन रे। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନି କି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିତ ବାଉନ୍ସର ଉପରେ ବାଉନ୍ସର ସର୍ଟ ବଲ୍ ଉପରେ ସର୍ଟ ବଲ୍ ବଡିକୁ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛକ୍କା ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଳୁ ଉପରୁ ତଳୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର नहीं बॉल जाउची ता बैटरे ताको जिबाकू दियंतु बॉल छाड़ीबा सेतिकी इंपोर्टेंट जेतिकी बॉल खेलिबा। किछ समय पूर्व आम मेंशन करथुलु कि लीव टा डक टा सेतिकी इंपोर्टेंट जेतिकी पुल शॉट खेलिबा हुक शॉट खेलिबा। शॉर्ट बॉल पकाउचंती तांका पारे 10 ओवर अछि सी तांकर पकेकी बाहर जिवे 50 रन करियार अछि आपनकू पुल मारिया चक्कर हुक मारिया चक्कर फ्रंट फुट पुल मारिया चक्कर एठी 4टी विकेट हराई बसची टीम। बॉल सहित जेते स्मार्टली बोलिंग करथिले बैट सहित सेते खराब एग्जीक्यूशन एपर्यंत आउ संबित को भी तांको एफर्ट पई एठी अपलोड करिया पड़िबो गोटे फ्रेश पिच रे जो भली भाबरे प्रथम स्पेल रे बोलिंग कले देखिले एठी मु टिके जतले आगे रे पकेया को चेष्टा करछि एक्स्ट्रा बाउंस रे बॉल पळौछि कीपर हाथ को बैटर खेली पारु नाहंती खेलिया को जाऊ नाहंती ताठू बेटर राउंड द विकेट जे बाउंसर पकेइबा। ବାବାଶିଷ ଭାଇ ବଲ୍ ପଡିଲା ୱିକେଟ ଗଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଟର ପଡିଆ ମଝିକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଥିବ ସେ ମଝିରେ? ସେ ବାଉନ୍ସରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅମ୍ପାୟାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସହିତ। क्लारिफिकेशन आसीची एठी अंपायर को ठारू राजेश महांती बहुत समय धरी गोटे डिस्कशन रे अछंती एठी ऑन फील्ड अंपायर को सहित देखंतु एबे शहीद स्पोर्टिंग रो टकआउट रु भी गोटे मेसेज आछी भितर को ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତୁଷାର ସେନଗୁପ୍ତା आउट 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 नୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆସିଲା ବା ତୁଷାର Was it related to wicket or not? Was that discussion related to the previous wicket or not? पुणी थरे स्पिन किंतु लेग स्पिनर नुआ लेफ्ट आर्म स्पिनर पकईचंती आर्म बॉल बैकफुट रु खेलले ताको तुषार ସନରାଇଜର 4ଟି ୱିକେଟ ଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ କି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ମଝିକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ କମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ସନରାଇଜକୁ।
क्षमा करिवे पूर्व शॉट टी कृष्णा खेलिथिले गैप रे एबे पाଳି पड़िची नुआ बैटर तुषारंकर आ तांको पई मिड ऑन मिड ऑफ दीटा ऊपर भल कैप्टेंसी एठी राजेश को द्वारा लेग स्टंप बाहरी पकईचंती शॉर्ट लेग रखिचंती तो शॉर्ट लेग प्रथमे अपील करिवे नुआ बैटर तुषार कंकशन सब्स्टिट्यूट हिसाब रे आछंती तो एटू क्लियर हे गला कि स्वयं आउ बैटिंग करिवेनी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तांकू ई मैच रे रेस्ट दिया जिवो हाँ आम आशा करिवा कि बहुत जल्दी आम पुणी थे स्वयं को देखिवा टॉप ऑर्डर रे दुई बैटर एठी मझिरे टिके कथा हेतले सचिन मत लागुची से कहउथिबे कि एपट एंड रु टिके रन चालू गोटे एंड रे जदि रही जिबा सेपटु संबित बराल पकउचती भल पुणी थे भल बॉल एठी मनोज बारिक को द्वारा प्रथम इनिंग्स रे रितेश मध्य भल बोलिंग करथिले 4टी विकेट नैथिले सेही काम वर्तमान मनोज को କରିବାକୁ पड़िबो अन्यपटे संबित तो अटैक करूछंती किंतु मात्र 3 ओवर बाकी रहिछि संबित कर आ यार भितरे कैच रो मौका थिला आउ गोटे विकेट आस्थिले बहुत हुए आउ टिके मजा बढ़ी जाई थांता जो पेस सहित जो पेस सहित रितेश पकउथिले सिमिलर पेस सहित बोलिंग करछंती मनोज मनोज को द्वारा भल ओवर एठी 15 ओवर पर 80 रन बोर्ड रे किन मोर इंपोर्टेंटली 4टी विकेट मिलची एठी शहीद स्पोर्टिंग को पंदर ओवर सरीची आहुरी 35 ओवर बाकी अछि किंतु रन मात्र 57 रन रा आवश्यकता दुई बैट्समैन अति कम रे जदि 10 ओवर खेलुचंती बिना कोनोसी विकेट हराई रन केते आसु ताहा मैटर करेनी जदि अति कम रे 5 रु 10 ओवर खेलुचंती पिच रे रहउचंती तबे निश्चित ए रन सहज होई जिवो तांकू बनेइबा पई हेलमेट रे एबे भी गोटे फील्डर से शॉर्ट स्क्वायर लेग अंचल रे अछंती आ से डग आउट को सिग्नल करथिले कि तांकू टिके फील्डिंग पैड्स भी पठांतु ताकि पाखे रे रही परिबे गोटे स्लिप सहित पुणी थे संबित चमत्कार स्पेल एठी तांकर हल्का हाथ रे चोरई नेले भल सिंगल एठी ओवर थ्रो रे सेठी कोन कले फील्डर डीप फाइन लेग रु फील्डर थ्रो कले सीधा मिडन हाथ को आउ बेले एक बेले रन मिलला बेले बेले एमती हेई जाए बाबाशीष भाई जेतेबेले एक्स्ट्रा करबा पई आपण चेष्टा करंती हातरे बॉल फसी जाए जार कोनोसी आवश्यकता नथिला सिंगल हेउतिला बॉल धरितांते आराम से कीपर को हाथ को थ्रो करितांते किंतु तरबर हेई थ्रो करबा बाळरे गोटिए रन एक्स्ट्रा तांकू भारी महंगा पड़ी पारे गोटे रन रो इंपोर्टेंस एठी एया कि कृष्णा थिले सेठी स्ट्राइक रे तुषार जे एपरंत निज खाता खोली नाहांती तांकू सेही शॉर्ट बॉल टैक्टिक टी खेलियो को पड़थांता संबित कर बीट करिसंती आउटसाइड एज को ड्रीम स्पेल पकौचंती संबित बराल प्रथम इनिंग्स रे आमे देखिले जो बली भाबरे लेफ्ट आर्म स्पिनर बोलिंग करथिले फाइफर नेई पारी थांते रही गले 4 विकेट रे संबित एठी चाहिबे केवल 5 फॉर नुआ 6 फॉर 7 फॉर नियंतु चोली भारे बोलिंग करचंती सब बॉल रे विकेट मिली परिबो प्रत्येकटी विकेट गुरुत्वपूर्ण वर्तमान शाहिद स्पोर्टिंग पई जदी एई ओभर रे आउ गोटिए विकेट आसे निश्चिंत रूप रे गेम रे आगुआ रहिबे आउ सेही रणनीति नै पुणी अटैक करथिले अपील करूचंती किंतु अंपायर निज स्थान रु बिल्कुल भी हली नाहंती सुंदर चेष्टा थिला विकेट नवा पई सेही फील्ड सेट रे से पुणी बोलिंग करूथिले किंतु सीधा बॉल जाई कीपर को हाथ रे अंपायर
डिसीजन जेहेतु देलेनी आमको लगिला टिके लेग साइडिश भी थिला देखिबा को हबो कि पुणी थरे किछि कनेक्शन थिला कि शोल्डर की कॉलर कि टिके हेलमेट किछि तो बाजी थिबो सेतला कि संबित बहुत जल्दी अपील भी करथिले कृष्णा पुणी थरे सिंगल पाई जाइछथि फेरै जैते नॉन स्ट्राइकर रन आउट प्रेशर पड़िले आमे देखू दुईटी बैटर गोटी एंड को जीवा को चेष्टा करंती कृष्णा भी चाहूतिले नॉन स्ट्राइकर एंड को जीवा को तुषार बहुत खुशी थिले नॉन स्ट्राइकर एंड रे रहिबा को फेरै देले आ फेरी जिबे डगआउट को एबे कृष्णा दुईटी नुवा बैटर एबे निश्चिंत महंगा पड़िबो ए रन आउट जहार कोनोसी आवश्यकता नथिला जहा आलोचना करुथिले दुई बैट्समैन कर गोटिए काम थिला स्ट्राइक रे रहिबा पई पिच रे ठियाबा पई समय बितेबा पई किंतु बारंबार गोटिए भूल करि आसुचंती जल्दी खेलिबा पई रन बाहर करिबा पई चेष्टा करूचंती एहारी भितरे रन आउट ही निज विकेट हरैचंती कृष्ण केते महंगा पड़िबो ताहा समय कहिबो किंतु ए विकेट निश्चिंत भल फील्डिंग साहिद स्पोर्टिंग कम रन करिसंती किंतु फील्डिंग रे सबु एफर्ट दउछंती आ ए विकेट वर्णना करुछि कि केते कोन भाबी कि से पड़िया को ओल्हेइथिले लंच परे चैंपियन टीम रो एटा गोटे भल कैरेक्टरिस्टिक हमें देखिया को एटी पाइछु देखंतु जहां भी हेइतिला से प्रथम स्पेल रे ताकू भूली गले लंच ब्रेक रे जाइथिबे सेठी कोच मैनेजमेंट सेट तांग सहित कथा हेइथिबे कि जेतिकी रन अछि सेतिकी रन सहित फाइट करबा को पड़िबो आ से फाइट शो करचंती एठी शहीद स्पोर्टिंग विश्वजीत मल्लिक ऊपर एफे भार रही रनचेज रो कैप्टेन आसीचंती परिस्थिति बहुत खराब देखु देखु 5टा विकेट पड़ी गलानी संबित बराल को न फेस करिवा चक्कर रे रन आउट हेइचंती एबे पूर्व बैटर एठी टेक्निक जति की इंपोर्टेंट सचिन टेम्परामेंट आहुरी इंपोर्टेंट शॉर्ट बॉल आसुची आपण भी जानिचंती से नॉलेज सहित आपण रेडी केमती रहिबे खेलिबे केमिति खेलिबा को चेष्टा जणा नथिला कोउठी बाजुची आसी देहरे बाजिला शॉर्ट लेग भी वेट करिचंती कि टिके ग्लव बाजू आ मो हाथ को पळे आसीबो शॉर्ट बॉल डिफेंसिवली एठी खेलिबा बहुत कष्ट डिफेंसिवली छाड़ीबा सहज स्वे करंतु डक करंतु ऊपर बॉल पे रेडी थिले एथर पुणी थरे टॉप क्लास ओवर एठी संबित बरालकर विकेट निजे पाइलेनी टीम को देदेले किंतु 55 रन एबे भी दरकार 5टी विकेट हाथ रे दुई जण नुआ बैटर क्रीज रे 16 ओवर पर 82 रन 5 विकेट विनिमय रे बहुत बढ़िया समय वर्तमान शहीद स्पोर्टिंग ए मुकाबले रे फेरी आसीबा को हेले एबे आउ गोटिए दुईटी विकेट तापरे एबे भी एई मैच कही हेबो कि हाँ मैच रे किछि भी हेई परिबो कोनोसी मुहूर्त रे भी बदली परिबो ए मुकाबलार मोड़ एवं ताहा ही क्रिकेट अनिश्चिततार खेल बोली कहा जाए एवं से जिनस देखा मिलूँ गोटे समय लगुला कि जमती दुई ओपनर बैटिंग करुँच जमती बैट रु रन बाहरुची बोधहुए सनराइज क्लब पर गोटे इजी रन चेज हम कि ठीक से ही समय संबित बराल निजर बारंबार शॉर्ट पिच बोलिंग रे बैट्समैन को आश्चर्यचकित करके चारि जन बैट्समैन को पविलियन को फेराई चाप देखा मिलता रनिंग बिटवीन द विकेट्स से पूर्व विकेट पतन घटी एटी स्पिनर
फॉरवर्ड शॉट लेग एवं सिली पॉइंट सहित बोलिंग करुछंती एवं प्रथम बॉल रे बैट पैड हबार बहुत बढ़िया सुजोग थिला। दिउस महापात्र कमेंट्री बॉक्स को दिउस भाई 55 रन 5 विकेट किछि भी हेई पारे मैच रे। And with the way the momentum has moved towards the bowling team as well. Look at them setting up catching fielders right besides the batter on two sides of the square. Incredible turn of the table in the last 30 minutes or so. Another inside half of the blade, very close to that short leg fielder. They're chatting around the batter. They're pointing fingers at the area that they should be at. He wants to move forward. He wants to have a little preface of a conversation with the keeper. Now both of them on the leg side. So the silly point has been brought out. Square leg slightly backward. And there's one at mid-wicket shot. Very close to the pitch. There stand its shades of test match cricket once more. Half of the side back in the heart. Required run rate is out of question because it's just 1.65. It's about keeping the wickets intact, playing the passage of the game. At the other end, the bowling team hunting for wickets that are on offer right now. 10 deliveries yet to get off the mark. Tushar. Off the back foot this time, cuts it away. Finds the gap to open his account after 11 deliveries. 17 done. 83 for 5. There's some juice left in the game. किछि तो अछि एई मुकाबिला रे सरिची 17तम ओवर अचानक एई मैच रो मोड़ बदली जाइछि एवं अचानक ए मैच रे रोमांच फेरी आछि। 17 ओवर पर 83 5 विकेट विनिमय रे 54 रन दरकार बॉल बहुत पड़िछि विकेट नबाकू पड़िबो लगातार ताहले जाय कि मैच जीति परिबो शहीद स्पोर्टिंग। Yeah, that's the equation. Pretty fair and square, but add 5 wickets left in hand, plus the momentum not in favor of the batting team, and they have effected a bowling change. The captain himself, Rajesh Mohanty, back in the attack. He was flirting with the outside edges in the first spell, though he went for some runs. Back here, bowling from the clock tower end. संबित बराळंको 2 ओवर बाकी अछि किंतु राजेश महांती निष्पत्ति नेचंती कि से निजे आसीबे क्लॉक टावर एंड रु दलर अधिनायक अभिज्ञ बोलर ओडिशा पई खेली सारिचंती आगुरु भी कथा हेइचे कि तांको सुजोग मिलितला भारतीय अंडर 19 दल रे खेलिया पई सठी एशिया कप खेली के आछंती किछि वर्ष तळे तेणु से अभिज्ञता को सबू नहीं आसबे क्लब क्रिकेट रे एठी चेष्टा रहिबो राजेश महांती से जने एभलिया खेलाड़ी जे कि विकेट नहीं पारिबे। तुषार सेनगुप्ता अन्य पक्षरे सेठी कनकशन सब्स्टिट्यूट हिसाब रे आछंती पडिया को तेणु सी केते मात्रा रे तांको पाद जमीची केते मात्रा रे गोड़ तांकर ठीक स्टेप पड़ुची सेटा बहुत बड़ जिंस 11 टी बॉल फेस करचंती से विश्वजीत मलिक दलर अधिनायक मात्र 2 टी बॉल फेस करचंती अछंती अन्य एंड रे तेणु एबे राजेश महांती तांको लंबा रन अप सहित 2 स्लिप सहित बॉलिंग करूछंती एवं बोल्ड राजेश महांती अधिनायक निजे गोड़ चालुची कि चालुनी से विषय कथा होतले गोड़ चालिलानी एठी फुलर लेंथ बॉल थिला सेठी ठिया होई जाइथिले एवं यू मिस आई हिट बॉल रो लाइन को संपूर्ण भाव में मिस करथिले एवं राजेश महांती तार लाभ उठाइचंती फेरी आस्थिले निजर द्वितीय स्पेल पई अधिनायक प्रथम बॉल रे विकेट अख्तियार करचंती। Wow. Incredible stuff. Rajesh Mohanty steaming in, absolutely bamboozling the right-hander there, Tushar, and almost squaring him up as well. And the stumps were dismantled. Excellent from Rajesh Mohanty. What a bowling change effected as well. He saw Sambit Baral, his pace and his movements working out. Comes back from the clock tower end, makes a massive breakthrough. This game is now hanging on a knife's edge as Sunrise Club go into the drinks break at 83 for 6.
6 down. Rajesh Mohanty charged up as he loads up the second delivery of this over. New man in on strike right away. Oh, the ball floating still, but nicely played, committing to that front foot defense, getting a piece of willow behind it. ଦୁଇ ନୂତନ ବ୍ୟାଟର ଏପଟେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁବେ କି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିଜକୁ ସେ କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ 54ଟି ବଲର ମାନେ 54 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଲ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋଜ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡର ଦେଖିଲେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି କି ନୂତନ ବ୍ୟାଟର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର 3 ଜଣ କ୍ଲୋଜ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବାହାରେ ଟିକେ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ନିଜର ବ୍ୟାକକୁ ବେଣ୍ଡ କରିକି ଟିକେ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସର୍ଟ ବଲଟି ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଭଲ ଟେକ୍ ସେଠି ୱିକେଟ ରକ୍ଷକଙ୍କର ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି 76 ରନର ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 53 ରନ୍ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ ନାହିଁ ଏବଂ ବଲ୍ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନିଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଗୋଟେ ଓଭର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଓଭର ମେଡେନ୍ ବି ପଳାଉଛି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏଠି ପୁଣି ଫିଲ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ନିରଞ୍ଜନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ୱିକେଟ ପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ରାଜେଶ କୁ ଟିକେ ନଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି Yes, I was about to say that he's got his, once he entered the pitch, just felt like he's got a spring in his steps. Just loosening up his body, getting ready for the task at hand right now. 4 wickets in hand. The run, in fact, as Chiranjeevi mentioned, the number of deliveries is not of a concern right now. In fact, it's a positive right now. They can use it on their own behalf, play around, get the maidens out maybe. If it happens, so it happens. ବଲ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଆସିକି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ଥିଲା ଟିକେ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ତେଣୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ଯିବ ବାକି ରହିଲା Just going around having a friendly chat with the fielder there, who's standing right in front of him. Nicely played as well. Just leaping with the rise of the ball and just tapping it down. Safe shot, even if there's a fielder there. এই মজা লো ସ୍କୋରିଂ ଥ୍ରିଲର୍ସର କେବଳ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହେଲେ ହିଁ ମଜା ଆସିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଗୋଟିଏ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଥ୍ରିଲର ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ପହରଦିନ ସେଠି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ତ ଲାଗୁଥିଲା କି ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ଥ୍ରିଲର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଚାହିଁବେ କି ଆଜି ଅତି କମ୍ରେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି କ୍ରିଜରେ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଓଭର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଛି 18 ଓଭର ପରେ 85 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ Manoj Parekh, 2 overs, 2 runs given away. He's back into the attack for his second spell.
Nicely defended. It looks full of swagger today, Niranjan. No external forces disengaging his mood, to say the. Oh, that's down the leg side as well. Just slanting down. It's been given as a wide as well. Ever so slightly, but not to the umpire's liking. Yes, Niranjan. Suddenly changed the energy of the last 5 minutes as well. I mean, just that kind of a personality, or maybe that kind of a day that he has walked in. He's feeling full of confidence within himself. Even if 6 wickets down, massive trouble. The attitude you emanate back towards the opposition kind of kills their fire as well, to an extent. That's up in the air, but it's safe away from those fielders. We'll get a single though. ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗଲ ଓଭରରେ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଟିକେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି କଥା ହଉଛେ ରନ୍ ଏତେ ନାହିଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବଲ୍ ବହୁତ ବାକି ଅଛି ବ୍ୟାଟର ଟିକେ 1 ରନ୍ 2 ରନ୍ ସହିତ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ନିଜ ଫିଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଇଜି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କ୍ରିଜ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଠେଇକି ମାରିଥିଲେ ତାକୁ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ 4 ରନ୍ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପିନର ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବୋଲିଂ ଟିମ୍ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ ଶଟ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ବଢିଆ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ ଗ୍ୟାପରେ ଖେଳିଥିଲେ ଚୌକା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି So as he was advancing down the pitch and then held his pose as well, jogging forward, sending signals that he's also liking it, coming off the middle of the blade. Now a single to follow up. Sensible cricket from the batters. Lots of ebbs and flows throughout the game today. And at this juncture of the game, it could go either way. And that's why a crucial, tricky situation in front of all of us. ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଏଇ ଓଭରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଏବଂ ଜଗିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟାଟର ଭିତର ଭାଗରୁ ବଲ୍ ବାଜିଥିଲା ଫରୱାର୍ଡ ଶର୍ଟ ଲେଗରେ ଫିଲ୍ଡର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଉନ୍ସରେ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବଲଟିକୁ ଓଭର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି 45 ରନ୍ ଦରକାର ଆହୁରି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 92ରେ 6 ସନରାଇଜ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ପଲଟି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି 50ରୁ କମ୍ ରନ୍ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 45 ଯେତେବେଳେ 50 ଉପରେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିଥିବେ କି ହଁ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ ରହିଲା 50ରୁ ଅଧିକା ରନ୍ ରହିଲାଣି ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ହଁ ଠିକ ଅଛି 45 ରନ୍ ଅଛି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ମାନ୍ଦିଆ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫରୱାର୍ଡ ଶର୍ଟ ଲେଗ୍ ସହିତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବଡି ଲାଇନରେ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବୋଧହୁଏ ଥାଇପ୍ୟାଡରେ ବାଜିକି ବଲ୍ ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଟିକେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆପିଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲର ଏବଂ ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଜସବିନ୍ଦର ସିଂ ଅନ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ହିସାବରେ Oh yes, straight away the batter as well. Just gesturing back to the umpire saying, brushing off my trousers and into the keeper's glove. It's a dot ball. Rajesh loads up for his second. Big appeal for LBW, wrapped on the pads around the leg stump. It was a tester for the umpire as well. He took his time, watched along,
and gave no decisions whatsoever. ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ନିରାଶ, ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଏ ଆବେଦନରେ, ବହୁତ ଜୋରଦାର ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଖେଳାଳି ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। Must be great to watch the replay as well, in case we can get it. But that looked pretty close to the naked eye. The umpire having the best vision and the position to have a vision as well, gives it not out. And that's a ring down the leg side, is flicked it away. Happily so, to get a 1. ଟିକେ ମନୋବଳ କମିଥିବ ବୋଧହୁଏ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, କାରଣ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କେବେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଅନଫିଲ୍ଡ 2 ଅମ୍ପାୟାର ତ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ସୁବ୍ରତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ହିସାବରେ ବି ସେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିସାରିଛନ୍ତି। 2012-13 ଆଇପିଏଲ୍ ବେଳକୁ ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି 4th ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଗର୍ବ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ହିସାବରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍କୁ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହାଲକା ହାତରେ ତାକୁ ଖେଳିଥିଲେ, ରନ୍ ନେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ତାଙ୍କ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ ବାବାଶିଷ କହିସାରିଲେଣି। ସେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯେମିତି ସ୍ୟାଡୋ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ହଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଖରାପ ବଲ୍ ପକେଇବେ, ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରକୁ ମୋ ପାଖରେ ଜଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିବି ଏବଂ 4 ରନ୍ ମିଳିବ ମୋତେ, ସେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ମେ ବି ଗୋଟିଏ ବୋଲରକୁ କି ହଁ ତାଙ୍କ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଦିଗ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। And just generally in life as well, the world reflects back your feelings at you. So if you keep your feelings up high with some great energy, then he'll hit shots like this. Ball rising up as he adjusts himself to somehow maneuver it towards the leg side in front of square to get a boundary. Brilliant shot. ଏବଂ ଏଇପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଯେତେ ଥରକ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି ହଁ ସର୍ଟ ବଲକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବଲକୁ ବାଉନ୍ସକୁ ରାଇଡ୍ କରିକି ଅଲଙ୍ଗ ଦି କାର୍ପେଟ ଖେଳିବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ର ଫେସ୍ରେ ତଳକୁ ମୋଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଟପେଜ ହେଇଯାଉଛି କି ବାଇଚାନ୍ସ ଏୟାରରେ ଖେଳି ଦେଉଛି, ଫିଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଡିପ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧହୁଏ ଧରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ସର୍ଟଟି ଖେଳିବା, ଗ୍ୟାପ୍ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ 4 ରନ୍ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢେଇବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସନରାଇଜ କ୍ଲବର ଅଧିନାୟକ ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡର ଯଦି ବା ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଡଟ୍ ବଲ୍ ହେବ, ଓଭର ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓଭର ଥିଲା। 5 ରନ୍ ଆସିଛି এই ଓଭରରୁ, 20 ଓଭର ଶେଷ ହୋଇଛି, 97ରେ 6 ୱିକେଟ। Left arm spinner to continue. Manoj Parik. Really slow, pacey delivery. Gives it a bit of a rip. This time it goes straight through. Nicely read by the batter as they access the open areas right now to get those singles. There's a sudden sense in the batting team that they're pulling things back. They're holding on to the control, the analog stick of this console. It's been a wonderful game of cricket. Yes, the bowling department has been heavy on duty today, the heavy weights today. Especially in the first innings, everybody shared wickets amongst themselves. And out here, Manoj Parik hunting for his first. Gives it a bit of a loop as well towards the leg side. It's easy pickings. Happy to take those singles once more, the right-handers.
आराम रे दुईटी बॉल रे दुईटी सिंगल मनोज बारिकଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଭଲ ବଲ୍ ସେ ବ୍ୟାଟ୍सମ୍ୟାନକୁ କିନ୍ତୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟକୁ ଆସିକି ଡିଫେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ମୋ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଏବଂ ଫରୱାର୍ଡ ସର୍ଟ ଲେଗ୍ରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଠିକ୍ ବାହାରେ ହାଲକା ହାତରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଡଟ୍ ବଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଡଟ୍ ବଲ୍ର କିଛି ବି ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି କିଛି ବି ସେମିତି ଚାପ ରହିବନି ୱିକେଟ୍ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ସହଜରେ ତ ସେମାନେ ଦେବେନି କାରଣ ଖରାପ ବଲ୍ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ସେ ସର୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ସର୍ଟଟି ଖେଳିଥିଲେ ଗ୍ୟାପ୍ ଜାଣିକି ଖୋଜିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ସେ ସର୍ଟଟିକୁ ଖେଳିକି ଚୌକା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ ଯେଉଁ ସର୍ଟଟିକୁ ଖେଳିଥିଲେ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମରେ ବଲ୍ଟିକୁ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ରନ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଆରାମରେ 1 ରନ୍ରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି 21 ପରେ 100ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ୍ର ସ୍କୋର ଆଉ ମାତ୍ର 37 ରନ୍ ଦରକାର ସନରାଇଜ କ୍ଲବକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ Chiru bhai, unfortunately for all of us, you're going to be leaving us starting tomorrow. So would love to have you speak about your experience so far in OCA Club League 2026 and the initiation, the expression from the association itself, the high officials alongside with the men working on the ground. Your complete assessment, please. ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଉଷ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ର ଫାଇନାଲ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କି ଓସିଏ କ୍ଲବ ଲିଗ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଜନା ଅଛି କି ତାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଓସିଏକୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ପୁରା ଫେରିବା ସେ ଡିସ୍କସନକୁ ଏଠି ରନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆରାମରେ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ନେବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ହାଲକା ଅପିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା କାରଣ ଅପିଲରେ ଉତ୍ସାହ ବେଶୀ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା ବଲ୍ରେ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦିଉଷ ଭାଇ ଖାସ କରିକି କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାବାଶିଷ ସହିତ ଗୌରବଙ୍କ ସହିତ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ସେଟଅପ୍ରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଓସିଏ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରିକେଟର ଯାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ 50 ଓଭର ଦେଖନ୍ତୁ T20 କ୍ରିକେଟର ଜମାନାରେ ସମସ୍ତେ T20 କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ରିକେଟର କେମିତି ବାହାରିବେ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ କିଛିଟା ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛିଟା ଭଲ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବରାଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ ମନୋଜ ବାରିକ ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି T20 କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ହଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଇପିଏଲରେ କି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି କି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ କିଛି କାମ ହେଉନି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି ତାହା ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶା କରିବା କି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଉ ଏଥରକ କେବଳ ବାରବାଟୀର ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଓସିଏ କ୍ଲବ ଲିଗ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଯେତେକ ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହେଉଛି ତାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ଏବଂ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନନୋଟିସ୍ଡ ଯିବନି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ପରେ ଯାଇକି ରିପ୍ଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ହେବ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ହେବ ଦିଉଷ ଭାଇ Could not have been said better, just like it could not have been bowled better there. From the round, the wicket angling away from the right hander beats the outside edge into the keeper's glove. And yes, Chirubai, there's a lot of demand as well these days, and a lot of it,
like it's grabbing a lot of attention and interest throughout the youngsters, the Gen Zs, the Gen Alphas as well, for local cricket, for domestic cricket. And that's where the next generation stars are hiding in a way as well. So how important do you think is it going to be for the players who are taking part in this tournament and getting an understanding that they have a calendar set every year so that they can set their schedules accordingly, their trainings accordingly? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲିଗ୍ସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ T20 ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଶ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଆହୁରି ବେଟର କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲିଗ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଖେଳାଳି ସେଇ ଲିଗ୍ରୁ ଡିରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଅକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେମାନେ ପିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି ଏଇ ତାପରେ ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥାଏ କି ହଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନନୋଟିସ୍ଡ ଯିବନି ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ এই ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଓଭର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ମାତ୍ର 1 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 22 ଓଭର ଶେଷ ହୋଇଛି ସନରାଇଜ କ୍ଲବର ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 101 ରନ୍ 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ We have another bowling change as we speak because they're running out of options. Unable to pick wickets that they were so easily doing so in previous 15-20 minutes. There was a string of wickets which kept on falling at regular intervals. But now they've steadied the ship, as you can see. Viswajit moving to double figures. And Niranjan Gowda, the man who's brought the energy back, the might back into the batting side after he's walked in. Looking like $1 million today. Nicely defended. As we mentioned, they have the number of deliveries in their favor. Required run rate 1.27. Even if they get singles every over, they have to get a couple of runs here and there. That's it. They're done with the game. But just 35 runs on the board, you would want to see the game finishing in the next 30 minutes or so if these guys still keep batting. Oh, that's a beautiful delivery. Good comeback by Pankaj Yadav. Can't really let them get away with these overs as they still try to attack with a short leg in place. Darted towards the stumps. He's happy to tickle those away. Watchful Niranjan Gowda in this whole innings. We've spoken at length about his energy. And he's definitely, courtesy with his friend, has steadied the ship right now for the batting team. As the 23rd comes to an end, it's 102 for 6 SRC.
24तम ओभर नहीं पुणी फेरी संबित हल्का हाथ खेली सिंगल नवा चेष्टा करथिले किंतु सिंगल पाई मना कर विश्वजित आउ 2 ओभर बाकी रही संबित कर दल आशा करुथिबो विकेट तांको ठारू जदि विकेट पाउछंती पुणी गोटे नुआ रोमांचकर मोड़ आड़ को आमे बढ़िबा 35 रन आवश्यकता सनराइज को जितिबा पई अन्यपटे सामना रे संबित ठिया होइछंती हातरे बॉल धरी शॉर्ट बॉल आउ विकेट आसीची से परिवर्तन जहां हमें आलोचना करुथिले शॉर्ट बॉल पके विकेट नेबा पई हासिल करिसंती फाइफर नहीं छंदी एठी संबित बराल एफर्ट देई घंटे हेला लंच परे सबु बैटर को सेई बाउंसर सहित फसेई छंती पुणी थरे आमे देखिले ना डक कले ना स्वे कले ना भलो भाबरे पुल टी खेलिले बॉल टी को गाइड करदेले खाली डीप फाइन लेग हाथ को अति खराब बैटिंग एठी आउ एथि सहित सप्तम विकेट रो पतन बहुत हुए सेठी टिके कथा कटाकटी ही जाइछि बैटर आउ बोलर को मध्यरे बैटर जाउचंती जवाब दबाकू आर मैच रे देबे आजी पे सरी गला शॉट आपण खेली देइचंती फील्डर हाथ को पळेइछि एबे पवेलियन आडू को जांतु पांचटी विकेट नहीं संबित बोध हुए सेठी सेलिब्रेशन रे किछि कही थिबे तांका बॉल किंतु कथा कहिछि एठी निरंजन कथा होउचंती एठी सेट बैटर जो एबे आउट ही की जाइचंती कैप्टन तांको सहित कथा होउथले निरंजन बहुत हुए तांको पचारुथिले कि एबेठु मु केमिति खेलिबी चलेई की खेलिबी रही की खेलिबी जहा जना पड़ला तांकर बॉडी लैंग्वेज रु विश्वजीत तांको कहिले कि आपण गोटे एंड रु नॉर्मली खेलंतु जेमिति खेलुचंती सेमिति खेलंतु किछि चेंज करंतुनी रितेश आसीबे बैटिंग करने को लेफ्ट आर्म स्पिनर चारिटी विकेट नहीं थिले बॉल सहित किंतु एबे बैट सहित मैच जितियो पड़िबो संबित जी फाइफर नहीं चंती से चाहिए एई ओवर रे आउ गोटे विकेट नियंतु लेफ्ट हैंडर को बोलिंग करिवे ओवर द विकेट पुणी थरे से बॉडी लाइन बोलिंग शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट करिवे रितेश ए मैच रे संबित को गुरुत्व बेस अधिक साहिद स्पोर्टिंग पाई आसिले विकेट काढिले दल को पुणी थरे गेम को फेरे आनिले गोटे छोट भागीदारिता आमे देखिबा को पाइथिले दुई बैट्समैन को मचिरे किंतु से भागीदारिता को भांगी देइचंती संबित एवं परवर्ती बॉल टो क्रशिंग यर्कर पाई आमे आशा करिबा संबित कठारु आउ गोटे विकेट रितेश एठी जानिछंती लोअर ऑर्डर बैटन को पई बहुत असुविधा हेइची बैटिंग करिबार को प्रथम इनिंग्स रे आमे देखिथिलु थरे विकेट पड़िला माने तळ जो क्रमर बैटर मानक पई बहुत असुविधा होइतिला सेथिला कि जेते कड़ा डिफेंस सहित एठी प्रोसीड करियो पड़िबो आ चेष्टा करंतु केमिति सिंगल लेई कि निरंजन खेलंतु एठी संबित बराल को से भलो पोजीशन रे आसी बॉल को छाडुचंती निरंजन गोटिए बोधी बैटर मु देखिछि इनिंग्स रे जे लीव करूचंती कॉन्फिडेंस सहित हल्का हाथ रे बॉल टी को मोड़ी देइचंती बैकवर्ड पॉइंट अंचल रे मिली जीवो सिंगल आ निरंजन आसीबे स्ट्राइक रे से दरकार थिला संबित को माइंडसेट जहां रही सचिन सी भाबुथिबे भलो हैला निरंजन आछंती स्ट्राइक रे एठी निरंजन को आउट कले विजय सुनिश्चित ही जाई पारे निश्चिंत रूप रे निरंजन को विकेट दल पाई बेस गुरुत्वपूर्ण वर्तमान दुई दल पाई कहबाकू गले अत्युक्ति हेबो नै जदि सनराइजर निरंजन को सनराइज जदि निरंजन को विकेट हराउची तेबे सुनिश्चित ए गेम रे बहु पछरे रहि जिवे अन्य पटे
साहिद स्पोर्टिंग को जदि निरंजन को विकेट मिलुची अटैक करबा पई सबु खेलाड़ी तांको आडू को माडी आसीबे। मैच बॉल कहले भूल हबनी। समित बराल का बाउंसर आउ केते देखंतु भल्ल भाबरे छाडी दैचंदी निरंजन। बॉल जाउची ता बैटरे जिबा को दियंतु। एही कथा कहूथिले आमे। बाउंसर पकेइबे तो केते ओवर पकेइ परिबे आपण। 60 टी बॉल आपण खातारे अछि, शॉर्ट बॉल पकी आपण बाहर जिवे। आ सेही कथा करिसंती एठी निरंजन। खराब स्थिति रे थिला टीम, तापरे आसी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देखई एठी एपर्यंत भल बैटिंग करचंती, बीट हेइचंती सेठी। पछ बॉल पाई रेडी थिले, संबित पकेले ऊपरे आउ शैडो रे रिवर्स लैप टी करिचंती सेठी निरंजन। चमत्कार पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, चमत्कार कैजुअल माइंडसेट आपन को लागुथिबो, किंतु से एई जो सेंस ऑफ ह्यूमर सहित चाप ताकू जिते कम करि परिबे सेही चेष्टा रे अछंती एठी निरंजन। बहुत भल लागिला सचिन एठी निरंजन को बॉडी लैंग्वेज टी देखी कि जिते यंग क्रिकेटर्स माने देखुथिबे ब्रॉडकास्ट को के मार्क करंतु। सिचुएशन बहुत खराब थिला। राजेश महांती गोटे विकेट नहीं थिले, पुन थरे सेही ओवर रे बोल्ड करथिले सेट बैटर को। सेठी भितर को जिबा आ जो भली भाबरे से ग्राउंड को एंटर करथिले सचिन, सेहीटा देखिबा लायक। एनर्जी थिला, दौड़ी की भितर को जाइथिले, निज स्ट्रेचेस करथिले, सीधा जांगे नॉन स्ट्राइकर तो सहित फिस्ट बम करथिले। बहुत वे कहिथिबे कि मैच बाहर करी हबो, चेष्टा करिबा। प्रथम बॉल गुकली पील पंकज करिसंती, जेमती सीधा जांगी जोता ऊपर बाजी थिला सेठी रितेश कर। अंपायर कहले लाइन बाहर बाजी। सबुठु गुरुत्वपूर्ण परवर्ती ओभर किए पकेइबो बाबा आशीष भाई। जदि संबित शेष ओभर निजर पकाउचंती आ विकेट काढुचंती, निश्चित रूप से आगुआ रहिबे, किंतु ई ओभर किभଳି काढुचंती पंकज ताहा गुरुत्वपूर्ण। सुंदर बॉल पकेइथिले, सामना रे पकाउचंती, रितेश को खेलौचंती, चेष्टा करिवे 2-3 टी बॉल ऊपरे लेग स्पिन खेलै परवर्ती बॉल फ्लिपर आनिबा पई। शॉर्ट लेग रखिछंती, गोटे सिली पॉइंट भी रखि परिबे। पर्यंत लेंथ टिके आगे रे रहउची, सेतले कि रितेश कंफर्टेबली फ्रंट फुट रे जाई खेलीचंती। निरंजन कथा होउचंती बे रितेश का सहित लगातार कथा होउचंती। तांको एनर्जी, तांको पॉजिटिविटी स्ट्राइकर को दउचंती एबे। सेलिमिड ऑफ कथा होउथिले, सेलिमिड ऑफ आसी जाईची। लेग स्टंप बाहरे मिस करिवो बॉल टी। पुनी सेलिमिड ऑफ टी फॉरवर्ड शॉट लेग ही जीवो। प्रति बॉल रे चेंज करूचंती लाइन, से हिसाब रे से कैचिंग फील्डर को भी बदलुचंती। एपर्यंत भल डिफेंसिव बैटिंग रितेश का द्वारा। पुणी थरे हल्का हाथ रे खेलले, स्लिप कड़रू पळेइबो। जोरे मारी नथिले सचिन, जोरे मारी थिले बहुत वे फाइनर जाइथांदा एज टी। जेहेतु हल्का हाथ रे पुश करिथिले, स्क्वायर गला, कैरी भी कर नथांदा। आ बहुमूल्य 4 रन मिलिबो एठी। बेस गुरुत्वपूर्ण ए चौका। रितेश सामान्य हालुका अनुभव करुथिबे वर्तमान ए चौका परे। शेष बॉल रहिबो, गोटिए बॉल तांको डिफेंस करिबार अछि किंबा छाडी दबार अछि। जदि स्टंप बाहरे बॉल पडुची, परवर्ती ओभर निरंजन को ऊपर छाडी देबे। निरंजन प्रत्येकटी बॉल वर्तमान खेलिबा पई चेष्टा करिवे। अन्यपटे ये बोलिंग करिके आसीबो परवर्ती ओभर क्लॉक टावर एंड्रू। दुईटी स्लिप एबे शेष बॉल पई बोल्ड हे जाई थाते, किंतु एज रे कैच धर दैचंती स्लिप फील्डर। बैक पैड रु बाजीची कि समस्त अपील करूचंती। अंपायर को निष्पत्ति स्क्वायर लेग अंपायर के सहित कथा हेबेनी, कैप दे दैचंती। निष्पत्ति हेला डॉट बॉल रो। प्रथमे मते लागिला सब किछि मिस करी बॉल टी बाजीबो स्टंप रे, किंतु तापरे डिफ्लेक्शन देखिबा को मिलला। चमत्कार कैच सेठी फर्स्ट स्लिप रे। अंपायर के निष्पत्ति की बैक पैड बाजी थिला सेठी।
रितेश पूरा चेष्टा करथिले अंपायर को कन्विंस करबा पई कि बैट रो कोनोसी भी संजोग बॉल सहित होई नहीं, संपूर्ण बॉल जाई पैड रे बाजिछि बोली आ अंपायर मध्य सेथिरे सहमति देखैथिले एवं नॉट आउट घोषणा करिथिले। शेष ओभर नहीं 26तम ओभर बोलिंग करबा को जाउछंती संबित। जदि ओभर रे विकेट आसे बड़ परिवर्तन आमे देखिबाकू पाइबा। 8 विकेट पड़ी जिवो। निरंजन को विकेट मैच परिवर्तन करि परिबो। निरंजन जानछंती 6टी बॉल सर्वाइव करियाकू पड़िबो एठी। प्रथम बॉल को देखु देखु शॉर्ट बॉल देखु देखु छाडी देइचंती। एई टैक्टिक सहित भलो भाबरे इंप्लीमेंट करिसंती आजी निरंजन। बाउंसर को केते भलो से छाडीचंती सेटा देखियाकू समस्त पड़िबो एठी आ लर्न करियाकू पड़िबो टॉप ऑर्डर बैटर्स मानकू। यर्कर पाई मध्य निश्चिंत संबित चिंता करि परिबे, कारण से जानी सारिलेनी से जदि बाउंसर पकाउछंती निरंजन डक ही करिबे किंबा हल्का हाथ रे तळकू खेलिबा पई चेष्टा करिबे। राजेश महांती बहुत डेरी जाए कथा होतिले संबित बराल के सहित। संबित बराल तथापि रनअप टी कंप्लीट कले आउ कथा होचंती से जाई निरंजन को सहित कहउचंती तमे जाई स्ट्राइक पई रेडी रुह, पुनी थरे बाउंसर आसीबो। निरंजन कहिथिबे हो जाओ पकाओ। भलो टैक्टिक्स मानसिक रूप रे निरंजन को दुर्बल करबा पई चेष्टा करूछंती संबित एवं बारंबार कहउचंती मु प्रस्तुत अछि, आपण स्ट्राइक को आसंतु बैटिंग करंतु, मु विकेट काढिबा को चेष्टा करिवि। टिके हल्का चाली की आसिले सिंगल नबार चेष्टा संबित फॉलो करिसंती पुनी थरे बॉल को। कोड़ा कंटेस्ट एठी हाई क्वालिटी क्रिकेट। युवा तारका संबित बराल एफर्ट दउचंती, फाइफर नहीं सारिचंती। 3टी विकेट दरकार एई ओवर रे आउ गोटे विकेट काढिबार चेष्टा आउ सेपटू तांकू कड़ा जवाब दउचंती निरंजन। भलो सॉफ्ट हैंड सहित सेठी डिफेंड कले, चेष्टा कले 1 रन नवा पे स्ट्राइक चेंज करिया पे आ एथरा टैक्टिक बदलेबे पुनी थरे संबित राउंड द विकेट पकेइबे। प्रति बॉल परे राजेश महांती जे मिडन रे अछंती संबित को सहित कथा होउचंती, प्लान बनौचंती, प्लान चेंज करूचंती, संबित सेमती एग्जीक्यूट भी करूचंती। पॉइंट टी पछू पळैची डीप थर्ड डीप पॉइंट। निरंजन तथापि खेलीचंती थर्ड मैन अंचल रे गोटे बाउंस रे जीव फील्डर पाखुकू। एते रूम नथिला, टिके पछेई जाईकी निरंजन देखंतु एबे जाईकी संबित से तो कथा हिचंती नॉन स्ट्राइकर एंड रे। एई एनर्जी कथा हमें होउथिले, देखंतु केते फायर्ड अप थिले सेठी संबित, किंतु तांकु जाकी बहुत मजा मस्ती रे तांक से कथा हिचंती टिके अधिका गरम तबे एबे देखौछ मते, किंतु मु सर्वाइव करि एइची। तो संबित भी सेठी हसिले। भलो कंटेस्ट, भलो क्रिकेट, उच्च क्वालिटी रो क्रिकेट एठी। परवर्ती 3टी बॉल बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो, कारण सामना रे अछंती रितेश, बाम हाथी बैट्समैन को राउंड आर्म बॉलिंग करबा को जाउछंती संबित। बाहर बॉल आराम से लीव कर दैछंती, बैट को नबार कोनोसी भी आवश्यकता नहीं, केवल ई 2टी बॉल को सर्वाइव करिवार अछि। देन परवर्ती ओभर रे चिंता करिवार अछि काहाकू केमिति खेलिबे, ए ओभर रे केते रन काढिबे। ओभर अनेक बाकी रहिछि, पाखा पाखी 146 टी बॉल बाकी अछि और रन र आवश्यकता। प्रथम बॉल टी जो ऑफ स्टंप रो एते बाहरे पकेइथिले सेटा सेटअप बॉल थिला। एथरा पुनी फॉलो करचंती, सेठी के नहांती। शॉर्ट लेग रे फील्डर थिले, तांको मुंडो उपरे मारी सिंगल पुनी थरे नैचंती। एथरक नो बॉल देइचंती अंपायर। नो बॉल होउ पछे, किंतु जेहेतु स्ट्राइक टी रोटेट ही जाइची आ निरंजन आछंती स्ट्राइक रे, से भी फ्री हिट पाई एबे तांको पाखरे सुजोग रहिची कथा कहिबार बैट सहित। बाउंसर आपण पकेइले 5टी विकेट नैचंती, पकेइबे तो फ्री हिट ना। फील्ड किंतु बदली परिबो, स्ट्राइक जेहेतु चेंज हेइची।
ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ ସେଠି। ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ। ଫିଲ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ବଲ୍ ଟି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେ କମ ରନ୍ ଦେବେ ଏଇ ବଲ୍ ରେ ସେତେ ଭଲ। ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୁଇପର ଫିଲ୍ଡର ଟି ବହୁତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ ଶଟ୍, ଭଲ ଶଟ୍। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ଶଟ୍ ଏଠି। ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟରେ ସେଠି ଯାଇକି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ, ଫୋକସ ସହିତ, ଭଲ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖେଇଲେ, ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ଟି ସ୍ଲଟ ରେ ମିଳିଲା ତାକୁ କନଭର୍ଟ କଲେ। ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏଠି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଶେଷ ବଲ୍ ସମ୍ବିତ ବରାଳ ସାମ୍ନାରେ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଓଭର ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଓଭରରେ ନୋ ବଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ୱିକେଟ ମିଳିଥିଲା। ଶେଷ ବଲରେ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଆଶା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ନିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼। ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହବ। ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କର ବି 5ଟି ୱିକେଟ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲ ରେ। ମ୍ୟାଚ ରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ ମ୍ୟାଚ କୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏକ ତରଫା ସେ ସ୍ପେଲ ରେ ନିଜ ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ସନରାଇଜ କ୍ଲବ ଚାହିଁବେ କି 21 ରନ୍ 3ଟି ୱିକେଟ ହାତରେ ଏଠୁ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସାଥୀ ବୋଲର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମ୍ବିତ 5ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଓଭରରେ ରନ୍ ଆଉଟ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସମ୍ବିତଙ୍କ ସ୍ପେଲ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସଠିକ ଏଣ୍ଡ କୁ ଫେରିଯିବେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଲ ରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ସେବେ କ୍ଲକର ଏଣ୍ଡ ରୁ ପକାନ୍ତୁନି, ସେପଟୁ ପକାନ୍ତୁ। ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ପକାନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ପକାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରିଜ ସହିତ, ୱିଣ୍ଡ ସହିତ ପକେଇବେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ ସେତେବେଳେ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଜ ଯିବ। ପକେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଟାକ୍ଟିକ କୁ। କ୍ୟାପ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ, ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ ରନ୍ ଅପ୍ ପାଖରେ। ସେଠୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି କି ଲେଗ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୌକା ମିଳିବ। ଏଠୁ ଜଣା ପଡିଗଲା କି ତାହେଲେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନିଜ ତୃତୀୟ ସ୍ପେଲ। କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ, ଖାସ କରି ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କୁ। ସେଇ ଏଣ୍ଡରୁ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ୱିକେଟ ଯଦି ମିଳୁଛି, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ୱିକେଟ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବେ। ପଙ୍କଜ ୟାଦବ 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, 8 ରନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାତା ଶୂନ, ୱିକେଟ ଖାତା ଶୂନ। ଏଇ ଓଭରରେ ରିତେଶଙ୍କ ୱିକେଟ ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜାଦାର ହବ ଏ ଗେମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ବାହାରେ ପକେଇଥିଲେ, ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ରିତେଶ। ବ୍ୟାଟ୍ ବଜେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ନିରଞ୍ଜନ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ପିଚକୁ। କେଉଁ ବଲକୁ କେଉଁଠି ଖେଳିବେ, କେଉଁ ବୋଲରକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିତେଶ ସେଠି କେତେ ଲୋ ବକ୍ଲିଫ୍ଟ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କୋଉ ବଲଟି ଲେଗ ସ୍ପିନ୍, କୋଉ ବଲଟି ଗୁଗଲି ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରୁ ପିକ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଡିସାଇସିଭ ଫୁଟୱାର୍କ ସହିତ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ। ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଜ ବାହାରକୁ ଡ୍ରାଗ କରିଥିଲେ ସେଠି ପଙ୍କଜ। ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ର ଅପିଲ ବି ଥିଲା, ଆଉ ବୋଧ ହୁଏ ଥର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ ଅମ୍ପାୟାର। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ହବ ସେଠି ବ୍ୟାକଫୁଟ ଟି ଡ୍ରାଗ କରିଥିଲେ ନା କ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ରିତେଶ।
ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଡିସିସନ ମିଳି ଯାଇଛି। ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ରିତେଶ। ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ଏଠି ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ପଙ୍କଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ର ବହୁତ ବାହାରେ ପକେଇଲେ। ବଲ ରେ ଅଧିକ ପେସ୍ ବି ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ରିତେଶ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡ କୁ 2 ରନ୍ ମିଳିବ। ଲେଗ ବାଏ କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ସଚିନ। ଯେତେ କମ ରନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟ ଏଣ୍ଡରୁ, ସେପଟୁ ରାଜେଶ ତାପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ। ବାହାର ବଲ୍ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ରିତେଶ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ସେ ସପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନକୁ। 19 ରନ୍ ଦରକାର ଏବେ ବି 3 ୱିକେଟ ହାତରେ। ପୁଣି ଥରେ ବଲ୍ ହାତକୁ ନେଇକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନରକୁ ରାଜେଶ। ଛକା ପଞ୍ଜା ହଉଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ଭାବିଥିଲେ ପକେଇବେ ବୋଲି, ରନଅପ ରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ଆପଣ ସେପଟୁ ପକାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏପଟୁ ରେଡି ହେଇଥିଲେ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୋଜକୁ ବଲ୍। ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। କଣ କରିବେ? ସ୍ପିନରକୁ ନେଇ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ନିଜେ ବୋଲିଂ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଭଲ ଭାବରେ ପେସ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଡିଫେନ୍ସିଭ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, କି ସ୍ପିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଳେ ଲୋଭେଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳିବେ ଆଉ ସେଠି ମୌକା ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସ ବ୍ରିଚ୍ କରିବା ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ବାଜୁଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ର ମଝିରେ ବାଜିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫରୱାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ହଉ, ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯେବେ ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଛାଡିଛନ୍ତି ଭଲରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ତ ରାଜେଶ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ। ସ୍ପିନରଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। 1 ରନ୍ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିତେଶକୁ। ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଟାକିଂ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଯଦି ଆଉ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ଡର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବେ, ସିଙ୍ଗଲ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ବୋଥ ୱେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବୋଧ ହୁଏ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇ ଖରାପ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ରୁ ପଙ୍କଜ କି ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ ରିତେଶଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ମନୋଜ। 2ଟି ସ୍ଲିପ ଆଉ ଗୋଟେ ଶର୍ଟ ଲେଗ ସହିତ। ଚମତ୍କାର ଲାଇନ ଏଠି। ସେଠୁ ସଚିନ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସବୁ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ସ୍ପିନ୍ ହେଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିବ। ଯୋଉ ବଲଟି ଏତେ ସ୍ପିନ୍ ହବନି, ସେଠୁ ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ୍ ଟି ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ୍ ଆସିଲା, କ୍ୟାରି କରିନି ସେଠି ସ୍ଲିପ ଫିଲ୍ଡର ହାତକୁ। ସିଏ ଉଠିକି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ କୁ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ରହିବାର ଥିଲା। ସେଇ ଡିସମିସଲ ଆମେ ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ସେଟା ଜଣା ପଡେନି ଆଜ ଏ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର। ବାହାର ଏଜ୍ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରି କଲାନି ସ୍ଲିପକୁ। ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଭଲ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ୱିକେଟ ଆସିଥାନ୍ତା ତେବେ ମଜା ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 2 ରନ୍ ମିଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ରିତେଶ ରହିବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି। ସେଠୁ ଜଣା ପଡେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କୋଉଟା ଟର୍ନ ହବ କୋଉଟା ହବନି, ଯୋଉଟା ହବ କେତେ ହବ। 121 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 16 ରନ୍ ଦରକାର। 16 ରନ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ।
16 ରନ୍ 4ଟି ଚୌକାର କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ ପାହାଡ ପରି ନଜର ଆସୁଛି। ରିତେଶ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ ନିରଞ୍ଜନ ଖେଳନ୍ତୁ। ଯେତେ କମ ବଲ୍ ସେ ଖେଳିବେ ତାହା ଭଲ ସନରାଇଜ ପାଇଁ। ପୂର୍ବ 2ଟି ଓଭର ହେଲା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିଂ ରନଅପ୍ କୁ ପକଉ ନଥିଲେ। ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଏନଫ୍ ଇଜ ଏନଫ୍, ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆସିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପଟରୁ। ସଚିନ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଜ ପକେଇବେ ଏବେ। ଗୌରବ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ अर्ली स्विंग ଆଉ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବ୍ୟାକସ୍ପିନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ରିଜନ୍ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆଉ ପଚାରିଥିଲି। ଯୋଉ ଇନସାଇଟଟି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହିଲେ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଟା ଫିଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ୱିଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା। अगेंस्ट द ब्रिज आछंती राजेश, गोटिए विकेट नहीं। अष्टम बाहर बड़ शॉट खेलिबार चेष्टा, कवर ऊपर खेली निरंजन। द्वितीय रन पर फेरी आसबे, हाथ बाजी थिला सेठी फिल्डर हाफ चांस जहा कहती, किंतु जदि एते छोट स्कोर डिफेंड करियो को हबो, ए सब कैच हाथ लाखिबा को हबो शहीद स्पोर्टिंग रो सबुठु डेंगा प्लेयर टीम रो संबित बराल चेष्टा करथिले सेठी कैच टी धरिया पई, तांको मुंडो उपरे पळैची। 6 फुट रु अधिक उच्चता संबित कर, जदि संबित को हाथरू बॉल टी बाहरी गला अन्य कोनोसी फील्डर थिले बहुत हुए पहुंची मध्य पारि नथांते। संपूर्ण चेष्टा करिथिले किंतु विकेट मिली नहीं। परवर्ती बॉल राजेश मोहांती सामना रे निरंजन। प्रथमे भाबिले शॉर्ट बॉल टी छाडी देबे, किंतु आसीलानी बॉल। अगेंस्ट द ब्रिज जेतु अछंती सेते पेस भी एठी देखिबा को मिलिबनी। पुराना बॉल सेथिलगी आगतरा डक करिया पोजीशन रु खेली चंदी सेठी शॉट टी। आ गोटे कथा जहा बसंत भाई कहिले कि जदि आपण अगेंस्ट द ब्रिज पकोचंती आउ अपराइट सीम टी रखुचंती, भल्लो सीम प्रेजेंटेशन आपणकर रहुची, ताले लेट स्विंग गोटे फील फैक्टर सहित आपणको देखिबा को पड़िबो। आउ टेक्निक भल्लो थाई अगेंस्ट द ब्रिज पकोउथिले जे लेट स्विंग हबो ताहा भी सत नुहे बोली कहिथिले बसंत महांती। ताहा दर्शौची तांको दक्षता एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच भी। सचिन जेतेको कोचिंग गिग्स तांकर एबे आसिलानी, ओडिसा बाहरे जाईकी बहुत सीनियर लेवल रे कोचिंग करिचंती। जेते सहजरे ए कॉम्प्लेक्स जिंस ओडा से बुझांती, सेटा बहुत इंटरेस्टिंग। फुलटॉस बॉल टी कोनोसी मतरे बैट रे बाजीची, 1 रन मिलिबो। रितेश आसीबे स्ट्राइक रे, एठी मौका रहिची राजेश महांती का पाखरे। लेफ्ट हैंडर को भल्लो पकांती, निजे जने लेफ्ट हैंडर, केमिति फसई परिबे एठी रितेश को। जो कथा हम कहूतली कि कोचिंग गोटे एमिति जिंस सचिन, जदि आपना डग आउट रु थाई कि ठीक इंफॉर्मेशन ठीक माइंडसेट टी ट्रांसलेट करि परचंती, जो बड़ लंबा फॉर्मेट रहउची 50 ओवर क्रिकेट हैला, बेस क्रिकेट हैला, सेठी से इनपुट गुडा बहुत काम दिए। टी20 रे हमें जानचु हां ठीक अछि, एते समय नाही, मैचअप ए सब जिंस रे आपण फसी जानती। कोचिंग रो रोल टी एते सेठी न थाई पारे। प्लेयर स्किल ड्रिवन स्पोर्ट टी 50 ओवर क्रिकेट रे, बड़ क्रिकेट रे, लंबा क्रिकेट रे सेठी बहुत इंपोर्टेंट। राउंड द विकेट ऊपर पकेले, बैट तळु पळई थिला बॉल, हल्का फ्रंट फुट रे सेठी आसी पारि नथले रितेश। बॉल प्रथमे आसी जाइथिला, बैट रो टो को देखुचंती सेठी, टो रु जाइथिला बॉल पछुकू। प्रत्येक टी रन वर्तमान बेस मूल्यवान सनराइज पाई। छोटो छोटो बूंद पड़ी
ଯେଭଳି ସାଗର ଗଠନ ହୁଏ ସେଭଳି ସିଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ କାଢି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି ସନରାଇଜ। ଏଠି ଟିକେ ଆଉଟସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିରଞ୍ଜନକୁ। ସେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ପେସ୍ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ରୁ ବାହାରି ମିଡ୍ ଅନ୍ କିମ୍ବା ମିଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ନିରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି କଲେ ବାଉନ୍ସର, ଆଉ ବାଉନ୍ସର ପଡୁ ପଡୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ। ଏଥର ୱାଇଡ୍ ମିଳିବ। ଏଇ କଥା ଆମେ ହଉଥିଲେ ସଚିନ, ବାଉନ୍ସର ଲାଗି ୟର୍କର ଲାଗି ଆଉଟ ସୁଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ଲାଗି ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଅପରାଇଟ୍ ପୋଜିସନରେ ଥାଇ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ବଲକୁ। ଅପରାଇଟ୍ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ ଉପରେ ନଥିଲା ବଲଟି। ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଡିସିସନକୁ ଭୁଲି ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ରାଜେଶ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିର ଭାର ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଅଯଥା କଥାରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଡିସିସନ ନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ନିରଞ୍ଜନକୁ ୟା ତ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ତ କେମିତି ରିତେଶକୁ ଶେଷ ବଲଟି ପକେଇବେ, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ପକେଇଲେ ଫୁଲ ବଲଟି। ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଗରୁ ମୁଭ କରିଯାଇ କହିଛନ୍ତି ବଲ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ହାତରେ ମାରନ୍ତୁ ଷ୍ଟମ୍ପକୁ। ଥଟ୍ଟାରେ ମଜାରେ କାମ୍ କୁଲ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ନିରଞ୍ଜନ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ଗେମକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ରାଜେଶ ଏବେ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପୂର୍ବ ବଲ୍ ବିଷୟରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ରାଜେଶ। କି ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାଚ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ ପିଚ୍, ସ୍ପାଇସି ପିଚ୍, 70ଟି ୱିକେଟ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଏବେ। ଆଉ 3ଟି ପଡିବ କି? 3ଟି ଯଦି ପଡିଲା 11 ରନ୍ ଭିତରେ, 11 ରନ୍ ରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଫିନିଶ ହବ ଗେମଟି। ଚେକ୍ କଲେ ନିଜ ଶଟକୁ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହାତକୁ ଗଲା। ଓଭର ଥ୍ରୋରେ ରନ୍ ନବାର ଚେଷ୍ଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ ହେଇଥିଲେ ୱିକେଟ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଓଭର ଥ୍ରୋରେ ଚୌକା ମିଳିବ। ୱିକେଟ ନବା ଚକ୍କରରେ ରନ୍ ଆଉଟଟି ସେଠି ଅନ୍ ଥିଲା ସଚିନ। ଥ୍ରୋ ଡେଫିନେଟଲି ଅନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରେସିଭ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାକଅପଟି କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ହବ 5 ରନ୍ ମିଳିଲା କି ସେଠି, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ସାରି ଦେଇଥିଲେ 6 ରନ୍ ହେଇଗଲା କି? 5 ରନ୍ ମିଳିଲା, 6 ରନ୍ କେବଳ ଏବେ ରହିଲା। ଏବେ ତ ଶହୀଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ଭାବୁଥିବେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ଓଭର ଥ୍ରୋ ହେଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଥର ଦୁଇ ପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ୱିକେଟ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜି ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୋ, ଯାହାକି ଓଭର ଥ୍ରୋ ହୋଇଥିଲା। 4 ରନ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। 6 ରନ୍ ମାତ୍ର ଦରକାର, ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଲଗେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପୁରା ଇନିଂସଟା ସାରା ଆପଣ ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କରନ୍ତୁ। ଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନକୁ, ଯିଏ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋରି ଫିନିଶ ପାଇଁ ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ। ରିତେଶଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଉଟସାଇଡ ଏଜ୍ ସହିତ। ମନୋଜ କଥା ହଉଛନ୍ତି ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ, ଏ ବି ସେଇ କଥା ପଚାରୁଥିବେ କି ମିଡନଟି ଉପରେ ରଖିବା କି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜେଶ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା 1 ରନ୍ ହଉ, ଆମେ ରିତେଶକୁ ଟିକେ ବୋଲିଂ କରିବା। ତଥାପି କଟ୍ ଖେଳିଲେ, ସୁଇପର ଫିଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଯିବେ ଉପରକୁ, ଆସିବା କଥା ଉପରକୁ। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ଫିଲ୍ଡର ଉପରେ ଆସି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
खास करी स्लीप ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗଲି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ମତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଗ ସ୍ଲିପ କି ଲେଗ ଗଲି ବି ହଉ, ଶର୍ଟ ଫାଇନ ଲେଗ ଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଟି ସ୍ଲିପ ଅଫ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଲେଗ ସ୍ଲିପ ବି ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏଠି। ରିତେଶ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ डिफेंस କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ବିଟ୍ ହେଲେ जो लाइन रे पकाउचंती से लाइन रे बारंबार भाबिबाकू पडुची रितेश को कोटा खेलिबी कोटा छाड़ीबी। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପିନର ଥିଲେ ରିତେଶ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମିଳିସାରିଛି। 5 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। एठी बहुत खराब शॉट, प्रेशर रे क्रम्बल करिसंती एठी रितेश। गोटे जुबा प्रतिभा रितेश बॉल सहित बहुत सेंसिबली बोलिंग करथिले, बैटिंग रे भी सही सेंस देखैथिले, किंतु एई बॉल रे से सेंस हराई बसले आ निज स्टंप भी हराई बसले। ऑफ स्टंप बाहर बॉल होउथिला ताकू खेलिबे ना छाड़ीबे बोली भाबुथिले, सेई चापरे स्टंप लाइन रो बॉल टी अक्रॉस खेलिबा चक्कर रे निज स्टंप को हराई बसचंती। पुणी थरे नाटकीय मोडरे ड्रिंक्स ब्रेक। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡରେ ବାରବାଟୀର ଏହି ସନରାଇଜ ବନାମ ସାହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ର ମ୍ୟାଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର କାମ ବୋଲରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଟାକିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେତେ ବଲ୍ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ। ଶେଷ 2ଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଛି ଏହି ଓଭରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଆସିଲେ ବୋଧହୁଏ ମଜା ଆସିଯିବ। 5 ରନ ଆବଶ୍ୟକତା ସନରାଇଜ କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, 4 ରନ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍। राजशेखर आछंती बॉल सहित बहुत बड़ एफर्ट देले। एबे 5 रन बाकी थाई तांकू टिके सपोर्ट दवा पड़ियो निरंजन को। भल भाव फ्रंट फुट रे डिफेंड कले सेठी। 30 ओवर सरला परे भी मैच रो मोड़ एपटुरु सेपटुकू हेई आछी। लो स्कोरिंग थ्रिलर आज बारबाटी स्टेडियम रे। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି କଣ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଓଭରର 3ରୁ 4ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେବେ। ଯଦି ରିତେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିତେଶ
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସାରିଲେଣି, ବଲକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ତାଙ୍କ କାମ ବସ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ନବା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିବା, ଡିଫେନ୍ସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମତେ ଲାଗୁନି ୱିଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଥରେ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିବେ ସେଠି। ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମ ରନ୍ ଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ରାଜଶେଖରକୁ ପୁsh କରିବାର ସେଠି ଚେଷ୍ଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ନାହିଁ। ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସନରାଇଜକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ରାଜଶେଖରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ, ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଛକା ମାରି କିମ୍ବା ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ୍ ହରଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ହେବ। ପଙ୍କଜ ଟିକେ ଏଠି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ରୁ ହାଲକା ବାହାରେ ପକେଇବା କଥା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ବଡ ଶଟ୍ କୁ, ଆଉ ସେଇ କଥା କରିଥିଲେ। ମିଡ ଅଫ୍ ଓପର ରଖି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ର ଟିକେ ବାହାରେ ପକେଇଥିଲେ, ବଡ ଶଟ୍ ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ପକେଇଲେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଟିକେ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ। ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ପକେଇଲେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଡିଫେନ୍ସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଫାଇଦା ନାହିଁ। ପଛେ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 4ଟା ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜିତି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚକ୍କରେ ଯଦି ୱିକେଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଗେମ୍ ରେ ବନି ରହିବେ ସେଠି ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ୱାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। 4 ରନ୍ ସହିତ ଜିତି ଯିବେ ଏଠି ସନରାଇଜ କ୍ଲବ। ଟସ୍ ଜିତି ବଲ୍ ସହିତ ସହିଦ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଟୋଟାଲ ରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। रितेश नहीं थिले 4टी विकेट, किंतु तापरे लंच जाए बैट सहित भल बैटिंग करिला परे, लंच परे आमे देखिथिलु शहीद स्पोर्टिंग को उग्र रूप। संबित बराल को बाउंसर स्ट्रेटेजी रे मिलिला तांकु फाइफर, किंतु अन्य बोलर को ठारू से भली सपोर्ट जेतु मिललानी, सेथिलागी से छोट टोटल को डिफेंड करि पार नांती शहीद स्पोर्टिंग क्लब। किंतु रोमांचकर मैच रही। आउ निरंजन नॉट आउट हेकी खुशी रे फेरी आछंती एठी 25 रन रे अनबीटन। कि चमत्कार एनर्जी सहित बैटिंग करिया को आस्थिले। टीम बहुत सेठी खराब परिस्थिति रे थिला, किंतु से आत्मविश्वास सहित फिनिश करिसंती मैच टी को। सनराइज क्लब गोटे मेमोरेबल विन सहित एठी 2 विकेट रे जितचंती। आ जदि से हाई स्कोरिंग मैच को भूली जिबा ताहले जेति कि मैच आमे स्टेडियम रे देखिचे, बोध हुए ता भितरे एटा सबुठु भलो कंटेस्ट। पुणी स्कोरबोर्ड रे नजर पकाइबा। 25 रन करी अनबीटेन रहिले टॉप स्कोरर निरंजन गौड़ा। 34 रन एक्स्ट्राज रे दे दी सेठी ट्राई करू करू शहीद स्पोर्टिंग क्लब। एकतीस ओवर जीती आइछंती। 5टी विकेट मिलला संबित बराल को। निज 10 ओवर स्पेल रे सब किछि ट्राई कले, बाउंसर रे ट्रैप कले बैटर मानकू, किंतु स्पिनर्स को द्वारा विकेट कॉलम रे से भली एफर्ट देखिबा को मिललानी। और सेति लगी से जो सपोर्ट दरकार थिला संबित को, सेटा अवेलेबल नथिला। 35 रन 1 विकेट राजेश महांती नारे। आउ एथि सहित सनराइज क्लब ए मैच टी जीती आइछंती। गोटे छोट ब्रेक परे दियुष महापात्र सहित देखा हबो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पार्टी रे।
ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦିଅ ଭିତରେ ନେଇଯାଅ ହଁ ଟି ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଯିବ ଭିତରେ ତଳକୁ ଭାଇ କୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ? କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ। ତମ ମାଇକ୍ ଅନ୍ ଅଛି ତାକେ ଆଉ ଅନ୍ ଅଛି Check, 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 check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check. Low scores, high drama as Sunrise Club win by 2 wickets in the end. Ladies and gentlemen, welcome to the post-match presentation ceremony. First of all, we'd like to thank the Odisha Cricket Association for successfully hosting the OCA Club League and for providing such a wonderful platform for the players to showcase their talent. We now move on to the ceremony and we have a party with us. Mr. Santosh Kumar Das,
secretary of the celebrated Sahid Sporting Club himself. Thank you, sir, for joining in for this presentation. There were some great performances today with the ball, as you could see throughout the game. Rajshekhar, Amrit Upadhyay with 2 wickets apiece, and then a fifer, a prolific fifer by Sambit Baral in the second innings as well. At the same time, Niranjan Gowda, the fighting 25 runs, not out to take his team over the line in the end. But for the stand with Niranjan himself and the 4 wickets haul in the first innings, it goes to Ritesh Priyaranjan, the player of the match, who is going to get the 5,000 rupees check from Mr. Santosh Kumar Das and the player of the match trophy as well. Congratulations on your excellent performance, all-round performance, dare I say, because of his 9 runs that he scored with a stand alongside with Niranjan Gowda, which came in handy as well. Ritesh, may I have a word with you as well? First innings, tame jetale bowling kariya galo, initial kete over pare tame assess kalo ki there is some purchase on the pitch for you. प्रथम ओवर ही जना पड़ जाइतला जेहेतु पेस बॉलर इनिशियल बहुत विकेट देले स्पिनर्स बहुत कंटेन करले तो मो रोल बहुत इजी थिला एक्चुअली मो पे स्टेज सेट करी देतले हम कैप्टन पेस बॉलर तो मो काम सिंपल थिला रन रखिबो इजी विकेट्स आसीबो ऑलरेडी से प्रोसेस टा फॉलो करियातला सेति मते कैरी ऑन कर रखली मो फॉलो कर बहुत गुड़े बिग स्कोरिंग गेम्स आमे देखी छे किंतु आजी एई थ्रिलिंग मैच रे पार्ट नै कि केंति लागिला आपनको लो स्कोरिंग मैच तो सबले थ्रिलर रहिबो जेतु सेमान भी एक्सपेक्ट कर जेनु 137 सेमान करछन डिफेंड करिया के पड़िबो तो तांको हाई नोट रे सेमान सारिया चाहिले सेमान बहुत भलो बॉलिंग करले बराल बैटिंग भलो कर पारे आउरी खराब नथिला तो निजड करिया पड़ियो डे थिला मोर मु बिसे भाबिल मो डे अछि एते बड़ कन्वर्ट कर पाए सब टीम एफर्ट दबा पड़ियो तो मोर कंट्रीब्यूट भलो निरय करले. Well, thank you so much. Congratulations for the player of the match and go well for the rest of the tournament. That's all from this match then. And we have got another game coming up tomorrow. It's Viswa Bharati Cricket Club taking on SB Sports Club, which is also going to be streaming live on Odisha Cricket Association's YouTube channel and their Facebook page as well. So stick around.